O te whātalo whātu le tunu ule nei tai au fau, wha maa lor fulau manuia, tātou lia le tai au le son fua o le so luas fulwha o le masina o mati, lua fe luas fulu ma le lima. O le tautua ma le ua unanga le nei le si fonga le laumua. Ai alo mai lo le tātou saunu ngalo tu le tai au nei, e te tala ia tātou whaasana launga, tāpena ina le sunga le tause mata ngā luenga, Reverend Toilei u manoa sua, mai le kalesia me tutisi Sāmoa wainu i mata. E usi mai al whaafonga. Io le nei wanua taua. Ma tu te whatalofa ma whawhiga i atu i lau whaafonga tapua i Sāmoa. Ma le fua mai ai whanunga le leo le nei tai au fau. Nei le ngata i leo lau sunga i li pule ma le papalu lau whainga luenga le tio si fonga le lau mua nei Wellington. Ma lor si fua muia ma le langi ma ma. Mai a si tatu tapua i le atua. Na oe io vai o fai oe mo utalita. O lau ma malu foi, ma le fai a ina lo ulu. O mara au ia i o vai lu leo. Ua whaafonga mai o ia te au. Mai lona maunga pa ia. Na uta o to lava au ma u moe. Na o wala, o lango ina mai o vai ia te au. Amene, tātou pe pese i levi inga o saunia. Te wino fiong pa ia ale tua mo tātou le ni tai au. Lea maua lau le tusi te waso le kane sia me tisi. Le tusi o profeta le mia i lona mta o kusuma tas. A fonga o te whita wina me le whi upo iwa. Wha ngata me le whi upo e suma fitu. Le tusi profeta le mia i lona mta o kusuma tas. Niwa e amata ai le whi tonga. Wha ngata me le whi upo e suma fitu. Whaafonga mai ai whaita wino a whiong pa ia le atua. Whetalai mai leo li owa ia te au. Ua i loa le fōu wale i tangato i uta. Ma e ono nofo i Yerusalema. O lātou li watu i mea leanga, ia mio leanga.
o la tu tama na mua we na le ma fai o fa longo ya u ma ua la tu muli aki tu ese au na ya te la tu ua solia le aingo Israelu ma le aingo yuta la ufe ngainga na o sia ma la tu tama o le mea lea na o fa peo na fitalai mai ai ova fa auta au te fa o le malaya ya te la tu te le ma fai o na sao ai o lava ina la tu ala langa mai ya te o te le fa longo lava ya te la tu no leo ai o yuta mai no no fo Yerusalema ma la tu ala langa ya tu na la tu fa mo ai me manong ngai la tu te le fa o la lava ya te la tu yo na po o no la tu malaya o wa yu tai le tau fai o ai o le tau fai fo leo o tua o to fa tu ina fo I fa te tau langa mo me e masia si ai fa te tau langa lama e fa mo oi me manongi apa ala e fa te tau le tau fai o ala Yerusalema o oi na fo o te fa tonga mai mo le nei no o fo te fai se a wenga po se fa tonga mo na to wow te le fa rongo ya te la to yo na pola tu te wala au mai ya te au ona lo la to malaya wa me fai la pele lo fale au fai ia ni o le anga tele wa ma mai fo ile tu fa anga pa ia mo oi ai le fai me le anga ona e fi ai le fa ngo oi yo wa ole olive la wola mata mo fi lava o fa mo ina ai una lau le afi ngau wi ona la wow yo wa au le to in oi fitalai mai ai e ia le malaya o le o ya te oe ono le amio le anga le aingo Israelu mo le aingo yuta la tu fai ya te la to fa ono ya te au lo la to fa mu me manongi ya pa ala tam mia fa mana tili le ngango le tua mo ta to na fiongo fo to wine le mika ya to mau lava ya te ia lona vi inga nei yo o le fa ba o le matua o di ma fo fonga fa le nganga o te fia fa ngai nei le fa u posumo fito va le tosi lava le no fa tawina e fa pero no fa tawina o wow yo va au o le na to ina oi mo fita lai mai ia le malai o le o ya te oi o ne o le amio le anga le aingo Israelu ma le aingo yuta wow yo va au le na to ina oi fita lai mai ia le malai o le o ya te oi no le amio le anga le aingo Israelu ma le aingo yuta o le toina le tuo Israelu ma yuta no fa matala ina ile ngana fa fai fa to anga e fa matala ile winga fa ola o le tua fa mai sa to o le olive la ola sa teu ia matango fie e lale le no fua sa to ina ile tua sa teu ma fa su teu sia ele tua e fai ma olive manuia ma matango fie o le fa mo leo le tua mo lona no o filia o Israel ave lava ele tua ele no ele tinga ina o le no la mo na folo ina ele tua yo la tua yo lava yo la tupu ina o ala langa ini tupu to fia lava ina to o le tenio le tusi le bia el perfecto le bia o le tenio le tupu yo sia le tupu a mio le lei luma o le atua ina o maliu yo sia o no soane leo lona tali yo asasa o yo ya asasa na faia mio le anga I luma o le atua na ave le tupu farao leko ai kupito ai tofilo na uso elia kimo e fai matupu lea na sui luna ingoa ya yo akima na uma le nofo a inga yo akima ona soane leo lona tali yo ya akima na ia fia nga sala na le fia ai le tua a matai ona tafea le nuku le tua I papelonia tafea tuai mai o akina tofi lea I papelonia matania e fai matupo yuta na suia luna ingoa ya sete kaya ia fia me le anga I luma o Yova
na fuai on sun pa ta funaina fa ta fe umale no I Papelonia o le fo wale ale no o le tua e a mata mai lamba I lungo le tumutumu le olive male olive atoa talo fai o feo ia ile a fua mai maunga le manuia o no o ai ulu o tua na ita isi o maua fo I ula o futi wa fai mai a we you tai o le tau au fai o ai o le tau au fai fo leo o tua o tau fa tu ina I fai pata fai tau langa mo pa ala o le aso te fa o le malaya ya Israel a tau te ala langa mai ya te au o te le fa longo lava ya te la tau a wale ola fo wale le tua e pe o le au tu o te sui tau waso le kare sia me tisi le nei aso Uonga manu o le ola fo wale o Israel o masaa le ipu vai ua to sa le tua e fe mai le tua le profeta o oe na foi a we te fa tonga mai mo le nei no o foi te faia se a wenga po se fa tonga mo na to wow te le fa rongo lava ya te la to talo fai o lava ile au pona le tua o fasa mai le tua e awana I fa tonga atu pe fai se wenga mo le no o live la ola ma mata ngo fie la le nei una fua na matua mo mga usio na la o le fa tusa na o le no o le tua na o sfa ia mo suina ma fa tafu nei nei ne buka nesa ma Babilonia ave fa pango tau tau wa ile tafe anga I Babilonia ele ngata I le ngalwenga perfecto Jeremia a fai fa wa peon fai tau le tusi atoa o lo so atu ai ma le tusi o wenga perfecto Jeremia o tangi atu lea a Jeremia I le tua ona o Jerusalema Yoe Sāmoa lo watu mbele upulava le atu o ele o ia lo pua tama fainga a le fi au le tala le lei o le fi au tau rongo mo tato uma ina nei maua ula futi maua manuia ma le poto ona faasanga ese lea ma le atua a Sāmoa fo'i fai mai tala le atu nuu o Sāmoa le atu nuu o umana tofi o to fo'i faasino manga I tonu a inga nuu le atu nuu ma le kalesia nei leo le tala ya fua mai maunga manuia o tumutumu maunga fai mai e faatalitali timu na o ina suasua ona mai papa tafe atu lea ina ia yunu malie au vai maunga na moai a tau malanga pea ma le faatuatua ma le tali tonu moni le atua e sila fia lava e le atua mea uma tasi le atua e tasi tatou tasi lo tatou faamoemoe o le faaolaina o agaga o tagata nuia aʻoga o le fanau lenei aso ia faiva matiute o lenei aso ia lau tapuaʻiga Sāmoa ia le lipule ma le ofisa faasalalau ono Iesu amene te tatou tatalo ia ua aue lo matou tamai o le lagi tupusilisili lava lau afioga I le lagi atoa ma lenei lalolagi tamā oe o le faavavau o le alii lau afioga o le filemu le atua alofafua ma alofa muti vale tenegese lava lou tuasao ua alofa e lē liliu e faavavau mo lau fanau lou alofa lea na e taʻitaʻi mai ai le folauga Sāmoa faatasi mai matou lenei taeao fou na afua I lou alofa ma sa tofafā ma malōlōlou atunuu le pou ma vai atu lea ua matou faafetaia lau afioga o lou alofa ma lou faamaoni ua ma lē fua mai lou atunuu I le manuia mai a te oe lenei taeao fou tai manuia le au tetele o lo matou atunuu I niusila nei ia fua mai tinā ma tamā matutua aiga taʻitasi mai matua sei o lava I fanau matou taʻitaʻi mo na auauna o le tala lelei kalesia keusiano uma ma tagata faatuatua I lau afioga ma o tagasegase so o se faalapototoga lea tuai faafetaitele ai le gata I lea faafetai manuia le atunuu o niusila ua
e tofi mātou te ngaru e ai. Lana whainga mālo ma company, wala manuia ma so se wha moe moenga. Lea tu wai u wha te tele. A whitai lau tau singa le ma vai lo mātou wola. O lau ta mau a inga wha soa le aso ma le aso. Wau wha manuia. A maungi yanga e wala se ese mo i mātou. Tō wha ma le wha utou tanga mai ate oe. Lea li ie wha whitai tele. A whitai lau a fionga o mai mo i mātou. Wau tuspa ie wa umona e wha tonu i mātou te sawa mali ai. A whitai lau nganga pa ie e sosoani mo i mātou. Mātou vai e wha maro si pia i mātou. Nai le ngata i leo le wha ola tanga sau nia Yesu ke wiso lo mātou li wha ola. Le atu wai e wha whitai tele. Matu maula ua fionga le vi inga nei o le wha mau. Wha mangalo la mātou i fonga ma Sāmoa le nei tai au. O i lava o le atua e sila fia mea uma. Ma lia lo fina ngalo wha mangalo i mātou le toto Yesu ke wiso lo mātou li wha ola. Alo wha mai al tamalo whai. Le i fonga e whanolo manua wasa manui o lo mātou o tunu o Sāmoa. Ni usila malela lo langi wha tua yo ruma. Nui a Sāmoa mai bango titele se yo o lava i whanau. Nei foi nei o mātou tina ma ta mā titua. E o tapu ia whaiwa o lo atu no. Wau au ona ua maro lo mai fi au mga albuanga. E o mamai matinga ina ma mawhatia ma fia maua lau sosoani. Lele e o mātou titaro whaola ina i lo mana whaola. Guia yo e kalesia yo na tai ma le au whatuatua. Mama i la mātou fi au tau longo le tana le lei. Ia tō whasi le taua whaale nganga. Lawe ina i mātou so se ala. Alofa ngia le ngase a mālo lo mātou watu nuu i Sāmoa. Nia whaia lawa lo fina ngalo e file mō manuia ai Sāmoa. Nia le li pule au whenga luenga le leitio nei. Le tautua ina ma le au onanga i le aso ma le aso. A tau mana ua fionga e manui ai mea uma mātou te whaia. Ke wiso whaola ua mātou mole mtitalo atu ai nei. A mene tō mau mai e o mātou lunga lo manuia le atu al tamā. E rofa ma le file mu mono i asu ke wiso lo mātou li whaola. Ma futalawa i mātou malo nganga pa ia nei o le whaavau lava. Amene, amene. Ua whaafonga le tunu uri tātou saunga loto le taio nei na taita ia le sunga le tausimutanga luenga Reverend Toilei Umanoa Sua. Mai le kalesia me to tisi Sāmoa wainui mata. Moni atu le nganga o le whaafitai tele, whaamalo tā pena, whaafitai mo le tātou saunga loto le ni tai au. Whaamanuia atu le atu e lau sunga, ia manuia tele, fuafuanga mlawa singa o le awhianga iai, whaafitai tele lava. Ua luas 10 minute ua te e nei le fitu, afa le fitu o le porokalame o le atau le tai au. O le vinga o le atua mai le kalesia me tisi Sāmoa nai le au whaatua tuai. Ia mai alea, ia o na whaafonga le pese whaalanga nuu, ia mai le awhionga ua whato i whangaloa, ia a whalol fitu tātou porokalame le atau le tai au tālo whalaba.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Patalofa lau afionga lau mamalu le malo. Malau masiofo. Lau afionga le li pa le mia malau masiofo. Fionga le li minista le maotafono Sāmoa. A toa ma Sāmoa pot. O wa fato le nei. Wa sawa talia lau faalo na vala au tuai. O le au pes usi le whaafonga whamanuia le tua le tapo inga. Leo fai pesele nei mai o patoi whangaloa. O sai whawhia tali lo malaunia. Pai se pulu ona tau sanga o sisira kua le sala tonga. Ua numera tasu sama i te whanua le nei masa. Toma i le ao. Sakatalo. Alo whaafutai. Se pai mai au, fofo mai. Wa tini tau lau le whamamoi. Usi le whaafonga lau pesi. O te whātino, utilo nā le paia. Ai se mua mea i matau tu sa. Ua tātou pesi la pai le rangi e mamala na alofa. Pue o manu, ai leo pue o mala. Ia mi a leo tua sapa o ta. Ona la paua palia. Ea sole nei saloma e la palu e mana. Ole nei ua patanu i na manuia. Ua pepe se patau si te tua le langi. Ona ole la pale tonu tasi. Pe sa pale se le ua fui patasi. I le malati a paua le pau tumatangi. I le malati a paua le pau tumatangi. Mai se foi o le nei aso o mawalunga. Usi le whaafonga o la pese ia. E se o pengaleta ni falsa mo o tia le mamau. O pai ai pai na tau pai a mai sa wai o ati le papa. E toi wha mati e na pe toi tau wha puluina. Awa o pai ma sa ua manu mau me le upule whangatia. E watapu le pai a male mamalu. Sāmoa wa poto poto e nali mau ina le aso. Le aso sa
sila fa. Fa! Ole taia o sili lava. O le ale tai au lea. Fa! O Sāmoa mole atua. E iai le fe awo lo fia mamali mai unga. Fa! Ia tuta tasi Sāmoa. O le ale tau sanga na tino ai le fau. Fa! Sasama e tasi maona lua. Sāmoa, lo tai au nā mai le tua. E iai le tai au le nei na mafuan. Usi le fa fau. Fa! Aloha whaftai. Sisina e ai lau fua. Ole saula tonga. Ole alaba e Sāmoa. Ona tamata. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua i le aso wharaile. Ata o le taia. Tato porkalame o le ata o le tae au, le nei fo tato tue whilo ai lungo pea o le ea, pio na tu o mai fasa launga i le ansa wharedio le vasa talu ai. Wha mana ol whalau manui a tā lofa lava, ia le lei lava le atua au mai alo soifua mo le ola, whai ona tato tue whilo ai le nei tae au fau. Wha mana ol whalau manui a wha mana ol sopo, tato i le aso luas ful wha le masino mati, lua whi luas ful ma le lima, au vai kalena, ia o le asong fua a saue mai ai le masino mati. Ia, ia o leo tātou te wholau. Ai iei nisi e pele i tātou ua whil wholau. Ngā le mele a whalo tele atu o porkalame, wha mawhan whanatu. I ono o porkalame ne o le ata o le tae au le tele lawa i a tātou whawhia fianga. Good morning tālo whalawa, o le si ufonga le neo lau mua, so ngai whawhia ngai ngā mawhaletua, o ta māma tina mātutua, o le lo le atino, o nei whanau, o he whai malanga, nisi o lo ngā lulua i lungo le awala, tono whale whai ngā luenga, lo ofisa, ia fale pui o le fale mai. Fea lava o e momele tautua e ni usila atoa Wellington e ala leo ese tātou o le frequency o le tātou app o le YouTube ma le Facebook. Whataro whatu le nei tai au, tātou paanga mau o lo mai moa mai Australia, Amerika, Hawaii, Amerika Sāmoa, o Sāmoa, disi o lo mai moa mai Alaska, whapea ia mana o tele Amerika pe o ang te uamisi atu, ia o Afrika i saute, ia o fela va se vai ngon lo langi mo mai tato fa salong fa talo fa tu ni tai o fo fa ma lo fo lo manuia fa tai tele lava ia le ver si fong le lo mo mau paanga talo fa lava na mal fa ngol va yeso io america o nela tu sa le sta poi ia tato le o le son fu tato fo longa ma lo talo fa lava porque la mene le ato le tai fa vi fianga tala fa salonga mai le ve peser colisi le fifi.
usme whaafonga le tātou tala o le tau pe ona whaali e le official vai tau i le so. Fe suisu ia i wingo le tau e le teimi e vai e nei teimu e langi le lei le tau nisi o teimi. O le aso atai au e o atu le astofi e langi le lei le tau o le aso wharaile e tutusa le tau le aso wharaile ma le aso le nei. E matele na langi le lei ai ana i timu nisi o teimi. Mana tua to i le swingo le tau le isi lua sfurfai tula o iluma. Ka piti le so to ulu te munga e pa olo le tau i manu atu ma whanganui to ulu fo te munga e Taranaki ma Marlborough. O taupo e langi le lei le tau i le so o Wairarapa ma Hawke's Bay. Fesuisu ia i winga le tau e le teimi e timu ai va i le mato le lai le tele o vaenga o le ne yaso. O le malulu o le ea inu nei olo i le sefuru anga i lunga le sefuru ma le lima. Ea mawhanwhana olo i le sefuru wha solo i lunga le sefuru ma le wha. Au kilani le so e langi le lei le tau. O le motu i saute, ma tele ina langi le lei le tau le motu i saute. Se i vanga nā, kala i stete lea e tau ieina i timu i le sofa, pe le pito i lunga o le motu i saute. Ai ma tele ina paolo, na ieina le soni plena motu eka. O le malulu o le ea le motu i saute o lo i le iwa wha solo i lunga le sfuma le wha, ea ma whanwhana sfruono anga i lunga le lus fulma le tasi. O le telenga o le atunu nei aso e matele na langi le lei le tele vaenga o le atunu. O pia ele nei aso e aua e luas fuluono le fua o le ea. Mawhanawhana e lufuru iwa le ea vevela. O le angoto ifo le lai le so Wellington e luas fulu iwa minute te ale fitu, ane le fiafi. E oso a ele la tai au, lufuru fitu minute te ai. Le fitu i le tai au a tai au. Te mina nei le oso a ele la. O le fua le manulu, Ono Wellington manu utua oi olo le valu anga i lunga sifuru lima, ma le sifuru ma le ono ea mawhanawhana sifuru iwa wha solo tu i lunga lua sifuru ma le wha. O le tala o le tai mo le au whango tala nei aso Wellington e pe le tai te o le fitu i le tai au nei. Sua le tai te o le tasi i le au auli, to i pe le tai te o le fitu nā nei. O porirua, pe le tai te o le sifuru lua i le au auli, sua le tai te o le ono i le fiafi, ona toi pele o le tai le lata i le afa le sifuru lua nā nei le vaveao. Tala nā o le tau ma le tala o le tai, ia mo le silfie le tunu. Ona tātou se mai le swing o le tupele nei aso. Tasi tala New Zealand ma olau tupe Australia e valu iwa sene, tupe Amerika e 5 sene i le so, tasi tala New Zealand ma olau tala fiti tala lua fitu sene. O le tupe Sāmoa le ua tala 5 sene i le asalo nei. Ma le paanga tonga, tasi te sima le lua fitu le paanga tonga. Tasi tala New Zealand ma olau tupe Sāmoa tala 5 ma le lua sene, tala 5 sene. After lava. O le avano familianga wa soifua mo ina to umana soifua ne yaso fatala fatu por kalame familia lo was fanau. O le yedi tatu was fanau le na mai emaili ya fa formaya. O le aso le nei ua faia le li ya oli mafie ya I fa taile tua o na lo na lofa ua ria mai ai le aso fanau. O le masanga le nei ainga, o le tama o Gria, ma le teine o Nova a Mosa I Trentham. A toa le whātau sanga o la so la olanga I le aso le nei, lufu le whao mati. Manuia tele o lua, ia manuia o lua mai le atua, o stai matua a wale ula vale to anga I le aonga. Ia lo whaanga o Grandpa, lua whale paunga, whamanu, manena Katrina a Mosa. Ia whapea Auntie Teresa a Mosa mai Stokes Valley. Manuia tele ia as whanau o le whanau, o ta I whātau sanga I le. So, ta mana I e whiwe wau. Ia, o to umana tau sa I fual nei aso, lufu whao mati, manuia o to as whanau. O le tusi whaitau o maure e whesa mo whau pe lua. Wheso mo whau pe lua. E iate o tau le alo whatu noa, ma le manuia mai le atua lo tātou ta maa atoa ma le li o Yesu Keriso. Ia iate o tau le alo whatu noa, ma le manuia mai le atua lo tātou ta maa atoa ma le li o Yesu Keriso. Ia manuia tele o tau aso I fua mas whanau ne yaso. O la whepese le tanifo le vao, pese ato e whamanuia o tau as whanau.
Se sofia fia o ese, tamati wa usumai o le pese, e feula moli o lau keke. Ele o mea lofa, o le manawa ia maona. Au le fau fita yeli, i tulu ia sa o longola. E tamako o ia au, tua e mana tumai ai lamba. Au popo so matau sanga, Tanga lea o lo wanganga, whafo i tu rau vinga. Paola o te talo, whaunga i a whiau. O lau lo walo, whawau lia lo so whanau. Moe moe ua tauru, o le la amblea o le ola. Ao le mana o fo i ua o, isua mani e lea i le roto, sa fia i solomo na le poto. Mana ia o le pese, whaleu te le lau la au. Tangata uma wasi siva, manu ia lo wasa whanau. E te mapo ai te au, ua e mana tumai ai lava. Whao popo so matau sanga, i tangitanga lea o lo wanganga, whafo ia tu lo vinga. Paola o te talo, whaunga i a whiau. O lo walo, whawau lia lo wasa whanau. Manini oi matai e tangi, ole a e sautali. Maunga le alofa tūlai, me alofa uwhelanu lanuai, lanuai le alofa uamoni. Ta pele mafutanga, ele ole ngua sianga ia. Talo wasala lau, mana ia lo wasa whanau. E tamako o ai e au, ua e mana tumai ai lava. Pao popo so matau sanga, i tamitanga lea o lo uanganga, whafo i e tu lau vinga. Paola o te talo, whaunga i a whiau. O lau lo walo, whawau lia lo wasa whanau. Tamako ai e au, ua e mana tumai ai lava. Pao popo so matau sanga, i tamitanga lea o lo wanganga, whafo i e tu lo vinga. Paola o te talo, whaunga i a whiau. O lau lo walo, whawau lia lo wasa whanau. E tamako ai e au, ua e mana tumai ai lava. Pao popo so matau sanga, i tamitanga lea o lo wanganga, whafo i e tu lau vinga. Paola o te talo, whaunga i a whiau. O lau lo walo, whawau lia lo wasa whanau. E tala falava smel fa fonga o tala me na tupu la langi ne yaso tanto lia la solus fu fa mati. O le sol tu sanga e tasi valu o na mali di ai i al taftolu ne o peltania si a mani ma Amerika. E vatule so soani ya mali e toa talavou te mile wa ve matupu Sāmoa. O lena ia o lena la to wofo ina to iso na ofisa. E al tangata swafa ya Thomas Trude mai i Engilani o Petania na vem minsta tupe. O tangata swafa ya Alfred Volkman mai Siamani na vem minsta o ngā ruenga. Ia mal tangata swafa ya Jonas M. Coe mai Amerika ia o le minsta o Whaam Sinonga. O le so i le tausanga
e tasi valu i tonu o Berlin si amani. O le fōmai e suafa ia Dr. Robert Koch. O ia na ia whaalauloa i lalulangi le so o ia maua le fofo o le ngase lea o le fatafata vai po le mama pala. Ia le mele na ia maua ai le whaelonga le Nobel Peace Prize i le tausanga tasi iwa o 5. O le aso nei i le tausanga tasi valulua iwa ia na pasia i se tula fono ia tau le Roman Catholic Relief Act tasi valulua iwa i le Parlemene Peritania ia wo ia whaatanga ina ai ia tangata ia whaatuatuanga katoliko o na ngaruru e tono le Parlemene. O le sol tausanga tasi valu tolu fitu o le atunu o kanata ia na whaatanga ina i le lato palota o na palota mo le taimi mua ia tangata ia tau African Canadian. Ia po o tangata uli kanata tu lou lava le ngana. O le sol tausanga tasi valu 5 ia na whaalea o ngā ina i le atunu o Venezuela ia whainga whaapolonga o Venezuela lo ia i kontinenta o Amerika i saute. O le aso nei tausanga tasi iwa 5 na ofia tuai tangata le Elvis Presley i vaenga au o le malo Amerika na tautuai mo le lua tausanga o le tele o lon taimi na ngalua i tono si a mani. O le sol tausanga tasi iwa fituono na avea ai tupuola ta isi tufunga efi ia ma pale mia o le malo Sāmoa mo le taimi mua. O le so ia manatua i la tau ia na faina ia mafia la tau soifua le ngase al fatafata vai ia po le mama pala tulo e wha manatu o mai whata ua le lalangi ia le wha mai tu sai whata ua ina ia aua ne ia fia inisi ia al wha mai lava ia le sisi o tātou e fia iai. O le so i le whainga mahalo Australia i tau sanga tasi iwa i fitu whainga mahalo e tau le Australian Federal Government na lato whaalea ngā ina ia se tula fono na pasia e le Northern Territory ia e tau le Rights of the Terminal Eel Act ia po le avanoa lea ia ila ia te tau o leo lo ngase pa umailona ia lava soifua tulo le tau o le euthanasia ia na whaalea ngā ina la e le Federal Government Australia le sol tula fono lea na pasia e le tausanga e tasi iwa 5 e le Northern Territory Government i tono Australia. Tala ia, tu e maul whaponga te masani whaftai.
La fianga su fifloia de taiao, ya, le pese a tama o le lau malili, fameltala le stama tuaina, o arere, o amana, ya le o avele le saonga, mole, o le uto ono mirute o netane, o le vanu fatana fatu i tato paanga o lo fafilo, i meri tato polo kalamina ni taia. Malo su vua, tina ya se felina maoa, ya lo tele lava, mo o ele tina, tai lava lo mafuta mai. So ngā malu tafa, ya o le ala ia e ngasifa, ya mati maranga o ma, haftai, ya ron sila, alo fatu porklame, ya live melei, ma lo sifua, ya mnuia fea mga luenga na whenga yei, fafuina tani elu, fa malo lava, ya sunga ya valele mati mana tau whenga luenga i o tara, ya o palii, ya masion tina mitua, ya lo salia, lona lote, Ellen, manuia ngā luenga le aso, pele tangaloa, sunga ya leivau simaika, ya lo fatu porklame fa aftai tele, Lucy Artepi, aftai, manuia fea mga luenga o whenga i mele turu, ia lewa toi au nei minuti o le whaafonga le tātou telefou le nei tai au, tau tua le nei si ufonga le laumua. O vea tui whafoe, paolo le nei tai au ele i, o soa ele la, tu soa la uoso le la ele i vaia. Wao nei lata la fitu no soa ele la i Wellingtone. Ia, manuia fea mga luenga tau tua nare saonga le mu le nei aso, me malawa tātou te ia mesi le vainga o nei tamaiti, pe au lungo le ana tele wha mole mole, ia la tātou pese, ia ona so oile ma tātou telefou, tai au nei o le song fua, luas fulfa o le masina, o mati, alo fatu saulo manuia fea mga luenga o nei aso.
O te toi whātala te lau whaafonga le nei fo e whaopopongo tala fau mai Sāmoa e le amatanga o nei vai yaso. Ua whairo mai e se sui o le whalapo pitongo le maro se angatau e le tise, le EPC, e o atu i le walu māsina le angai atu le lumana i le neitu sanga, o le atu ina mai e la wale whalapo pitongo pepa o whaamtalanga, e le whaasoasoa ina o le e le tise o lo mawhaina ngā o sia e afi le teimile nei, o le awhela fwa i ai i tua e ola mai tua e te pē le teimile tasi, i le motu i upolo, mai leina malo losi o lo tu ina tuaile e le tise maua. Sau no le sui o le whalapo tonga, e le ngata o lo tālia le isi afi le o lo ua oka, a e te le fo i le ngā ruenga whaatino i afi ia o lo mana o mia mo le le tise fianga, e toi whaale leo na tō tonga ua whaale angaina, ma e le o se teimi la i titi e whaatino i naide ngā ruenga. Ai le wheilua inga le autu stala ma le taitai o le whaatua tue le tua Sāmoa wa tasi, le whionga ala auli le wa tepala te Valfonsi Schmidt, na ia toe la ngā i tūlanga whaale tonu o le e le tise lea o panga tia i le antunu. Tele whaafi tauli, tele mea ia whaale tonu le malo, tele mea ia o tātou vai nei, e le whaale tonu o le tātou pawa ma mea umale tutupu ma le temile nei. Ai leo mawhaina wha matalaina pe aisea le mafuanga. Aisea, o mea umana tutupu mai le chao pipi, i le taimina wha le tonu le EPC, o la uana na malawa le taimina nei. Aisea, au toi tu whatasi. O mea uma sa mato mai whaile suenga o le forensic audit manamea, audit, o le ropo o whewa o iai. O whatatia mai se pepa o whamtalanga le whaatulanganga, le whaasoasoa ino le tise mai leina malo lose le EPC i le moto o polo le neiva yaso. O se tangata no mai fiti po se li mai le moto i fiti, na malanga mai Amerika Sāmoa, ma whaatali le malaiwa le whaavao malo e whaleolo, le teimia fesuia i eila na waa e whainga malanga nga i New Zealand, le na mawai e le vaenga o le tiute, le tanga pepa o whala au whaasaina o le aisa, Patasi ma le paipai whaonga ai nei ulai nai. Whaalia le komisina o mtanga luenga o leo leo. Leo mōria i ngai e leo leo ia se li postanga tānu umai le malo fiti. O ia le hapea nga malanga mai Amerika Sāmoa la songa fi. Saula e whaamoe mo New Zealand. Ia makua la transit e kawanga sa umai wale regional terminal le. Saula aluanga i le international terminal. Ya pe ngala le nga pe nga maua i lo le kanga luenga tiute ia ma ripoti mai lo le tanga luenga o leo ia o le tamale lima kausanga no ku maua ia paipa utensil ia me se voila ia kulanga i le aisa fala au sa ngala aisa maua lima leo le mata opo. Wasilia ile lima sifurtau sang o le whainga paanga le malo au se tā lia ma Sāmoa o lo fesoa soani whaawawe pe lava lea malo i lo tātou o tenu e tūlanga tau iati nae. O se tasi o fesoa soani na sainia le tausanga o mawai lua whelua sifuru ma le whaama Sāmoa e tawhe mai e nisi o fesoa soani mō le tūtau soi fua malo loina o le tūtau le tamau ainga o a onga ma por kalame una ia i le whaatawena o le waai tu tusai tangata soifua uma, wha malo siel tūlanga i tau puipuinga, o puipuinga mo swinga o ngongo le tau. E le whaanaunau ta inga atoa o le malo au se tādia, e au sia i polo ke tima fisosoa ni uma, le tūlanga e wha malo sia ai le tamau ainga o Sāmoa. Sau nol te mai tai pāle mia fia mena o mi mata awha, o le whinga pā anga le wā malo e lua, ia watu le manuia ma mawhai o na whesoa swani e tangata nu o Sāmoa. O le whonu whatausanga a le vang whaapowhai a le whaatua tuele tua Sāmoa tasi, wa whaelo mai elona teitai, le whaamao nia aloa iai, o le soloi e se leo swafa o sui e to ono, e au fia i le fionga te maitai pāne mia, ma minista e to limala na kāpeneta, ma sui a wai o le vaenga whao whai. Wha le tausanga, a le vaenga whao whai. Ma o le ata pena fo i eitulanga uma mo le wha malusia e ala i le pāle mene. Ai meise le tula whono.
Mafua le tūlanga ona ua mātou vāvaai ma le whae tete. O loo tau mawhai lava I la tau nei to ono. E whionga te mai tai pālemia, e whionga sui pālemia, e mai se isi minister ka peneta ka whai a olo, le tinu, e mai se fo I whawalo, ia matosu suru. Ia o la tauna, o loo la tau a veina pēr le manatu wha pēr, o loo I tonu lava o le vanga whai. Pei tai na whaai loel te whono I le whailo inga malautu stala, wa ia tau li maina le tusi mai le fionga le sui pāle mia, tuala Josefo Bonifacio. E la tau te lui nai le whaai unga mai lea whono whaale tau sanga le whaanga whaupu whai, I le tula whono. O se vaenga o le tusi o lo whaama nino atuai, o le toa se furma le lima o lo ia I le kāpeneta, o lo aloa ia pēr o na avea masui awai, o le whaatua I le atua Sāmoa o tasi. O tala fōwi o le ni aso manimi tele lo tātou o tunu o whaasoi fōia. Talofa lava I le nei hoi vaenga o telefo mai le siu whonga le lau mua I Wellington o le tala mua. E lua tesi ma le fitu piliona tā la le au whainga le vaenga tupe sa whaanganga I le whainga malo mo Polokalame e awa o ina I te tonu o Universite ma onga maurulunga I New Zealand I le nei tausanga. Peitai o lea ua ali ni mai le ono le lama o lea vaenga tupe e whaamalia I nai le tūlanga to tele o tangata ua ulu whale atu mo awa onga maurulunga I tu ese o le tunu. Ua whaalia mai se ripoti le wale sfasa lawa New Zealand o le tele lava o Universite atoa ma awa onga maurulunga ua sitia la whainga o tama mateine a onga ua talia e ulu whale atu iai I le nei tausanga. O le University of Canterbury, whapeai fo I le University of Aukilani, sa lipotia mo iai e lata atu I le 8% ua si itia ai la whainga o tangata ua talia mo awa onga o le neitausanga ua amatalia. Ta ua ai e le whaatonu o le maaftanga o University of New Zealand o Chris Phelan, o loo iai le popo lenga o sui awai, I le lava leo le tupe e langolangoa I le komisio awa onga maulunga, le Tertiary Education Commission, ia si itanga e pei ona tūla I mai nei, I la whainga o tama mateine a onga o talia I Polokalame o le nei tausanga. O le tausanga o mawae sa whaatūlanga ai se malienga I le vāo le komisi, ma le mafutanga o Universite, I la whainga o tamaiti a onga o le afeso swani ia I la tau, a tau fo I mamata upu e su inai, I le dau I tausanga. Whailoma iai le komisi e lua tesi ma le fitu piliona tā la, le vai ngā tupe leo ua whaanga ngai fesoa swani, e lango ai I mata upu hawa o ina I le level 3, ma le whaasolo atu I lunga, e au fi ai ma Polokalame whaalea o onga I matata ese. O le tausanga le nei, o le tau mo le taumaititi a onga e su I mata upu o le arts, I se whailonga degree, e o atu I le fitu afe 5 se lau onu se furu toru tā la, I le vanga tupe mawhai, o na fesoa soani I ai le komisi, I le tau o la tua o onga, ai e tongi e le taumaititi le paleni, I le vao le ono afe 5 se lau iwa wha, ma le fitu afe ono se lau ma le fitu tā la. E to lua ni ali ua molia nei e leo I le whalavelave lea na mali waisi tangata I le waira rapa I le asto nai, o la ua molia I le whasio tangata, lua se fulu tolu te usanga le matua o le tasi, ai lua se fulu mo le 5 te usanga I leisi, mai o le so e o neila o uma I le whaamsinonga I Wellington mo le wala aunga mua o le nei mata upu. Sa whailo mai e whapea o le whalavelave nei, na maua atu wai se li ua maliu I le tonu o lana ta vale o na o se manua mai se pulu whana. Ai o se teimi mua atu sa lipo tia mai ai le pāpāo ni whana anga I ana I se ta vale a oru e se mai ma se supermarketi le pitonu o Featherston pe tusa o le wha I le fiafio lest o nai ua mawai. Whailo mai la na po e leo a tonu
e ai nisi modianga i ono whaia e whaasanga i tau le lea nei e to lua ua molia ona o lea whaalawe lave. O lo whaawo pēsu e su e ngā mo le fia whaamautuina o isi sa a fia ai i le nei whaalawe lave peita ai o lo i eile tele tununga o le leo o la tauna a fia e fōlinga e iai ni o la tau so tanga sa whaamawhaina wai fōi e leo iai se tūlanga i ono whaapopole nai ia le mamaru lau tele le tunu i le tūlanga tau le saunga le mū. Pei tai o nei whaalawe lave o whaali ai le whaipule le Wairarapa o le lii o Mike Patrick o le Partia le National o se tūlanga le manuia tele ma te lia ngata e tangata o lona i tū malo le i tū ainga o whaalawe lave au mai se o le whaonga i nai unia o penga malo si i le ao tea. O lea vaenga o New Zealand sa whea ngai le tamai nei fo i manisi o whaafita hauli ona o le tele o ni mū sa tūlai mai ai na susuni na ai se tangata ni whale sa se tolu i le aso luas fulua o February ato ai fo i ma le whaalawe lave tau tamale le ana mali di wainisi le aso se fulma le tolu o le masina nei lava. O lea ua toi tariu mai i whanua le pālemi o New Zealand a Christopher Larkson malana au malanga tō tele sa asia si hatu i le atunu o initia. O le urua i malanga alo ia lea Larkson e initia ta luna tūla i mai le tofi pālemi o le atunu mai ua alo i ai o na toe amata i a talanoanga i le vā o māloe lua e winga lea i se whawhataua inga po se whea inga tau whawhataua inga ai mai se o isi mata upu e awhi ai so tanga tau i le puipuinga, a e whapena ma so tanga tau tālonga i le whaanga tama o le kirikiti i le vā o atunu o e lua. E lua ni waalelo le tu ainga fitu, 5 fitu o le fua waalele New Zealand sa whaonga ina mo le whainga malanga e le ngata sa malanga ai sui o le malo ma le usu ngā whono, a e whapea i fo ima sui o kompani ma la ufo i businessi o le to telefo i sui o tangata intia o nofo mau i New Zealand nei, ai whapea na awhi ai ma se au malanga o le autu stara, whapea se au whaafia o tangata Māori. O le mataupu o inga i le whaia o se whenga inga sa loto mo fe whaataua inga i le vāo New Zealand ma initia o le autu leo le nei malanga. Mai o se vaenga o wholofolanga le pālemia na whaia a o lumana i ai le pālota e whapea e le tau na whaamautu i a se whenga inga sa loto tau whaataua inga i le taimi mua e vea ai o ia ma pālemia o New Zealand. O le nei mata aupu o se fulu tau sanga i le ito e whaia i aini tala noa ngā alo ia i le vāo New Zealand ma initia. Ai o leo o whailo mai o toe a mata ina nei alo ia i a tala noa ngā taruai ia le malanga le pei o na toe te liu mai nei i whanua. O le whaititia o tupe whaalu al whainga malo a le Palestine Amerika o Donald Trump ua a whaina ai fuafuanga mo le whaamanatuina o le se lau 5 sanga o le ngā lulue whelangolongo mai o Sainisi New Zealand ma Sainisi le United States o Amerika. Whaelo mai el whaatonu o le maftanga o University New Zealand Chris Phelan le whapea Sāmoa mai le masina na tēnei se whaalinga aloa ia mai Amerika. Ai whapea o le ua tāofi le tuina mai se vai ngā tupe e tusa ma le tolus furuafe tala Amerika. Tusa le ma le 5 fultasi afe, 5 se lau valus fulu tala New Zealand. Mo se sauninga whaamanatu na whaamoe e whaia le ai o Washington. Tā wai e Phelan, o le tusi o lātou maua sa whailo mai ai, o le vai ngā tupe sa fuafuaina mo le whaamoe ua tā whianei ona o se polo inga le Palestine mo le toe whetutu na i leo polo kalame whasoswani whaale vāo māloa a Amerika. E lei se mafuanga na whailo mai e tusa o le tā whia o lea vai ngā tupe, ai sa whaamoe e whaatupe ai le malangatu o ni sui po se au malanga mai New Zealand ei e awai se sauninga e whaia i Washington. O le tausanga e tasi valu fitu wha le ana a matai ngā luenga whelangolongo mai nei le vāo Sainisi Amerika ma Sainisi o New Zealand e na ua mua ai awina mai i New Zealand ei i a tangata sue le United States
mo le fia mai te wina o le paneta o Venusi mai i le ai o Queenstown, whape ai fo'i mamotu o le Chatham Islands. I le ai o kala estete, sa tele ina whaalawe lawe ina ai tangata tite ia le saunoanga au tū o le taitai o le partia le New Zealand First, wawasa mana i o Winston Peters, i se fontanga a lea parti sa whaie le sa nafi. Whaelo ai Peters i lea whilo inga na o lana parti lama le New Zealand First, ia le vahanga wha au whai moni ia ma le leilo na tū malosi i mana onga o New Zealand, mai na ia fola ai o le a whaawau na tū malosi le New Zealand First e te atu i whainga mawinga winga lua a tau fo i matala inga le sao e ta ita ise na i manatu malangona o tangata. Na ia wha mawhainai o lona wha mamoe au tū ina ia toi wha mua New Zealand i manatu malangona o tangata o le tunu. A wha ngā solo lea sa anuanga wa masa mana ia sa tele ina wha alawelaweina e nisi o tangata te te sa mawhai o na sao i tonu o le fale o le James Hay Theatre sa whai ei lea wha te singa ana nafi. Sa ia ta wai o stasi le nei o wha whita auli ua ave pe o se wha ma i bipisi i tonu o le tunu o winga ma manatu a to matala inga le wha vaya ua ta i se nai manatu malangona o tangata. O le tele o tangata te te sa whaalia i le ministano la tau le fia ona o le tau ai Gaza a to ai fo i manisi o mata upu whaaloto i whale. Whaalia fo i wawasa mana ia e le tau ona to e fua le lei i a afianga o le malo New Zealand i le whengainga fo i le nei e ta ua o le pale na whai i pale mo suinga o le tau po o le Paris Climate Agreement na ia whesilingi ai pe aisea e whaapolonga ai i New Zealand maona whai whaatoanga, whapea maona tangata te tongi la fonga, ai e pulea saina la tauma Amerika i la whainga o kasa o ona la tau te whaonga e sili atu i la so tasi na ilo la whainga atoa o kasa o ona e whaonga ina moa tina ai a New Zealand i le tau sanga atoa. I ta alonga, I kirikiti whaalawao malo, na maru malo le Black Caps a New Zealand, I le la talonga na po, ma le au o Pakistan, le sa whaia i Mount Maunganui, o lona wha I lea o talonga, ma I la whainga I lima o talonga o le series le nei, I le vao awelua, I talonga popu nei, ta I luas fulu ova po le T20. E luas e lau luas fulu ai o New Zealand na tuli i Pakistan, ai na o se lau ma le lima I o lātou ai na maua. O le ta'alonga whai ula po le ta'alonga lona lima o le series le nei o le awhai mai I le lau mua I Wellington e tae ao. Ai I ta'alonga I le vaenga o tamai tai na whai ina New Zealand ia Ausitalia I le la ta'alonga le ana mua atu I le malai lava lei Mount Maunganui I le sa anafi. I ta'alonga soka wha le vao malo e toi tasi ase malo o le au soka a li New Zealand le All Whites ona whaamautu lea o lo lātou wawanoa e tau wā ai le taimisango le ipo le laulangi e le FIFA lea o le awhai e Amerika I le tausanga a sau. Poles foreile lea sa manu malo ai le All Whites I a Fiji I ai e fitu I le lea ai I le la ta'alonga na whai e le Sky Stadium I le lau mua I Wellington ma ua sauni ai nei la mo le ta'alonga ma le aua ni Caledonia I le poa nana nei whai e le malai le Eden Park I au ki lani. O le ta'alonga mua I le wā o New Caledonia ma Tahiti I Wellington e lava I les foreile na malo ai New Caledonia e tolu I le ai. La lela o le ata alo I nei New Zealand ma New Caledonia I le final leo le ta'amisanga nei a tunu o le Oceania. I whaipelenga, ua maliu I Amerika, stasi o li sa ua I whaipelenga wha le vāo malo o George Foreman, lea e whaalua na ia umia le fusi o le siampini o le lololangi I le panga mo mawha. Pei ona si le fia o le tausanga e a whaiwe se lau fitu wha, lea na se ia ai leisi fo ia li Amerika ua I le panga mo mawha le lololangi o Muhammad Ali, ia le fusi o le panga mo mawha lea na umia George Foreman, I le la fusu anga sa whaingoina o le Rumble in the Jungle.
na muli ane o na malo loli tae aile o ia mai whai pelenga, pe tai na toi tula i mai luas fulu tau sanga muli ane, ma veai o ia ma siampini o le panga mafa mo le taimi lona lua, e na ua manu malo le siampini sa o mia le li o Michael Moore, e maliu George Foreman i le asforele na tenei, ua fitus furuono tau sanga o le soifua, e mai o le amana tua pele to tele, ia ona foi taimi i le wha angatama o le whai pele. Whai ungana nā le nei vaenga o telefou. O le nao whaafonga le tātou atinu i tātou telefou a mātou le nitai ao le si fonga lau mua pe na whangaina le whionga la wano ati lawa. Ia, tala mai Sāmoa le sunga ata se salam sem. E tui whaafonga le tula iwa i le tau. Nei, leo luas furu minute, te ai nei le tula valu. Ia, te whaatala whātou le tātou atinu. Malo lava, fui, nitai ao. Lo lava tasi, tai le lofa le li iwa. A whiloi. Moi. Pepe non whatia o e le malu pe al tai aso. O le mea o le sua le taa wele na lulu wā le tau i me o fo longo mafutanga. Ia. La fa pea e fato a tār fitu le la tasfulu. Mea la lo fautua tua ia oe ia e whaftai le utupu. Ia. Le utupu. Ia na e tati tonu e lo le ta ua mo meo fautuanga e watu. Ia, a mai al fautuanga e whetau ia talia. Mai fa alfa tuanga te fa longo tua o ia le fa masino ina alfa tuanga ele tau ia o tani ele la o ye ni tai ao ma lo la misi le o tau ma ya ma lo la vol fa ma lo si o le ale lo ngana va ia le ma pe ia le po ele ia o ia le o la afa le val sa o le ia o ia e long fa long mal talo le tau ia ele i o le po le afa le fitu le po le tela fo fitu le tu e so le ta to Wellington ia sa o le ia ia lo pun tia pe le mata le la le tai au ia stai mi foi ia ona sulu foi le ia fa nga so le foi le fu fuanga pe ai fu fuanga e fu mo le la le ia so tu so la wo so le la le punia ia moi ia manu ia on al fa nau ta to va ia ka le na pe ona fa ia to le masina le o a pe vila ia te le lava me ta o tu puai o le so mo o a pe vila ia le masani ana fa se isi tangata le ta ola so tau fa vale ia asmo mo apewila mata ile se ile kota le mai ta tangata mai sa mo ni sila no ile Australia ia al masina fo yo apewila ilo na solima ia o le ai su ye ta to taimi to vili tu al va le wati ia o le fa la ta tu ile tau o nga tonu apewila yo le so mali mo to tu le mana ia o le so sfuta si apewila ia tu o ya o nga tamati e tele ala me tupu ya perila ya le to ta silva ya so ato le to ia ona mai ale o mati ale ve so ala ne ia ve so muri o mati e sia so malo lo foi le sia so malo e sia so malo mana ia ta wana ofisile ti o pule o so malo lo ale me le ti ga ne le so malo le ni so malo lo so le ai mana o ali la so malo mana yo la fa matalanga va nga le la ki me se ia tu foi ia la sfur va do el masina fo le fa ngatai ia tangata ina la ki mai le lua fe lua fa pe la sfur valu ia tu la sfur valu el masina fo a perila wai tu tonu matar sanga tangata ina manuia tangata ina la ki me se tangata fo ia la afia o mai la afia ave so fa tonu la smo mua na mana ia na wai lungo fa sa lungo si fonga la mo na Facebook fa sa lungo na ia mo tato ia afa pe fo ile te sa unga lunga fa vai taimi ia sa fo te tafao ala le leia o pepa e te anga fa fa ile o pepa se ine ni usila ia e na to fo ile Sāmoa ia te ia manuia ia ai sa ni su espe fenga lunga wale lon manuia la mo pe fenga sa ole lei mana ia fa mana to tai au eu le urus for 5 minutes te nei le tu la valu ta tu vos fa fianga vai foi ia na fa ngasalo le ta tu proclame good morning kia ora talofa Leo
E le fai ngofia le toi fo ia tu le whanau ia onga ona o le taunga tā o le soifuanga wa nei. Ai ua te penaina e le Teacher Sound se whaapitoa. E te ono manu malo ai I whaelonga ta I lima se lau tāla cash e se fulu. O le ase ina ia so farede ta itasi. E lima whaelonga ta I lima se lau tāla mo New Zealand. E lima fo I whaelonga ta I lima se lau tāla mo Ausitalia. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe silia tu fo I mo soa vano e te manu malo ai. E te anga wha fo I pe a e whaonga ina le waunanga le ClickX. E lafo ai lau se leni le mai cash al Teacher Sound I Sāmoa. Fiti tonga ma vanu atu. E iai ona ia inga whaapitoa. Mo nisi whaamtalanga asiasi I le www.teachercellpacific.com. Seki ya Teacher Cell. E tusa malo mātou tū langa e veai ma ofisa whaasalalau. Mātou te tau sisia tū la whono wa saunia le Broadcasting Standards Authority. A whaia fia whaia sau whaasea I se mata upuna e whaafofonga iai. I le Sāmoa Capital Radio. E te tauna la fo mai lau whaasea tusi tusia. I le tua tusi, lima tasi, Mancavan Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole e-maili mai. tealu.morrissey@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia I te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo ona whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalieina oe I se whai unga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga I le whaanga solonga e whaialoa I ai lau whaasea I le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Reisi tātou whaasirisilanga o le whaasirisilanga le maftanga whaiwhi au so whaatasi Wellingtone Polirua ma le Harte Valley. E wala watu ma le ngā whaalau tele le pa ia ma le mamalu le maftanga whaiwhi au so whaatasi Wellingtone Polirua ma le Harte Valley. O le whātou nuina le tātou whiloa inga ma le komisina o Sāmoa whaatasia I ma le au malanga maisi o tātou malo o Sāmoa. I le asolua tai au lea, le asolua lima o mati, I le se furutasi I le tai au. I le ofisa o le tātou komisina I le tuatu si numere tasi a Wesley Road, Kelburn, Wellingtone. O le whamoimoe le tātou whanutanga ina ia sa ilia maini o tau whinangalo. I ne awala mo le whaafai ngofia ina o visa malanga mona I o tātou tangata anu malanga mai I ni usila ma le whaalo lava whaafutai sainia e le lau a whono. Ia, pau I o tātou whaasitilanga mo nei tai au, nisi o unanga e whalau loa le utoi lusfuru iwa minute o na tāne o le iwa. Alo lava le whamalosi ngā runga mata o nei tai au, ne yaso ma nei vai yaso, ia, mo perfia fia, nta vason te nei. Tatala noa I whamanatu ia paka mo tāwale I la tō I mana o whapitoa. Pe ia I la tō le whalongolongo mai le lau te I loa ia le. Ao nise le whalongolongo lau te le o I loa al swingo tu la fon. Ia o la sala la tō. Whai tau tu le pepa lea o le Otako Daily Times. Otako. E le li ina la tu e su ese paka I lan tāwale la uana me whaili ia. Me whaili I whai se whawhifianga po skolseti. Famela le le vana paka ai mola na tike fit se la lima suta. Ona le lopo fea paka I paka ilo ina. Le ia se alfanga. Famela to ile tunu. E te paka lo I paka I la to I mana o fapitoa. E fitu se la lima suta la usala. Ai ta ua lo ma avel pepa vo ile. Pepa mumu a. Ia na. Ave faali I na le tu spaka I lo ai o e le te anga. Al pepa mumu sao. Pepa foi le mai le Ui ini pepa mumusi. Ia langa I foi la te foi le wa fai pepa foi e. Ia ele pepa na le pise car foi le pise tu spasi foi le. Ia tu ai lumo lau. Te fo se si fai ni pepa mumu pepelo foi e wai. Ele misi na va nga. Ia. E wai talia o fit se la mas furu tangu tatele walu atoale le tongil vai aso. O le si tu a lu le tamai titi ta vale. A le pepa lon ta mapa lon tina la tu do paka I. Ia. Tu sa le o sa vol fanga I no paka. Ia. E taua fa ta vale fa pitoa Se lon nga fa tainga o le pepa le o se utu a po se lo ainga ai le o malanga I taimi le le fa nga ta ta malos. Ia. Ia mo vol tu la fono ia o le salana fit se la di masfuta la. Wa te lo le pepa le le stala I la lo ta vale le na le fa nga ta le le ato to malos. Ia. Esa. Ele o fia I tava le la inga uma esa oi.
I te ua alu malta mai titi whapea te, papa, mai lau kār ngare se tu tono lau tāwale, wai ia tami te whapea na. Ia, ona sau lolo le fitu lau lima suta la tua le loa po fele me ia. E o fo tai Wellington e, whamanatu a, ia mtatou po lua pe nta whamanatu. Ia alan whamanatu na i vaenga ia mai mau e tupe. Ia, o lea e mai tau ina le tele o sala o ta whale tai, a si fia lava ele o tongi, me ia se malpaka so spaka e pakai. O le mai mau tupe, le tele ia le tongu tato i fuanga to e ngau tupe ia me o paka. Ia, nana i whamanatu a le fo la pisi tatou i oe. Mori tamaiti ma pakata avale le taimia o e whaifuafuanga le tai au. O le vaenga le fia tala noai, awa peisi si o le tātou tunu una malanga la tamai nei, au tula i mai Trump ili whainga malo Amerika. E maa nei a fo ilo tala noa mai ni vaenga e lapta i aile tātou atunu o nisi a malanga. Ona o le taimi nei, o le tele i o nei tū lisi o mai tonu Amerika. O le maa ua pe ona li poti e lunga o le TV1 New Zealand. O le tele o nei tūrisi o le loka se o no le soponga sopo i o le tua o ile ma Mexico. Ai la i le visa yanga va ai o ne whērua. Ia, le la le wa tau fia i le vaenga na le immigration le tau fia se i whai suenga ia te oe. A umana suenga ia na toi wha mamulu le oe te anu. O le stangata. E o tu lava i le ono vai aso tau fia. Ia, a mawela se si o tātou. Ie le se me mawhaina whai. E mau alo le mano me leke le tangata to inga tangata wha pēnā, e tā ofisi longa, o maso suenga ki ria lo zuafa, ia to e anu. Le to o tele niso le atunu ule, le a tangata tūrisi le a fia le teimine. Ia, le pes tangata Amerika le walau. Ia, tā lofa le walau? Malo tasi ma tu fue, e soi fua manuia le nei tai au matanga o fie. Malo. O tui la epa. Le epa fia le te walau mai ai. O leo te walau atu i Kenneth Creek. O ia, malo. O fa pe tangata au tai le tuanga. Parking permit leo ke fia fisotangi atu ai a tu fue matasi. Mana. O le ngu mela le ka kaunga vili. Tai manao ile kaat, ole kaat. Ia. Le kaat la, ole ngu mela la e vili. O valu se lau, ono no lua, fitu lua, fitu lima. E vili ia tangata na company ia la atu na le officer le Mobility Parking Organization. Ia ona au maile e conditions ole kaat lea. Ia e le mawhai anga koe kuria oi, le ua wharo koe pipse lau lima tupuru le sala. Ia ngā kau mai lola ele ia te oi, ia ngā mai la ele tu tono tāwale. Nei lolo wala tu e pakasese. E insio suenga whai ia te au pia whapea whate ingo au, e insio suenga whai ia te au pia whapea le ua utarasanga ile kaat lea tu le epa. E leite suenga e au mai ele form ia te oi tasi. Na e tangole whatumu le lei. Whatumu le lei a conditions o mela e mana o mia ele mobility parking. Ia ngā lafo lola i ele kareste. Ia e patani lole maritolwa ia so pe karia lau kalsanga. A karia. Ia wa saule ka. Ia ka e show i kukongo o lau tāwale. O la la whangai nor kaat lea, a whapea ele alu ia oe... More whangai na tu fue. A whai e te alu i downtown e whai se whātau. O na display lola e ele i lumo le whāta i le mirror vo ngari kokong. Ia, maku wai le kaat lea, ia show i whapo. Awangi ave se si penga oie se si nanga nga oie ka ngaka ka ia na fiure to sue ai tu fa lei lokar ta vale ona e lu esele mar ta vale ai ne mo fai ona e display le ka di tono lo ta vale mai no fo ai e ki kan e te sala ai sa ona wala la te no po tono ta vale ele ka ona ai paka ile paka o bo mai le ringole le tula fondo o le kaat lea e au ngā mō lau o luese e au ngā tele mō lau o luese alu tu tono e whātau ia pe ke alu pofele me ke alu e o le loku le pofele ia e alu sue le paka na le tis April ia paka
kai ava ila tele mo paka I pe foi ai kene puru. E ango wai pat ia pakana. E te lakwa ku wai pe fia I kula o I ku wai le ma se me apa ina pa pe display le ka. A fa pela lewa luo mo lo walo se tu lo wa fa te inga. O I fa pela lewa lu ai se si fa na le ta vale le la tu lo le fa nga ka te paka ila ta vale ai le walu tangata na mafu ai na mawar ka. O le tu la fono le fa tanga. Ele ma fai ele foi ma fai a fa nga e kanga kanga e a woma malele ai o kanga kale disable. Ya wage nge lo tono ta vale. Na la. Awai lo la ku si mika ku si o wa kele o ngate. O ise ta vale fa pito ta o ilungo le mele le ta vale le number plate ta vale fa nga ina le card. Onga la ma na ye no le sili la tu fue lo tu umba la vai con o le form le au mai ia le mu mela lo ta vale malo ingoa ia nga moli dola ele ya la tu ia ma fainga fatu la fonoina ia lo ingoa malo ta vale I so se me o le airport la le ma fainga display e la ka I paka foinga under le fani. Ongo le la ya ese. Ele kauna ese la ka awoni tu oi ton. I ke fale le ka. I che banga na la ba o le ngai paka le airport. E ma fainga display ele ka. Ya ngai aru le ko e mo moli se si o le ainga pol fa na. Ne to saule pelo ese le se me a pa ina tu langa na. Ia mahalo aftai le o mani no atu ia nga e wale na le sala yu to tele tu inga le wetu la fono. Ia ai vili la le numela na ia ona fasino mai lole ia te ole wala e fai ole poi e male latu address ole mobility parking .ort.nz ya o lako address nga e pa ngo fi nga ngalau yai malo fa lo alo ya manu tele o lua tu sa mari au pu male au nanga la va tu le pa fa tele la va ya pa te kwa ya na ila ta inga man na ye fa tai level so son mai le tunu ya ina ya wona I mau stu pe se tu o fo to sala se o tanga le fa longo mo ya ta o le ya manino le fa manga le fionga tu le pa ya na ya malo ai se vai ngai fia tal no mai da tunu o fa to lo lima lo fa ta se fa no fili mai ai ta to tal no so se ta upula va na la tu tal fo ia pe se vai ngai ti fia so ni mai fo I pepa ia fa ngai na I tangata ni yo lo fa to lo lima lo fa ta se vala mai ia po na ai nga fo ia le wa lucky mai le to ina matua na I matua se ai le sitseni ia pe ina I matua mana o mai ta fa mai ia sa e ni matua e tau loa ia e le si tina matua la e le o matua nu o le sinu ia na la na ofisili la fa na utela tu na fi fa me ufia sau lo matua ta fa ngalan sitseni la sa o sa wa to ya ia na e fuala le sa si lo matua pe to fi alu pe ya wa tas ia tato ne yo la ava no ta si ele matua ia ai ei fo istanga tala Sāmoa fa pele ava no se sine lo nga fa pele tau ia Sāmoa tau singa lom tu tau ia la Sāmoa na e pele winga tala ya ono le fero isi lo matu posto ina awai a inga umalanga le tanga tai Sāmoa tau si lon ta map o tina moi tu uani usila aya ya le pola no na uma ya na so fo menu ya dalo fa falau dalo fa ya malo se fo malo se fo lo sunga lo wala watu e so ani atu le pepale ia pepa ele tamawa o ia e toa matu o we la pepa a le form so ani e mai le form ele pata le form mai la family doctor e fa kumu ia ele mpenga mai fua ke alu fa kumul pepa nga erda ia la fu eskala skek
A le pasia mai le form mai. Ia. Le patel form mai. Le mfainga mai a ole. Le pepa. Le form. Mana ia. O le ngu melanga le fa malita ma e vidi la lo. Ia. Ai fa sino mai la e la lo le official le lo. Nei Wellington. Ia. O I lo wa o I nai le official vai na. E te saula e ave le form le wo man fatu. Au ele fasanga ia malika paka I nai le senta nai. E le official tu ol vanga ngai nei Wellington. O me o manana fa ale tama sa. E sana e no foi tono ta avale. E sana ave e aluso watali I poso wa fine ave le ka. Ave sista avale. Por ta avale ale fa tu mule ngumela le fa tu mule le fom. Por ta avale ana e pipi ile le pepe tauta wale pepa. Esa malo. Mana ia. Ia le sosonia tu na de lom ta upuni. Olaf si. Ta au man viale fo fanga ne ya. Olaf si le fa tu ele ia lu ele tama. Afa pele te lu atu se sa upaka le wo paka tanga paka se to paka. E se taimi na e tala no tanga tala ve se lanta vale. Wo tele ni sa wa ina ia na tanga tai fanga ina ka ti tanga taman lu si fe tu ai oh. O ula la ai kia fai. Kango pu ele. Kango pu ele le ngumela ka vale. O kango le senti le vaenga le mai ia le. I lai nai. Ia. O la ko la ngai a vele sala ia e ke ia kanga kala o la ku sala ia la ko. Di ka vale le ai o ke alwe fai ia wa e ma wa lo me mama. Ia. Sa o sunga le ai paule nga le ai la wa kia nga fai o la ku lo la wo pakaisi ka vale ala ele ka wo se pepe ko e sa lo pu luma ka vale ma ku ka vale le nam pape ya ka lo senti le I lai wa ina nai le e rosi le fiel pasta play senta nai ma ko nga ye le ofisa ku ngai ka ko winning kom afa pela wa ule wepu ele ta vale wo pakase ele wo o mawa o la ofisili la mo pu ele ta vale la utali fe me ya o la kala fa ku e fa malulu ku ngai e le sau pepa e ka wenga e paka ngai paka kanga ka o le e pepa e mga ambia so ngi mo ia o le ia la ofisili ni te wa ele lo mau manatu lo pete o tali se o le fia mo sa ta vale fa pe o te le po fe mo ya wale le ya manuia le aso ya manuia do aso ya faze wa ya lo fa faze ana ile vai ngai ai ma tawan e tu po te mi yo e alana o le si o falile mo tato fa ngai nel pakale e la e ile tu la fono mo la to ina ia wone I sa wa ina ona tele o te ni sa wa ina nei tangata ne e fa tu ia fi fa li tangata malus ale la mo mo ia fi fa e te la tu pusa mili wo fi se la wi mas fulu ile ele afo ile sala la wa ma nei foi le gesta ma no awole alu ia ai purata entangole ia la foi o ofisa ia ma le te le vis ya lena ta si la tal pesi ya avi fianga le tai au te sua tu le liro le pepe po fio ia ai wala
Le vavianga ma le vapese le fai isi ina ua toiva minuti na talea o le tula eva ia le umo ma tato so tainga ia ma le fionga le tele tala ilene o le fatono tato ko pani telefoni o le titi sal fatala fatu ni talo pepe ma lo se fu manuia ya ma lo le usun ni ta o lua sa se lua ia fatala fatu foi angal tato ko kala me tono le mua ya ma lo fa ma lo singa wenga ya mana ia lai lunga nei a mato o kilani ia wa ai foi le usu le ana wa onga wa nga ia tui ia onga ia me se foi la to wa a mata dia ngal ngone nei va ia so ia o mata to tono lo mo ia mo fa sili lo fiona pepe ia lo manuia foi le tato ofisa nei ia me se foi ta i Wellington mana ia foi le tau ia pe tau fa malu mai ia ai o lo mata ngo fi le tau lo mo nei ia lo malu mai força vilo le tai au malon malang manuia mai tau atu na o tau no mai o kilani fa nga malanga e amal tatu o tinu isa mo fa ngol vai aso le peso le power wa yo le lo apalan me le de vese nei lunga lo penga fa langi fa mai o le pe le power pa uno tau no o tu la vai le ya salva asonte nei ya o wa nga ilo ya le pata ya so mato no le pa o ina sa fa se mato fa blavi no foi a me la songa fua tau las farele ele ipe fa ta silpa o ya le pat ai me sai nai le pa el temi ator mato para blafi o wa ngai mai vai tele ye pia i la soto na i wal pola sto na no malanga mai ia mo ko ya la sto na ele ipe ya le o la ne o ma fo mo mele ia ma salo ai ono tau nu wat fa pe Paola le o sauta malo sei ya lo voy to ta pele wa lo tu nei foi o fai mai tato ia o lenta foi tu la utala lo pu lo le ia le IBC o le weta no il va sonte nei ele taula ona pele pa o vai tele foi ia futinga ulu no ya foi pasa la me fa ta yo me sili na sa ia la sa wala ia ai pango e tal no itangata ele se ta tele i feta ia le plano me tu langa le fa le tono le tise ia ya ma le pe wa ma wo fo ya tu su singa mata ma o tata no fo ya la to lo nga wenga fo i to tono le PC mani se lo nga lue ya matua mo ya le afianga la ye ma le ma wa lungo le levo fo le o msini la ye te minne e me to atele nga wenga la fa tino fa to ato em fa no to fo ele mea sa yai ole estimate la yai masalo e ono a ele valu masina pe o vatu foi ea ole a rationa yalta to power ai me se pia ono leo le fa nga i pisinisi mtulang fa pena ole atu ale pata e taule a fiateli ona ai ono la to feed le watu le la to feed le watu ina ya fulilo ia na pe ta polinga me o ia la ya tala fata ye pia ya le saule nga ile ia ana i to masanga ya me se foi nai ai ile tur pe vai mo ya pe o ina ma fata le pe e ma fuli ile ma fole o tu langa le tse ya mai folding mai la kipa va vena mo se fo ya o te mia nei ya o te fo ya moli fangu ma io tanto to fa fo ya to ya so ya al mana ia vai mai tawa tu fo ile to fo yo ai ngai moli fangu moli tu ma moli sela io to e mana tu ya so la i te me fai me o nga fa na ya e na la ma o la o me siro na o menino me vai ngana wa le mele fa longo tu ile tero tanga fa me wo pe ma pa o Sāmoa ya nala me ta watu na le si tu le tunu ya si vanga na ila tal fata ya pia na ro fai ya ma pe le telo taimi ya sa oi no pisinisi ma vanga mu fa pena na e ma fuai ina yo ma tu ai nga no mai ma tu fa la mai sa vai ia ai o mai fa la sa vai to e mai fa mai ai o la e o ke al ma tu pa o sa vai o lo no wing na o ia lai u polu le vanga tonu le ma tu tele alfa nga ia ma le vanga tonu le ile afilia le fa le tonu nei ai fianga ya me se foi ni so vanga i laina ya ona o ina ya fa blafi o ile e repito to tele tanga ten no foi ya ale folinga me ona lava lai o ke se vai ya mo fa ya la te mana o lau pisinisi mana mir pawa move lau pisinisi se vai mo le si valu masina se to o la le to na te foi me ya mane foi na ki ana bepe ya o te misalo por vanga le o fole le o mise musul pinko
le fa ia pia na e mafu ai ona tele vai fa pena mai tau atu ngo pe tui lang e fa tai ona me si ona e tele vai ngol tatu atu ona e mo ari pa o tele ainga ia ai ona tatu mi lo pe ia se umal tali report o tatu community phone ia ona mai lo so fina ngalo le tulang wa ia le ia la au po le me utupu Yo, o tele o le ala va tele mata talonga ona tau no me la va deli. Ia. Wa umuta longa ya na ona siaki atu au wa tunga fale tonu fa pe. Oh. Yo me tonu le fa tau mo mali sa mo ale fa tau no me ato sa le sa. Ya te lo mala te poni te minna. Ona le wata wa so sa. I te boto le anga to lo ma fo fa o la tau ni te lule. Sa le lo. Ya ai o le tulanga tatu tu te tisa. Ya ona le fa tau no mai. Ia ele I maua le tātou sei, a te ilo se teimi lava, ia la mwhai ona la foatu ina ia tu fue ma iava. Ia e whailo atu le atu langa, a masalo le vaso nei, la sparele vaso nei le tātou sei muli. Ia mwha mai ai lo le tātou whapitoa lea. Ia e tā lia fui le vai aso fou, ia la iloi po ai se tātou promotions. O le a whapea ona whanga solo. Ia o le Anga masani lava e tanga wa al tatu se ia fatau le tapa plus futa la pesiliatu mala folo aingi Sāmoa ia pe fanga fale tau al click x ia ela foi so selen o le lo wa noa I tonu a o le tatu se ia o isia tatu tautua ia pe nei fo tatu ti a marketing ia mai ava fo lo ana ia inga foi Wellington o vala mai o no tu langa le o fia lava ile mfaiona tutongi ne o loa ia ala foi mole le sosoani le finance tulanga na ia le wanga solo mai o lawa matan fofo lawa loa a pe augusto o ke pala fi file Sāmoa ia ale wo mai file lato o ka ia le tia marketing abatu le quote ia o ma apply foi le Sāmoa New Zealand finance le lato application ia pe mo se financial lato oka ia ai o le pe o le faingo fi tu sarava pe te Wellington na lo I meli mai lava pe vala au mel matu telefon ia mfai ona fai atu se tatu fono online ia mfa mautu atu ai le tau ato la ngadwenga le tu tau pole te malanga I Sāmoa to alwe fo na tu pelo pases au me fai Sāmoa le ala oka to tongi uma me nei wal me ala to o le kiriva tro le oka mfanga yo le ngadwenga ia pe ona I vanga ta wana o tatu au nanga na ti a marketing if fa ilo to fo mo malo la tunu tono la mo malo va te lo fiong pe fa te foi lo fiong el fa ma me no vanga foi le vanga le tap up le o committee tap up I vai so mo la to ai ngai Sāmoa ia e ina tanga to tal tano mai ana le tal no atu le na foi na fa na to foi lo tano ia le lo ai la wa to tang fila to e sel vanga na le o committee alta I was fultala le I vai so ia wa fia vanga le Sāmoa o committee ia wa le sim fai afta I fa ma no vanga le ia le o manino fo ia la wa sel na fa o committee ia se vanga na fo o vidi mai fa to ata plato alo fa tai le ia lo tanga o fo le ia mo ia wa e te mi ngalo ia oi ala ia lu ia le automatic payment ala e mo to fi la Sāmoa ia le ia lo fu le la vai o se vanga na ia la we mali ato to pole mala lo te mi faingo top up ia tu wala ia lo automatic payment ia ma lo le top up ma lo va tai ia manuia lava ia le nei vai aso nga luenga mai se fo ia le ia tu le nei vai aso ato I fo fanga la fenga I tatu fero I la stofi ya after mai ava ia se I tatu tal no le to au la stofi wa pele ta alo to au ia fa ta alo vaso nei ta alo male au le New South Wales ia e pe ano fa ia tu tatu mo le nga fo le o le nei vai tai mo le aso maliu tatu mo me fatinga ia pe fa ina pe ia tatu on sa I se I to tu mo fa ola ya fai e mo fo ya le un to vai a solo nei alo fa manuia nei vai aso fa tai ya ole uta reiva yo se mel fa fonga tatu tala mai Sāmoa o te toi whātala whātala whāfonga le nei fo I wha o pupongo tala whau mai Sāmoa e le amatanga o nei vai yaso. Ua whairo mai e se sui o le whanapo pitongo le maro se angatau e le tise, le EPC, e o atu I le walu māsina le a ngai atu le lumana I le neitu sanga
O le atu ina mai e la wale whalapu tonga pepa o whamtalanga, e le whaasoasoa ina o le ele tisi o lo mawhaina ngā o sia e awhi le teimile nei, o le awhela wha i ai i tua e ola mai tua e te pē le teimile tasi, i le motu i upolo, mai leina malo losi o lo tu ina tuai le ele tisi maua. Sau no le sui o le whalapu tonga, e le ngata o lo tālia le isi awhi le o lo ua oka, ai te le fo i le ngā ruenga whaatino i awhi ia o lo mana o mia mo le ele tisi e fianga, e toi wha le leo na tō tonga ua wha le ngaina, ma ele o se teimi la i titi e whaatino i naide ngā ruenga. Ai le wheilua inga le autu stala ma le taita i o le whaatua tue le tua Sāmoa o tasi, le whionga ala auli le o tepala te Valfonsi Schmidt, na ia toi la ngā i tūlanga wha le tonu o le ele tise lea o pangati ai le antunu. Tele whaafi tau, tele mea ia wha le tonu le malo, tele mea ia o tātou vai nei, e le wha le tonu o le tātou pawa ma mea umale tutupu ma le tengile nei. Ai leo mawhaina wha matalaina pe aisea le mafuanga. Aisea, o mea umana tutupu mai le chao pipi, i le taimina wha le tonu le EPC, o la uana na malawa le taimina nei. Aisea, au toi tu whatasi. O mea sa mato mai whaile suenga o le forensic audit manamea, audit, o le ropo o whewa iai. O whātatia mai se pepa o whamtalanga le whaatulanganga, le whaasoasoa ino le eletise mai leina mālu lose le IPC i le moto o polo le neiva yaso. O se tangata no mai fiti po se li mai le moto i fiti, na malanga mai Amerika Sāmoa, ma whaatali le malaiwa le whaavao malo e whaleolo, le teimia fesuia i eila na vae whainga malanga nga i New Zealand, le na mawai e le vaenga o le tiute, le tanga pepa o whala au whaasaina o le aisa, whaatasi ma le paipai whaonga ai nei ulai nai. Whaalia le komisina o le tanga luenga o leo leo. Leo mōria i ngai leo leo ia se li postanga tānu ume le malo fiti. O ia le hapea nga malanga mai Amerika Sāmoa la songa fi. Saula e whaamoe mo New Zealand. Ia makuala transit e kawanga sau mai wale regional terminal le yo. Saula aluanga i le international terminal. Ia pe ngala le nga pe o nga mawai lo le kanga luenga tiute. Ia ma ripoti mai lo le tanga luenga o leo ia o le tamale lima kausanga no kua mawai ia paper utensil ia me se voila ia kulanga i le aisa whala au sa inga le aisa. Mawai lima leo le mata opo. Wasilia ile lima sifurto sang o le whainga paanga le malo au se tā lia ma Sāmoa o lo fesoa soani wha awawe pe lava lea malo i lo tātou o tunu e tūlanga tawiati nae. O se tasi o fesoa soani na sainia le tausanga o mawai lua whelua sifur ma le wha ma Sāmoa e tawhe mai e nisi o fesoa soani mo le tūtau soi fua malo loina o le tūtau le tamau ainga o a onga ma por kalame una ia i le whaatawena o le waaitu tusai tangata soi fua uma, wha malo sia le tūlanga i tau puipuinga, o puipuinga mo swinga o ngongo le tau. E le whaanaunau ta inga atoa o le malo au se tādia, i au sia i polo ke tima fisosoa ni uma, le tūlanga e wha malo sia ai le tamau ainga o Sāmoa. Sau nor te mai tai pāle mia fia mena o mi mata awha, o le whainga pā anga le wā malo e lua, ia watu le manuia ma mawhai o na fesoa swani e tangata nu o Sāmoa. O le whono whakatausanga a le vang whaapowhai a le whaatua tuele tua Sāmoa o tasi, wa whaelo mai e lona teitai, le whaamao ni aloa iai, o le soloi e se leo swafa o sui e to ono, e au fia ele fionga te mai tai pāne mia, ma minista e to limala na kāpeneta, ma sui a wai o le vaenga whao whai. Wha le tausanga, a le vaenga whao whai. Ma o le ata pena fo iei tūlanga uma mo le wha malusia e ala i le palemene. Ai meise le tūla whono. Ma fua le tūlanga ona ua matou wa ai ma le wha e tete. O loo tau mawhai lava i la tau nei e to ono. E fionga te mai tai palemia, e fionga sui palemia. Ai meise isi minister o ka peneta ka whai a olo, le tinu, e me se fo i whawalo,
Ia matosusulu. Ia o lātou nā. O lo lātou tau a veina pēr le manatu wha pēr. O lo i tutonu lava o le vanga wha whai. Pei ina whaai loa le te whono i le whailo inga malautu stala. Wa ia tau li maina le tusi mai le fionga le sui pāle mia tuala Josefo Bonifacio. E lātou te lui nai le whaai unga mai lea whono wha le tau sanga le whainga wha upu whai i le tula whono. O se vāenga o le tusi o lo whaama nino atuai o le toa se furma le lima o lo ia i le kāpeneta o lo aloa ia pēr o na avea masui a wai o le whaatua tua i le atua Sāmoa o tasi. O tala fōwi o le ni aso manimi tele lo tātou o tene o whaasoi fōia. Talofa lava i le nei hoi vaenga o telefou, mai le siu whonga le lau mua i Wellington o le tala mua. O le awha afoe e le wales whaasara lau New Zealand, le Radio New Zealand, i a se suenga fōu o manatu mawhina ngalo o le au pālota, e fōlinga i le suenga le sa whaia e le News Hub Read Research Poll, mai le tausanga i luafe maleiva, se i o mai le luafe luas hurunga le tolu. Whaelo mai el whaururunga o telefou le Radio New Zealand, le li o Mark Stevens, o suenga nei e whesilingi ai manatu malangona o le au pālota. O se whainga tāle whea ngai lea, e sa ili ai le tūlanga o iai whilangalo le au pālota, i le vāo ni whainga pālota se atunu. E mwhai ona maua mai i ia i tu ainga o suenga, ia se ata po se ototonga o le tūlanga wa o tu tele, o manatu malangona o tangata o New Zealand, ai mai se po amata opu o lo hatu ngalo mapopo le iai. Mai o le whailo mai o ia tūlanga o le amawai se malamaanga o le totele o tangata e tūsai o mata opu tau upwhai o malo. O whaingo ina la le suenga fōle nei le Radio New Zealand o le RNZ Read Research Poll mai o le saili lingo mua o le awhia le masina fōu o Aperila o le whamoe pe ta iwha ia ni sa ili linga wha benei la tau te whaia i le tau sanga e tasi. O lo wha moe whisiringi ai lea hoi sa ili linga, ia le tūsa o le awhe la wha ingo tangata pālota i tu SS o le tino. Mai o le tau nuunga o le awha asa Lowina ia la leo uma o le Radio New Zealand, ai wha pe foi maana whesota inga tele wamave. Maua foi malawa noa wisi kompani tau whesota inga e wha o ngai nai ia sa ili linga moa la tau foi au nanga ma whaasara launga. E lua tesi ma le fitu piliona tā la, lea whainga le ngā tupe sa whaanganga e le whainga malo, mo Polokalame e awa o ina i te tonu o Universite ma o ngā maurulunga i New Zealand i le neitau sanga. Peitai, o lea ua ali ni mai le ono le lama o lea vai ngā tupe, e whaamalia i nā i le tūlanga to tele o tangata, ua unu whale atu mo awa o ngā maurulunga, i tu ese o le tunu. Ua whaalia mai se ripoti le wales whaasa lawa New Zealand, o le tele lava o Universite atoa ma awa onga maurulunga, ua si tia la whainga o tama mateine a onga ua talia e unu whale atu iai i le nei tau sanga. O le Universite o Canterbury, whaapea fo i le Universite o Aukilani, sa lipo tia mo iai, e lata atu i le valu pasene, ua si tia ai la whainga o tangata ua talia mo awa onga o le nei tau sanga, ua amatalia. Ta ua ai le whaatonu o le maafutanga o Universite New Zealand o Chris Phelan, o loo iai le popo lenga o sui a wai, i le lava leo le tupe e langolangoa i le komisio a onga maulunga, le Tertiary Education Commission, i a si tanga e pei ona tu lai mai nei, i la wha inga o tama mateine a onga o talia i Polokalame o le nei tausanga. O le tausanga o mawae sa wha atulanga ai se malienga i le vā o le komisi, ma le mafutanga o Universite, i la wha inga o tamaiti a onga o le afeso swani i ai latou, a to fo i mamata upu e su inai i le dau i tausanga. Whailo mai ai le komisi e lua tesi ma le fitu piliona tā la, le vai ngā tupe leo ua whaanga ngai feso swani
e lango ai ia mata upu hao ina i le level 3 ma le wha solo atu i lunga e au fi ai mo por kalame wha le o onga i matata ese. O le tausanga le nei, o le tau mo le taumaititi a onga e su e i mata upu o le arts i se whailonga degree e o atu i le fitu afe lima se lau onu se furu toru tā la i le wanga tupe mawhai o na fesoa soani i ai le komisi i le tau o la tua o onga ai e tongi e le taumaititi le paleni i le vao le ono afe lima se lau iwa wha ma le fitu afe ono se lau ma le fitu tā la. E to lua ni ali o mo li nei le leo i le fala velave le na mali wai tanga te le wai rapa i le sto na ai o la o mo li le fasio tanga ta luas ful toru de usanga le matu o le tasi ai luas ful mo le lima te usanga i le isi mai o le so e o nei la o uma i le fams nonga i Wellington e mo le vala au nga mua o le nei mata upu sa fa ilo mai fa pe o le fala velave nei na maua tu wai se li o maliu i le tonu o lana ta vale o na o se manua mai se pulu fana. Ai o se teimi mua atu sa li po tia mai ai le pāpā o ni fana a nga iana i se ta vale a oru e se mai ma se supermarketi le pitonu o Featherston pe tu sa o le fa i le fiafio le sto na i o mawai. Fa ilo mai la na po e leo a tonu e iai nisi modi anga i ono faya e fa sanga i tau le anei e to lua ua molia ona o lea wha alawe lave. O lo wha awo pēsu e sue ngā mo le fia wha mautuina o isi sa a fia ai i le nei wha alawe lave peita ai o lo i eile tele tununga o le leo o la tauna a fia e fōlinga e iai ni o la tau so tanga sa wha mawhaina wai fōi e leo iai se tūlanga i ono wha apopole nai i a le mamaru lau tele le tunuu i le tūlanga tau le saunga le mū. Pe tai o nei wha lave o wha ali ai le whaipule le Wairarapa o le lii o Mike Patrick o le Partia le National o se tūlanga le manuia tele ma te lia ngata e tangata o lona i tū malo le i tū a inga o wha lave au mai se o le wha o ngā ina iunia o penga malo si i le ao tea. O le vaenga o New Zealand sa whea ngai le tamai nei fo i manisi o wha whita hauli ona o le tele o ni mū sa tūlai mai ai na susuni na ai se tangata ni fale sa se tolu i le aso luas fulua o Februari ato ai fo i male wha lave tau tamale le ana mali di wainisi le aso se fulu male tolu o le masina nei lava. O lea ua toi tariu mai i whanua le pālemi o New Zealand a Christopher Larkson malana au malanga tō tele sa asia si atu i le atunu o initia. O le urua i malanga alo ia lea Larkson e initia ta luna tūla i mai le tohi pālemi o le atunu mai ua alo i ai o na toe amata i a talanoanga i le vā o māloe lua e winga lea i se whewhātaua inga po se whea inga tau whewhātaua inga ai mai se o isi mata upu e awhi ai so tanga tau i le puipuinga a e whapena ma so tanga tau tālonga i le whaanga tama o le kirikiti i le vā o atunu o e lua. E lua ni waalelo le tu ainga fitu lima fitu o le fua waalele New Zealand sa whaonga ina mo le whainga malanga e le ngata sa malanga ai sui o le malo ma le usu ngā whono a e whapea i fo ima sui o kompani ma la ufo i pisnisi o le to telefo i o sui o tangata intia o nofo mau i New Zealand nei a e whapea na awhi ai ma se au malanga o le autu stara whapea se au whaafia o tangata Maori. O le mata upo winga i le whaia o se whenga inga sa loto mo fe whaataua inga i le vāo New Zealand ma initia o le autu leo le nei malanga mai o se vaenga o wholofolanga le pālemia na whaia a o lumana i ai le pālota e whapea e le tau na whaamautu i a se whenga inga sa loto tau e whaataua inga i le taimi mua e vea ai o ia ma pālemia o New Zealand. O le nei mata upu o se fulu tau sanga i le ito e whaia i aini tala noa ngā alo ia i le vāo New Zealand ma initia. Ai o leo o whailo mai, o toi a mata ina nei alo ia i a talanoanga taruai i le malanga le pei o na toi te liu mai nei i whanua. O le whaiti tia o tupe whaalu al whainga malo a le Palestine Amerika o Donald Trump ua a whaina ai fuafuanga mo le whaamanatuina o le se lau lima se furutu sanga
o le ngā lulu e whelangolongo mai o sa inisi New Zealand ma sa inisi le United States o Amerika. Whaelo mai e le whaatonu o le maftanga o University of New Zealand, Chris Phelan, le whapea. Sāmoa mai le masina na tēnei se whaalinga aloa ia mai Amerika. Ai whapea o le ua tāofi le tuina mai se vai ngā tupe e tu sa mo le tolus fulu afe tala Amerika. Tu sa le mo le limas fulu tasi afe, limas se lau valus fulu tala New Zealand. Mo se sauninga wha manatu na wha moe e whaie le ai o Washington. Tā wa e Phelan, o le tusi o lātou maua sa wha ilo mai ai, o le vai ngā tupe sa fuafuaina mo le wha moe ua tā whianei ona o se polo inga le Palestine mo le toe whetutu na i leo polo kalame fsoswani wha le vāo māloa Amerika. E lei se mafuanga na wha ilo mai e tusa o le tāo fia o lea vai ngā tupe. Ai sa wha moe e wha tupe ai le malangatu o ni sui po se au malanga mai New Zealand e awai se sauninga e whaia i Washington. O le tausanga e tasi walu fitu wha le ana a matai ngā luenga whelangolongo mai nei le vāo sa inisi Amerika ma sa inisi o New Zealand e na ua mua ai awina mai i New Zealand ei i a tangata sue le United States mo le fia mai te wina o le paneta o Venusi mai i le ai o Queenstown whape ai foi ma motu o le Chatham Islands. E le ai o kala estete sa tele ina whaalawe lawe ina ai tangata tise ia le saunoanga au tū o le taitai o le pātia le New Zealand First, wawasa mana i a Winston Peters, i se whontanga a lea pāti sa whaie le sa nafi. Whaelo ai Peters i lea whilo inga e nā o lana pāti lama le New Zealand First, ia le vahanga wha au whai e moni ia ma le leilo na tū malosi i mana onga o New Zealand, mai na ia fola ai o le a whaawau na tū malosi le New Zealand First e te atu i whainga mawinga wha winga lua a tau fo i matala inga le sao e ta ita ise na i manatu malangona o tangata. Na ia wha mawhainai o lona wha moe au tū ina ia toi wha mua New Zealand i manatu malangona o tangata o le tunu. A wha ngā solo le sa anuanga wa masa mana ia sa tele ina wha alavelawena e nisi o tangata te te sa mawhai o na sao i tonu o le fale o le James Hay Theatre sa whai ei lea wha te singa ana nafi. Sa ia ta wai o stasi le nei o wha whita auli ua ave pe o se wha ma i bipisi i tonu o le tunu o winga ma manatu a to matala inga le wha vaia ua tai se se nai manatu malangona o tangata. O le tele o tangata te te sa wha alia i le ministano la tau le fia ona o le tau ai Gaza a to ai fo i manisi o mata upu wha aloto i whale. Whali fo e wawasa mana ia e le tau na to e fua le lei i a afianga o le malo New Zealand i le whengainga fo i le nei e ta ua o le pale na whai ei pale mo suinga o le tau upo o le Paris Climate Agreement na ia whesiringi ai pe aisea e whaapolonga ai i New Zealand mao na whai whaatoanga whapea mao na tangata te tongi la fonga ai e pulea saina la tau ma Amerika i la whainga o kasa o ona la tau te whaonga e sili atu i le aso e tasi na ilo la whainga atoa o kasa o ona e whaonga i na moa tina ai a New Zealand i le tau sanga atoa. I ta alonga I kirikiti whaalawao malo na manu malo le Black Caps a New Zealand I le la talonga na po ma le au o Pakistan le sa whaia Mount Maunganui o lona wha I leo talonga mai la whainga I lima o talonga o le series le nei I le vao awelua I talonga popu nei ta I luas fulu ova po le T20 e luas e lau luas fulu ai o New Zealand na tuli Pakistan ai na o se lau ma le lima I o lātou ai na maua. O le ta'alonga whai u lapo le ta'alonga lona lima o le series le nei o le awhai mai I le lau mua I Wellington e tae ao. Ai I ta'alonga I le vaenga o tamai tai na whai ina New Zealand ia Ausitalia I le la ta'alonga le ana mua atu I le malai lava lei Mount Maunganui I le au sa anafi. I ta'alonga soka wha le vao malo e toi tasi ase malo o le au soka a li New Zealand le All Whites
ona whaamautu lea o lo la te wawanoa e tau wā ai le tamarusaga o le ipo le laulangi e le FIFA lea o le awhai e Amerika i le tausanga a sau. Poles foreile lea sa manu malo ai le All Whites i a fiti i ai e fitu i le lea ai i le la ta'longa na whai e le Sky Stadium i le Laumua i Wellington e. Ma ua sauni ai nei la mo le ta'longa ma le aua ni Ukaletonia i le poa nana nei whai e le malai le Eden Park i au ki lani. O le ta'longa mua i le wā o New Caledonia ma Tahiti i Wellington e lava i les foreile na malo ai New Caledonia e tolu i le ai. La lela o le ata alo i nei New Zealand ma New Caledonia i le final leo le ta'amisanga nei a tunu o le Oceania. I whaipelenga, ua maliu i Amerika, stasi o li sa ua i whaipelenga wha le wā o malo o George Foreman, lea e whaalua na ia umia le fusi o le siampini o le lololangi i le panga mo mawha. Pei ona si le fia o le tausanga e a whaiwese lau fitu wha, lea na se ia ai e leisi fo ia li Amerika ua i le panga mo mawha le lololangi o Muhammad Ali, ia le fusi o le panga mo mawha lea na umia George Foreman, i le la fusu anga sa whaingoina o le rumble in the jungle. Na muri ane o na malo loli tae aile o ia mai whai pelenga, pe tai na toi tula i mai luas fulu tau sanga muri ane, ma veai o ia mai siampini o le panga mawha mo le taimi lona lua, e na ua manu malo le siampini sa o mia le li o Michael Moore. E maliu George Foreman i le asforeile na tenei, ua fitus furu ono tau sanga o le soifua, e mai o le amana tua pele to tele ia ona hoi taimi i le wha angatama o le whai pele. Whai unga na le nei vaenga o telefou. So fa fonga le tula se fulma lu e tatu telefon tala mai Sāmoa luas ful tonu minute te nei le tula eva tatu e pel proklame le atal tai ao ya o mai tono le ainga o mai tono nga luenga le taimi po ton fu lo ta vale e na si fali e fai me fi le ta o ni si fali io sa tasi ole ofisili le fai atu ole wo e tele o te mi la we nu mela le o valu se la ia e pe folinga mai whainga tae nei tangata mātutua na na tau loa le o varu se lau. Ia, mo. E ua māsane ia tātou nei whaasala lau ma tangata lau tele ia e rei mātutua tele. Ia. Na no mea o varu se lau. Ia. Anu inga tau na whamanino lei. Awa, o le sile tu te FFC le tu fwe wa maali e fwe le tātou ngana. Ia. O le whapeo tānia, o le whapālangi o le o. O. A le whapalangi o le alalfa Sāmoa le zero. Ia, sawa. Ia, o le mela na e tauna i no zero. O le alalfa Sāmoa, ia. O le o? A le alalfa Sāmoa le o. O le o? Mela na le uswea tua. E da winga la. Ia. Mō tātou i e ngā luenga nei. Ia. E ta taulan tātou a matalau. O le o valu o le oilo ni whainga tai nei tangata ia ia lunga ese le tusi o valu o le o valu o to tusi mai si o ia sa ia o whainga tai lona winga la wha amala mla mai no le tu le mo le au matatua a ta ua to le o valu se la ulo ingo le o le valu ma o e lua pi fa whainga tai nei mātua na whaere na mai tauni numera na pe a ta ua tu pe va pelo ta ua le o whaete te oe la te vidi mai pue o le numero le o valu se lau whainga tā ia na poe o le ngata una whapea mai o le o valu o toa whaingo fie sao e se le upu valu se lau o le whainga tā na pona i matua le ala wailone i whainga tā i nisi tangata ai wai i le ngana pea toke lau o le selo numela o le selo valu selo wa le kau whasa tau whasa mua mai le zero i le selo pea tu tuila e foi no te ua sea ua e o tau whaalongo tua ia e le whaasa mua le o ia ai pe ia o e le tunu le whamai o le ai malu le ai ia le nā la e le tunu e whapena a la tu ta ua le o le ai ia whapea la o e vela me tuai tas la numera
le ai, valu, le ai. Ia. Ia le o valu se lau. O le o valu se lau, ia. O valu o la, ia. Fa mana tu aila, ia mala fa fonga ia masani fo fa fonga o leva tele tatu tel no i vaanga ia. Ia, moi. Tau mau atu e whengta nei tangata mātutua. Ia. O vato le anu o le fon whai loa nei tatu tel fo le whianga la wan. O le tele i o suinga i e whai e tanuntu la i mai Trump. Ia. E isi universite lima i Australia. Lau te maua fund po tupe mai le malo Amerika. Ia. E fsosoani wha tupe la tu research mai te la tu aonga. A le foringa mai la wha uma foi. O sole. E foi ia le whainga pa anga scientisti New Zealand malanga e tausanga umalawa i Amerika. Pe tai lata limas furua whaila me limas furua wha tupe le malanga lea. Ai wa leva te len wha tupe o mau mai o mau ai o ai tausanga uma. Ia le foi la le ai foi. O sole. Alo na winga. Pau ala utatalo le ia uane i suia Donald Trump lan whainga malo. Awane i ave se ale pe patala. No te leo tala. Ia. E te ua iei se aso i te tonu por tausanga, le por tausanga tu whape mai. O le ale to iei tala pepa. Ala a mata o malta i sfuru tala tu pe Amerika. Malai lo tato whapitia. E mafatia i tato Sāmoa ni mele. Le alpe wai ata i jas. O lau te ata. O le whainga o lau tala. Tu sa rai mo moli mai fe au. Le alpe au. Pe ala fotu pe fu e tau ai nunga. Te te ta. Ala tu ia fa si Sāmoa. Fa pera lo fa ma ia si Sāmoa ni tas. Ala wa sa lo tau ai mai tai ta lai nunga. Ala fa pera ma tanga te mata tu i nunga pe te fainang. Sorry. Oh, tai se lau tala. Ala lau te fo anel tai tala. Ma es fu tasta la usi va. O lau tala na fa mato ai ngale tuila. Ia. Ta talo si ya woni suie Trump. Te usa fa pe ave sel tai tala ala mata tu pe America su tala. Me se va. E malai la to fa fia. O te lang ina la pe asa Trump fa me fa pe na. Foi le ma na ia foi le amata su tala. E woni to in tai tala. Asi ua ia la le matango fie mato fa fia ngal manto i motu sa. Ole no po Trump le suia me ia po Elon Musk. Tal volta sui wa ole si va ngale mai to in America ta le sau te le tu ai tala. O fa mo monga na maua le taimia le na maua i wa ye le tu langa male afianga te le o tangatelo Elon Musk i to tono le. Ole. Whainga malo Amerika. O le tele o tangata i le fia le mele. No to e wha fo i la tau ta avale i electric vehicle o Tesla. No to e wha fo. O ka nata le lipotia mai le alu le wha le ngaina tangata mana tua pe o whale ta avale i neu i New Zealand. E paka o mata avale i rumai wha lau i loa i tangata whioa i ta avale la na wha le anga o mai tangata. O no lato feita tele le mele whai e Trump. Ia male le i leo Elon Musk. Au mata le termina le palota Amerika. Pa pea. Te le sao tangata le malo Trump le palota le no matu. Le policy me na le ala inga ni mata i Trump le tamale. Ia e moni. No tu lang pena. Au ta yei pe le malo Amerika au ta to mo el pon po wa tele tala o mena tupua le wao o ta. O le fata ma o le fata i lofo i le tele o lipoti. E tele atangata Amerika o mai na Mexico fa tau ina watu lea. Fate tainga. Tata ule no foi Sāmoa tu totas. E vatu tu ila lau e malanga te la tu malo boso e vatu ai kofe o suka me pe foi ni New Zealand. Fa pena foi la ila va Amerika ma Mexico. E tele tangata o mai Mexico fai fa tau. Ia. O fa tau ngo me le vai so na to yo le Amerika. Pela tau ta se ni Sāmoa. E lua ta la Amerika i Mexico. Au le tau i Amerika. To just futa la ta se ni Sāmoa. O le mela la wia, i wai wha asai la lo tula fono pe feo ine, i wha asai la mai ni meo meat mata vui. I wha asai la i fua moa o meo ano manfasi. Ia e maua la le tua oi. A maua la oi o sau malta se ni fua moa. E tolu se la ua Amerika la usala. To ta ofi ma fua moa. O le teimine, i whai tau 4 miliona moa Amerika lan tape o na le bird flu. La ua sioki wa matana tau le maua ni fua moa i te tono Amerika. Ai peila oso na o tangata e o mai i wha tau atu mawhua moa, ai a le maua, i o pau au le maua, ai a maua, i o sala na. Se lua ta la tau ta sen fua moa, ai a sala tolu se lau ta la Amerika lau sala. Vai la e.
Sa silina una ia ru e whaatau whamoa. Ioi. E leo tata mai tau fo ia e wae tua o i ele e nu ia le pio tātou tua o i sami. Le se sengal na. Ia, na minuti an matal no atu le na i talo talonga. Ia e whamalo lava to tene na i wona e mata mai tasi mai mo mai. Ia, whatalo watu le sunga vitaliano po laa. Ia o le sunga tapsori mai yawa. Ia mania lava ne yaso whaftaili mafta mai. Sau vau nila. Whaftai tele lava mania fo ne yaso. Sunga whauriri puri ata, ia mania ne yaso, ia inga luenga mfufuanga lo whenga iai, se whirina maoa, watalo whatu, watalo whare sunga Ioane Elisana, Mao John, mania fo ne yaso, whaltu ia Rachel Sifa, ia mania lava ne yaso, Chris, Charles, ia mahalo whaftai mafta mai, ia whaltu ia Luiva Mapsua, mahalo whaftai, ia whatalo watu ia mafo Eric, ia mahalo lava mafoe, ia o King Kafu, watalo whare sunga Apolline Masua, mahalo whaftai, Olipo Lupe Malinowski mai Brisbane, Australia. Ia sunga ta au, haftai tere lava le mafta mai lau sunga. Whatalofa le sunga ia whaltua ta Iana Joy Smith. Ia o le sunga Lokeni, haftai lava le mafta mai. Whatalofa le whaltua se lesa ia fata, mani lava le yaso. Whatalofatu le sunga ia whaltua tirisa ene, mahalofa haftai le mafta mai. O vi sene lua tuanu, mahalofa haftai, ia sione fonga waa. Mahalo whaftaile mafta mai, Bosco Cap, manuia le yaso, ulalia le manua, manuia lava le yaso, whatalo watu le sunga ane Mia Suki, mahalo lava le mafta mai, eloisa sio ngafa vela, macho, manuia fo le yaso, whatalo fo le sunga Valentino Josefo, mahalo whaftaile lava le mafta mai, Aaron Sila, ia le sunga Risati Alisa, ina ua toe luas furvan minute o Natalia, o le itulai se fulu, ia la tatu ua whaafianga nei. Tasiale i tala pese. O le na maua i tātou tala i o tala laurunga le vai aso le sfoile tano i le fiole li pule masavelina. O le maua sosu enga le Commerce Commission e New Zealand. Tangata whanga le fia sui e company telefoni e. Ia. Fata inga o le sa e le 2 degree e le fia sui mai le Spark. O le Spark ana le One New Zealand. Le sa Vodafone. Fodinga mai o le maua sosu enga leo. Ia. O le to tongi le tangata le lana tupe o lana pilo lana telefoni company fo. To tongi mar pili o le telefoni company tuai. Ai se se tato tu no maua le tulanga le ma le foi lo vili mai fa so o le ala le mesa fai e oi. O le ala mesa e fai e fo fa fita u le. Ia. Tele tangata ni usile so so ngale pe ma le tolu sur pasene o tata na fsiringia. O fie sui la to company telefoni. Ia. A fe la mele. Tongi mo melu. Ioi. Ya o le sa sui le company u te alu le telefoni. E le se me na o maua. Pe ai longa ya fa ina la vanga ya prepaid le a uma fito a pay le vanga le fa con kalati lo pol vanga na le maua e ma le foi le vini mai pe se o tato no maua po le alfa fona e faia e so soni fo inicio le tunu le mafti el mele ta lo ngelo mo el vanga na le ale ya stupe le stop le fa to me di fa sa ele va più le a tu sa la te fit filiale plein ne o to die tele plein na ale te fit filiale melo le prepaid bena ta un to fa wi tu fam tala ngai me ta to por gara le ai nei si liva i tangi tanga fa mon ya la sa ta tu pese ta va tu singa una lia le manua ma lo va tai o trufa le uluso fa tai tele lava Teresa ene te filo Sāmoa pe te Stefano ya mal fa tu ya fola na rieka ia mai California i Amerika. Te 2 minute, tali tu la se fulu.
Whawhianga ma le punia lava ia ma le pese Sāmoa sila ina o toi luas fultasi minuti ona tale au le tu lai se folu. Ia pukala masani fo le tale se folu. Tala ulunga vai aso. Ia musika su ifiloi le tu lai se fumatasi. Tato toi mafuta i fo ila ia. Si pa ile tu lai se fumalelua. Ia tali ta fo le tasi il tato o tenu i Sāmoa. Tali u tato fasalaunga i le tu lai tasi. Ia au tato malo lo pon po man fa ngol vai aso me na tupu lo fa wo peo na vela la le os fa inga. Ale malo Israel u tonu kasa. Ua fai te tele le taimine. Ma ele le utato ma wais fa mo monga ia. O leo fai o tangata na fa malo si I Oktoba ile taimina mata ile os fa inga le Hamas. Tangata la to toi le taimine ele mas fuluiva. I o ile Hamas. E te tonu ngo Israel e luas fu fai la to o la so I fua. Au le sia vaenga ia o la umaliu ai lima I va atoa. Pauana al mele mana o Israel. Au mai tangata ia umaliu tangata I fiola lima sfuruiva. Ona umai no lea. Ia pangale ona le ta ape solo la langi piona sau no ia Winston Peters ile. Felo inglesa fa ilo kreste tele o atu tangata I fafo a. Ia matangata nei to tonu le felo inga ma. Ia. E pauana ana ufa fo itangata ia lima iwa uma tau. O te rona fa pe na le va ngale Hamas ma Israel. Wa le va na uma. Ai ona lo nga inga ia ia tu no ia I tu le Hamas. Le fa so vole a va vea. A va vea. To inga va pe na. Wala e fo ile mele na tau file fi tau inga le na fai tu tonu o le panona. Ale fo to fele le mailo ketina. E ala fo la to fai fo tau ona winga o le wati le la man lo si o me tau Israel. Male tu malo si Netanyahu. Ia ona matua I lango malo si Amerika ia malo Israel. Wa ona pau ana al mafu anga la wa. Male mai tau tangata ia mal mele tu. E avelo tangata li mai vai toi. O malo mal papa fa na mo le taimine. Wa ile tu wa alto fitau vo se sia so lu. Ia ai o mena le tu. Pe le desina manato. Ele tamale vidi mai nei. No fai mai ele fa mo le zero le palang. Ava mai ia man tu foi so ia sa o le ia. Pela le tele na tala ya o malta lo ta sidi mai ia lo matum to ino no. To ta lo ma si utu ava pe o to ma si utu. Ia ta lo. Ma lo si utu. E luas fulu fua mo atato. Fua mo na. Le gala foi tau. Le numela le na mai nei. Fua mo valu, fua mo. O no lo. On fua mo. On passa mola na zero le fua mo. Ya, on passa mo ina foi istanga ta pe ona ta o fua mo ya sola. O istanga ta ya sola te fisia tu. Ya tu ta mai mat pongia foi ta tau. Mat pongia. Mai mat pongia foi ta tau. FBI. FBI. Ma via ia pes fulli mal mat pongia. O sol. Ero inga ta mat pongia le si ai. Ele la ta mata italo ta longa. La ta mata italo anga o tangata leo George Foreman. Mana ia. Ia o George Foreman na fa na ula so sfuru Januari tau sanga ta siwa fa iva. Ale na bali ula so lu tasi o mati lu o lima. O se li fusu fa professor. Ia le fa yo na fusu anga to lava e valu se fulu tasi. E fitus fulu ono na manu malo. E lima na fa ina. Ai ono sfulu vanu malo ile tu yoti. O se tangata matua le leitele ta longa le fa pele. Ole tausanga e tasi valu, a tasi iwa valu se fulu. Na avea o ia mawhaifi au o se e kālesia. Na suia ilo na o langa, o le mafu anga na suia ilo na o langa. E ilan fusu anga na whai na sau le potu la oti. Waalong ku la oti. O le mo le mau e na tustusi. Ai, o tatalo lo le li soso ani me. Mena ia langona leo. George Foreman. O te le mana o ni au tupe. O te mana o yati oi. Nala na sui mai leo langa o tangata leo. Sau loa a vea mali I fai fiau. E to a lima le whanau tama le tangata lea tas. Ai I ngō tamaiti. O George u mai ngō. O George. George Junior.
Junior Uma. Junior Uma ingo tamati. Yo mari fo. Mari fo ya tala angal dagat. Ya o ingo Uma sian fa nau. Ya ito telefo sian fa nau teine. E pe o le wali tamana o George Junior. Yeah. O George le tolu, George le fa, George le lima, ma George le ono. O ingoana fa na o le ria. E te loe. Ya lua so sauas. Te te fa longo fo le fa una o sau fo i fo le fusu mai fo i se po se grandson o to ina. Fa o una talen. A fa tu fe o va ngale. Aso wa o ngai sam. Tu langa lua. Te fo le tu fa tu ai api fo le lo oka. Ya tu fa tu ma va pe pa fa va ai api. Te ro te le fa va ani api I va ngai ele tu fa tu pe pa foi la no ena. O te aru su e menus pe pa ia ta mai ia. La wori fusu ia George Foreman ma Muhammad Ali, Joe Fraser. Ia te va. A vela me mo. E mo menus pe pa. Ala fa mo na ma foi na fi. Ana te fia te mata e mo isale o atu ia sola. A onu se pe pata te lo ai ia tala ta mai. Ia te vai tausanga uma te alua e su e ia e fa va ai api. Ia le la ule vana I lo la ule ia tamatua ia ia fusu anga tam fu ile nga o ia fusu a mi sia la tangata le o George Foreman. Tasi le tangata tu fu tu lo fa fo mele tasi le tangata o le matua maloa au vai. Fiu tu. Ia. Tasi le tangata matua tau tia fo I lona fo I vai taimi. Wa le ni nei. Na fa fi au le kalesia. Ya le tolus fulu valu na tau sang. Na toi fo I mai a. So le na fa fi au lotu na tau Church of the Lord Jesus Christ I Houston. Ya na ye fa usia ila se fale fa pitoa mo le au talavo tau le youth center. So ani na ia su yo langa le au talavo le ai tu o la langi po le tu Amerika. E te ova ia tu le li ele nga fatia fo ele tu pe na faule le fale le fale le center youth center ia to ia lu lo fusuanga ia lu to fusu ina mo tu pe fa usia il fale le so soni tabu yo le sina ma fu anga na to fo ia le maya ma le tu pe fa o fale fa nga su ia yo langa o tabu e ma tu ala tanga tele fale le pe fa pe yo ma tu ia anana va tu le fiona la wano tala anga lo langa fusu ia pe yo le no fai ina Muhammad Ali il tangata za telefone Frazier o le stanga tau ona fai ina ifo a le fa longo mai au matutu e mala malama le tala anga George Foreman tangata fusu tau ia le no maliu ne fitus fulono tau sanga lon so ifo ia pe o tala anga na o si ne la mata mai jo langa le ia sa wa ia su ia le lo na la sala le ise fua mo o ia le langa George Foreman na o mea toa le peuto au tasi le na ita ol fai ina fra mo ya o la kapi fai ngol vai aso ya tulanga sai fai ngol se pola kapi o le talonga le van bona Pasifika ya male au le Chiefs malo ya le Chiefs 5-0 I le Toros fu male 5 bona Pasifika tu tom fai mel tatu au ya wa tuai o le talonga le va le Highlanders male Reds malo le Reds luas fulmalaiva le luas fulmaletolo le Highlander. O le talonga I le va ia Osi, le Blues ma le Crusaders, manu malo le Crusaders, fas fulmale luas fulmalaiva le Blues, fas fulmale lua I le fulmalaiva le Blues. Talonga le va le Warriors ma le au le Brumbies, manu malo le Warriors, luas fulmale valu, luas fulmaletolo le Brumbies. Le talonga le va o le trua ia ma le au a le force man malo le force le pona po 5 ma le lua I le 5 le 5 a le trua ia na pai tato o le Hurricanes le fa tata alo le verso nei ma le Warriors I tai tato malai tai malo o le talonga foi le sa fai tai I Wellington sa talo le soka le Old Whites ma le au malo se fiti ia na malo ia le Old Whites ale la usa uni ta alona ne le fia fai ta alona yo bilangi o vai ne le au New Zealand amu ia New Zealand fai tu langi le ia ele malo fa tama tele New Zealand au Pacifica fai ngo fiena molo na no ya lu tonu ri polo langi ya usi au fa ngata ia le la
Fefela ai mau i tahiti nane. Wa tahiti ele ta aloa. Ia, le foi o tahiti. O New Caledonia. New Caledonia. Ia, o nā neila le fitu le fefai Eden Park. Ia, na fwela saurungo le TV, a malo i o motino lo tūlanga o la watama ni uzila. E mo le isi pon lau langi le saung mai. E sao le leia oe. Tu sa hole woni usila le pon lau langi. E le popole ape a fai ina mai vo le amatanga al tamisanga. Wai o mai vo i fa pe a ila ta te toyo vo vai ai el. Ya au el fai tu langi nei. Ia, sao le. Ia, le isi tato tamil sanga tolu le na ile na reo. Sto me tolu sfulu man malo le Panthers e lufu fa. Warriors e lo man e pes fulu fa i le ono le Roosters. Broncos e lufu ono sfulu ono Cowboy. O le Sharks e lufu fitu man malo le la Piti e sfulu lua. O le Dolphins e sfulu valu fai ina le Tigers e tolu sfulu. O le Titans e lufu ono man malo le Knights e lufu e ono ai. O le Eagles e valu fai ina Bulldogs e sfulu ono. E mele talong muli muli ane po se Eagles e fast sfulu manu o le Raiders e sfulu mane lua. O le po le Stoffy le la amatai o le la Piti ma le Panthers i le sefulu le po le Stoffy. O le Australia o le Titans ma le Roosters. E o le talonga a le au malusi a le Warriors. Fatoa fai le po le sa i le te o le valu. O li si e fie i talonga le Warriors. Wo tu sta longa pe ala te fai mo vai so pe fia ia sta mo maso o le penti maso le tulanga le le taika sa ia na ia te le le taika se le wai mana tu ala tas ana le fata malala tu ta longa mo ia ke pe ni wo tolu la to man malo na fai ina ia lua a ola to wana ma po fai ina le la wo lua man malo a tolu ta longa se manu ia fata mala se manu pe ni tolu ta longa tolu man malo ma nei ale le Tigers ma le Bulldogs le stamo Crichton o te mila nei de table na le mo le store le Bulldogs tolu le Eagles fa le Tigers lima Broncos ono le Sharks ya fitu le Warriors au le Super Rugby le tulanga le le ape fa il termine ale wo all time sanga fitu ele we o mo le Chiefs Lure Crusaders, tolu le Reds, fa le Warriors, limba le Brumbies, ono le Force, fitu le Highlanders, valu le Hurricanes, iva le Blues, se fulu le Drua, sfultasi le Moana Pasifika. Ola o mate. Ola o mate. O le taimine, ele i maua se fesi le le Crusaders. Ola o mate la le iai. Te lo le fesi al Moana Pasifika. E una maua Crusaders e tausanga le po le tausanga. La vai atu Crusaders matua i le ia o vai o la titile le po. To le leilan talu. Tali tonu mai la tala mala umate le. E na mau Crusaders do. Ai sa ma na ia tele le faita mo tanga tana o le talonga. Matua le leia tamo Pellegrini ya. Tamatonga le. E ola umate. E o foi le wingi le tamatonga le tau mo e fea we po ndau mo e pea. Ia. E mau nei foi se ale o Crusaders foi avea. Ia la Highlanders. O le Highlanders. Ia, o le vea tum to i le leia. E talu sia ia loka mau pena i tamaiti i o le suia la to. Mo la to le lo i Christete. Se suri. Pea to mali o lava na tama tu na i tama ia masia mato o Mount Pacifica. Ia. Ia, ai sa mana ia. Tu sa Ya, le nama tu tatu telefon fenga la wano le talonga le Black Caps ma le au a Pakistan manu mano tatu au lua sera lua sfulu ai ono pe ia ena o le se lau ma le lima ai na maua ele au le Pakistan. Ya. O le tasi o talonga la itaini le lakapi. Tua ya o talonga na foi. Ai. O le talonga le na faia le va o le au le Waikato. Ya, le sata alo male au malosi le round 4. Tala se to sa ilia tu langa le se o famo mongo i te o se ya na to va to ile ai o le tala le au mai i si yalo le oni usila sa ta alo ya Canterbury te le o tausa. Ya o le tsunga ya sa coach for the All Blacks Alex Wiley ya. Ya na mai le tala. Ya, o le watu malo si a foi to manu o le lakpia ni usila. Te le fo lo na sao le lakpia ni usila. Ya, ai mai se o le All Blacks, pe le sa fa ya onga fo li polo langi te si vai vatasi. Ya, le vatele. O le val ni tangata. Ya, na. Ya, o le so le to
Amatari ai le ia le tuunga lona lua aso. O tuunga vaa le olo ia tatou vaa ale Emirate Team New Zealand. Ia o le vai lea. Vai lo tolu lea olo whatanuina ia ina San Francisco i Amerika. O LA le vason te nei. Ala ua mei li mai le San Francisco ananafi. Ia e umane tuunga e whanafi. O lo tu whata tu vaa. Iyo, e mana o mia la ia le mua i tuunga e tolu ia la amata le la afalsfulu le whaitau maltaimi to e tolu sfulu 5 minute amata e tuunga ia lono winga eo atu taimi o tātou kalami foi lea o whaafiafianga sui whilo i sutas ia wailoa po i ava ale la mua o neila samunimut ia na avatu foi lea le iunga Peila o ta'alonga la ia na i teine Australia mo le se while tunu o le sa ta'alo le Fiji and Drua ma le au Brumbies force le unga o la wa force fa fitu i le tolu tasi fa fitu le force tolu tasi le Drua lua ono le Reds i le lua le Brumbies so ta'alonga la na teine Australia le se i sau tau sa i le atu fa unga ta'alonga teine tato ia na tau lau atu lea ai pe o nisi nao ia na fai ina foi teine tato tele ai foi ina fai ina i le vasan te nei o sila le pau Hurricanes. Nela o maua tasi ia le ungo ta'alonga ia. Na ta'alo le Blues ma le o le ua iai points o la au ia le mua le Blues e sfuru iwa. Lua le Matatu ma le South Island e sfuru wha. So o le Chiefs ma naua e fitu. Ia le Hurricanes paua e leisi ai. Ia pe o le whai unga nā le iei le taimine ia le usa uni mo le ta'alonga munmuli. O le ta'alonga le sa ta'alo ai le au o le Blues ia na manu malo ai tolu sfuru ono ila au le Chiefs manaua e lufu tasi tolu ono lufu tasi al ta'alonga le Matatu ma le au le Hurricanes paua o le Matatu ma le South Island e fast sfuru tolu o la tau ai o le au le Hurricanes paua e lufu fa ia le ala e lo i foi ta'alonga teine Australia o lo faia e foi ta'alonga teine New Zealand o lo fatauteia a me se le ua lau mai ia le whaatulanga ngā o ta'alonga o le ipo lau langi a teine le tali malo ia petania ia o le na ai e masalonga mai atu ima na i talo ta'alonga nei taimi ia o lo talia pea ia se whaia o ngal tātou au o le manu Sāmoa ia wafu i tāpenanga i le ngā tali ipo lau langi tau sang fau ia ai wa tau na whairo mai le whaia o pia lai whaia le lo longa taimi nei o le ipo lo langi lua filo fitu o le vavea so le langa o le le fa pia to matua na to so to le mato unga le ai a uma no lufu lima so ma lufu ono e mala i foi tau lufu ono i fa pe le wali la sole le sa le wali le o le mas tau sang fo le ipo lo langi to pelo e fai no tatu fa ya tatu tala na fa te lava peo to tia ngalo le vai ngama ye yo talo talonga ia ia le mo meu talonga feleti indoors sa fai ngol vai so ia le lana le manuia i le so stato tamale ni usila ia uia o la na malo i le pine siliva o malo le pine siliva le ile o ke la no lunga la no lan maurunga na no sole i sa tauna maua ia le lua tesi ma le tolu tasi mita masani ai ia o na taimi o na maurunga le no so i o le lua tesi lua valu mita o le maurunga o so ni tangata maurunga ia o le teine New Zealand fo ile o Sue Hobbs so i po Sue Hobbs ia o le na tulanga ono tu mo le ono sfurmita tulanga ono ia la sawa mana ia e se o i Pasifika i le tulanga le faftea New Zealand le taula talata ia mama e mua voltini na ia o lo taimi ia sola o tamoi fultas tesi maltasi lo taimi fultas tesi maltasi o tasi fultas tesi maltasi ia e pio talonga i le ngate tamo i lungo ma e le inse vai a wati fo na tau ia le fai tau vai le i ta ana ia sa wa me u mai fa ngal temne ia sal po de fundua ta va tu le sunga ma to ai ono ia u malo ta ro ta tu pese ona va tu ro le o ta tu kula masani ia sunga tito atentito fa te tele lava ma fa mai Australia Kevin Swaka manuia lava le yaso
e ngā luenga lo whenga iai, whatarofa sunga whauriuni pule iata, tere lava risati alisa, maro lava ta whao ni tai au, malaki right, manuia lava ne yaso, ia o sisi po nesi sua, ia whasunga pole whionga whamuina, Sam amuangutia, tere lava, sunga tavita, site la whaele, maro lava whaaftaile maafta mai, Mareta Kennedy, ia o le sunga, ia whatua pule mngafa, tere lava le maafta mai, ia male, ia na, ia o le a talo le tatu pese, ona soe lea, ia male tatu krame lea o tapena mai. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Moso o i sili sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausali lo fa amaoni, tu ma pea se io o i le oti, ta la la, afio o e ai aluita, tu ye o vai no tama, to fa ina
soifua Nanga ali sili sili le sasala Itu e fa o Samoana E fa atosi na yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fone nei tau ai so se e sili le la le lei Ma le fuaro sa ngumu e te whaata pati ma e tuli usisu Ta la la la, ta la 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 A fio oe ai alu ita Tu Yehova ilo tava Tofa ina soifua Ta la la la, ta la 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 A fio oe ai alu ita Tu Yehova ilo tava Tofa ina soifua Fifi lava e te whaatalo whātul nei tai au fōu, ia te auto uma lava o lo mawhai o na whaafunga mai, i le tautua maasani le si ufonga lau mua le nei tai au, pe lava na sila fia o le taimi le nei o pukalame o tala la walunga o le vai aso pe o na maasani ai i tai au aso wharai le taitasi, ia vi ia lea lofa maleanga leo le atua, leo mwhai tatou toe a inga fasila whai lunga pe au o le ea, mo pesa o tau so i fua lau le ia o sa mātou fo imanuia, whawawai le tātou ngā luenga i le nei fo i tae au, whaatasi ma le fionga le li pule, a whamasanga te alu mōresi, tanoa tili i nei mata opo, pe ona masani ai i nei fo i tae au i tala lawa lunga alwa yaso. Ma lolo soi fua lau fionga whamasanga, ta alofa lava. Ta alofa fo i a Savelina, whata alofa atu le pa i maulunga le tātou whaafonga masani si ufonga lau mua, i au tōfo i mai mua mai lunga o tātou social media platforms. Ia malo lava soi fua moma langi ma. Malo lava lo fionga masanga ia o taltono la whaamumo pe i vaenga ia telefo ina i mta upu. Whaftai mare sota tanoa tuene i vaenga ia le na oe whasalau atu le vaeaso nei mo whafonganga le atunua. Me stato ina i tato loto i whale i Wellington po Robin Hart Valley. I le whamoimoe mo le Wellington Sāmoa Golf Academy. Ia mo alum whanau witi amata mai le whatau sanga o atu full fitu suvat. Ia o lo le tala lo ia ne fo ile amtanga o tato kulinina e whaia le astonai. Le whasalau tia wawai alum whanau a pe mau le teimi tele o le vaenga wa o isi e nale o mai ia nale tua mai fo ile ia wai tele isi tua tua ngia o ainga. Ia vai le si a wala le tamu whai ina ia tu ava noa ia lom whanau e whatetai fo lea ta longa wai e le taungo fie. Ia e le se tau o tongi o te minei na al wha noa lo te mi te awai malo walu. Ia ona e awhai tū la e te le na whai e i kule nginga ia. Ma sani e fo isi fo te miti. Ia a tupu al te miti ia la o ngai wana i loa le fo i ava noa i ta longa whapea. Wai i tele au tangata whainga ruenga. I o lisi vaenga le o eta talatano malae ma whai e tono o ngā ruenga. I e pe whieloa e fo isi. Ma ne e fo le tuputupu e tato alam whanau Pasifika o lo lato malamalama le wha le whainga o le wha ngā tamale o le ta polo. O le o le malae Shandon i Lower Hutt i o nale whai e kule ninga. Ma ne e pe a whawai a wai vatasi o ana fa solo lo va il tal le vaenga le temini felo e foila e le astonai isi vaenga e to e famna to le Central Pacific Collective e lo ye le temini lo te tala le stala mo ai ngai fia a wai e fatala no se avano e mo se fale mutu o amata fau fale mai anelis food value fai ungol tau sanga nei e am faso solo mai si fale o tual tol se lau fale o fa moi moi fa wala to
ia vavele stala le ngoa ia na paile ia pe ana nga ba o I vaenga su enga fo tala fianga ia ma va ia amanuia ia nei wale na mol falo la inga pa tala fianga I matu pe fata wale le fani ai mana ia le stala tala no wa ane tala no e tele malamalama fo ia inga matutu o ia fo ia fufuanga ai mese le utu a mano mo le malo e faifale e la popo e fa potu mo e lima potu mo mo tato tangata a inga Pasifika lisi vaenga le fia tala no te fo interview le na fai matui fa sina o le John Nico o le Fiji Airways ia vavai na fo mo la vano e tasial mea o mata ina ya o te fifia o le malanga le sau mai Sāmoa nei New Zealand o afta talala o ato pet mo tonu malmalai vale le I Wellington e le to tau au kilani pe sau le New Zealand te tala au kilani o na to pisi le tau fa fetau le te me po me vale le lalo nei ia sau le Fiji Airways ia to talala o ato pe to le lau mo Wellington mane fa fa ngo fie fo ina tanga tama to e tau tala le ato to po tau Russia pe te vavele malai vale le okilani o le amtanga ba so ne samatalta no ato e male sunga le faifau to ina Reverend Nove Vaila au taltana no I o nanga fo ia le trust le ala to atamu so swani tanga te tau suanga luenga ma te ulia o lewa tamo faile MST po tanga luenga le va ia ia la to fo to so ni nga luenga mo la to mo benefit o lo tau fa malo sia ele fanga malo le ye ni ia tangata ele o nga lulua e mo le benefit a fa pe o te malo sim fai ona fanga luenga ia ona tamo faile ia una io ina ia mo sa nga luenga o le nga luenga la le sama tatano to me sunga ya no Vaila au e ele la to tau tua le so swani e le fanga o le CV talango o lo tangata wai o mi mumuana fisi di me vatu lo CV fam talai po le to inga to mai na ia o e malanga ba ia anga venga da o le sim to le lo tu CV ai atale no I fai on tan no fa Sāmoa tatonga ngana ia ona fa matala le ia so ni fa tu langa le lo CV tu sai mo lo silafia ele so fuango ye oe ia e fai fon so ngi fa tu langa ni si vaenga ina ia mafai e ona au siele tu langa po se la sanga e te talo sanga I singa duenga mane la vanone mo tato tangata o fa longo mai fo I singa duenga awale loto vai I tu langa fa pia e ia awale mai le tu so ni tato ia fa o e te fa tu ngata I si te mia tawana tam fai o ye te tala no pa monia no fa pe fa so ta ile o nanga nai atang lo I fo la tu numero I se va stay mun mudi ai tala no e la tu langa le o le si vaenga le va ia tu nei mo tato ye fe o I ile fo fanga malo le ye nei I mo meo fo yo surveillance cameras se matala mudi ia al tu langa na o le la fa tu pula ia le numero to inga masini e pu e ata ia te le ali si la sanga le la o e se I matala no tu vang mud au le tatonga ngana Sāmoa app ia pe on ta fiel palmia fa nganga telefoni fe ave I tonu a onga o le la ule mfai te mai te fa ngai te mio a onga e o le tato ngana Sāmoa ele api lungo le telefoni fe ave o lo tam faila senga se ava no senga luenga ina ia mfai ona fa tinol vaenga le e fa ngali tato api le lungo le smartphone a tonu mo to fo I ainga o lo ia na I te mi ainga tata no te ia lum fa na mo fai e tu ale api le download I lungo le telefoni fe ave ia ona fai ia le to na ile ngan Sāmoa e mfai ona e fa longo I fa upunga na ia e fo so ni e vidi mai tano to se fa si no to le fainga ina ia faingo fe on to fa nganga le tato api o le ngana Sāmoa mane lo fa longo tu Sāmoa lo amatan tala no fo ile tai o komisi le I ngana Sāmoa le fa ta wanga fa ta waina o ngana Sāmoa la to
Ia o leo uman tato whaia le api le atau nea o ngā fo ila tu fo inga luenga I Sāmoa. Ia samanino vaenga le mua tu ta tau. Malo, tai am sanga o le vaenga le o le soifua maloloina. Ne e mana I fo I wha manatu no lo tato ngā lue mal vaenga o le soifua maloloina. Ia le wala tala tamai fo I le vai taimi o le tau malulu. Tau wha manatu mai fo I le a fio I tato le vai rusi le o le fulu. Ia e se mai le fulu masani fo I le te ufa pe tato e. Ia o le fulu le e fai sionga onga mai. Tele fo ina tau fie tanga talfal mai. Ia ai pe o le pui pui nga sili lava o lo iele. O le mele le o lo iele tui pui pui. E mawhai ona pui pui I tato mai I le fo I vahenga o le. O le wha mai ma le soifuanga. E mantua la mo I la tau ia e ono lima tau sanga anga ilunga. Ia ele se totongi po se tau e whai ele tui pui pui a masanga I tau sanga te tas. Mana I tedi. Ia ai a wha pe whai e te mana oi e puklau tui. Ia nai e lava vaenga ilunga le interneti o le book my vaccine. Ia e mawhai ona whaatonu ai se amano e whaile lo tui pui pui. Ia e amata mai la somo mo a perila. Ia pea se asi fo I le vaenga na o le health point. Sa ili se whale talavai o la tāne mwhaiona. Whai e lo tui wa mwhaifona whai whale talavai. Ia pe mana e fo I le avanol na e siaki e fo I pea wha pe talavai lo tui pui pui o le fulu. Siaki e fo I po o mana whai I seo tui o le. Peo wha mai o le COVID-19. Ia o le tale vivini la fo o le whooping po le whooping cough. Hoofing. Who are you? Ia ua pea hoofing. Ia o tui mana ia tui bava ai mai tui na po o mai ona faisi tui na el tau fai nga wa a fa pe to tele tono la nga o man fai tui pui pui a ia wa fai fu tele la va no e pui ia ila tau mai nei nga sengas. Ia ma pui pui e ma whala putonga te awai a fa pe ini mawhtanga ia po le kalesia a alu le lotu. A lotu mo lo fulu ia pisi el to te. A te no toi wha manatua I a mo lo el fulu. Si la lo no fol fale au te wha lua I mo le pisi e a o istangata. Ia pe o le au ngana o le whainga o le fulu. Ia a alu fo I whailo tui pe on tano ia savlina. Vesiri e po o ai si tu e te anga wa ai wa e mo le si tu ina e mo le shingles. O le fa sa mo le shingles a o le atiloto. O ia nala o le atiloto la o le shingles na wa e sanga te e mo le tu inga le. Ai fo tu pui la o e nei so so ni ati. Oi. E o le ngana o le fa si silanga le wa tu I so so ni fo I tatu. E me se la tona e ono lima tau sanga anga ilunga ia. E maua ia tui pui pui na e maua fua. E le mole pui pui nga. A si vaenga le amsanga I e le text le na wha o mai fo e stina sa vili mai le tatou. Le te ol tai au po le ason nei, e tai au nei. E whaali mai e o le whapeo le uso siona to alua. Ia le wa atoa le se lau mal tastau sanga le so. Ia o Sāmoa la ye. O le whianga la ia Sister Malia po Maria Makelita le a wai. Ia o se lau mal tasi ona tau sanga I le aso. Tele nei tau sanga amu ia. Tauna toi tase pese whamana tu les whanau pe umulta po kalami. Le whianga mai te sa. Malo la ia. Le manu ia tele le tu ia ti oi ma tui fua. Oi mau nei tau o le lau soi fuanga. Amu ia oi. Tu tele tanga tau mwhai o tau sanga lea e. Ia e pe pangai de o le au lia la tu tau sanga. Ia te loa na tau si lelo nei foi soi fua maloloina. E ala na e o tau sanga e o le leo vai ngolo soi fua. Malo foi ai la tau lo tau sia nei. A fionga I tamai te isa ia le ia fo ia le fionga ia Sister Malia lea Margarita. Ia, msanga lo vātua, maua le ua umai, a foi le filfilinga o le ulu a toke lau. O leo te nofo po a fea e anga ia ila o fo yo. O ane kisi lau, no fai a risi aso mani e foi pa e alu, ai tau fai te alu I vaenga le ia. Ai sa, mani e tele lo o whanongolongo foi le interview o le ulu fo le toke lau e Sarah Fofo Tuisano. Ia, e mani e foli tala anga o le tangata e se awhiriwhiringa le ni tangata pe tele o ngā luenga whape o tangata na o I wa I tū langa o ngā luenga iai ma me whapena
Ya o ye pe va ia le company la pisi ai Holanda ngan venga mai mumu. Yo te lo ai lo mai ai nga uma pe fa pe ole na pe fa pe ola ya ola pisi pe ta to wa lo yo wa o italta no le ai nga ya. Au lo la te me pa lo te fa ngo fia wa la lo uma tanga te le tau fa lo tanga. An me mali ele interview la ele tala tanga te le na lo interview. Ele pe o to inga tai le Donald Trump e mana o le power. E mana o e la tu fau mai le vai ngo la lo i Mexico i malunga i Canada le mana o annex e ma lisi vai ngo Greenland. Ia o ia na fi ai re fangota. Ia e fai ngo fia la no nei so i fuanga o me ma sani o mai tanga te o ia mai le te le va sa o ino siu ma atono lisi vai nga na la e fie fo ila ia le au green i to inga tai fa pe mo saunga le mi la to fo siu manga to ke la na te va tu le atalna na ti malva fi malona fi ne yo ya a po mai la te fa tu ni sa vini se o po le tai le ia ala mo mo lungo lai fa ngo te malona lo mai fi o fa ngo te malona fi Bana ye fo ile tai fo ele va ngala msanga sa no la mtanga o surveillance cameras ye pe to o ye sa no fo o lo ye o Western Australia atono mo ila to Australia le fa no longo mai ava PSC o fa no longo mai va ngale Australia mane fo pe avidi mai atala no mai se o tato por calamel atol tai o stemio mo ia cameras no fa nga e whai asina te leo le tupe leo wa investi el malo New Zealand. E mai ni cameras whapia. E le ngate le mo wali sao sao ta vale. Ai mo e mai si tu ai ngā yoinga e whatino tono ta vale. E lono winga. E la te lea me le la mo e teknolosi le vai mai a o le te whelwa ilo ta vale a. E mo e mai la tau le tau whapiritania o le tailgating. Tangata le pipi e tuali si ta vale le keli o le sta vale ia e mau ma mena ia fa sala mo e pa va o lata te le ia ta pui wa le si mena la ve ve si ma ia mai si va nga se le va ia tu ia o la mo telefoni fa ngo fiana mo mo tanga fa nga mo pa phone ma ia ai mali mutangata ia flash mataria al watu ne ai tu se leo ala ia go fa emolo moli na ta vale la mai va leo le tu la mo mutangata fa pena camera ia flashlight nga ia mo vo nge sala ne la mutangata nga lumana i termine leo o tele ia mo mene o la ta mai le wo ne ia le wo tu mo lungo machine ia wo le to lilo se me ia la Sanga no wa ia tui le vaenga leo le pe o totongi le fa pe la alulunga mata mai le a somo mo perila sa atono i tato il paketti o tau sanga le ma folanga fo le malo e o mai masino topa por fa ngol tau sanga mo vai santala no ai mo me o si tanga o benefiti ia ma totomo le vo sa tele na mo tato news e va tu telefo termine o le minimum wage po le tongi maula lo le tono New Zealand mo tanga tamatua e luas fu totala fu lima ai o lo le so mo a perila ia e le to mamau ia si lo lungo le luas fu tolu tala lima fu mo to uma la lo le tongi termine luas fu totala su lima mai le lau pei i tauna nga vatulo tutongi pa ye mala so mo apeli mo si le titi lunga lau tupe mo lo mena ye ale si e lunga i lo no winga le fo senga lunga tangata nai fa tongi auto e lo ala me alo e fa mul mole pola me auto pole te va o si lunga tongi ale si swinga si swinga lo tutongi ia nai a anta fo tangata fa tongi fa pe on sa i mai o le la vat fa ta si le si o pe ia me fai o le tūlanga e fai e si i lolo tutongi o le aso na fuai e tauna sui e male to e recalculate pe to e fatūlanga le fai ngole tongi ia o na la tuale le o sa o le tongi a wai e sui e fo i male fai ngo la fonga male aso mo a perila e le ngata le la sui le tongi ai sui e male tax bracket male rates
Ia me umana e whai e tangata whai ngā ruenga i company, o whala putonga. Ia oi tato e ka le sia wala, e whai tongi ia nei whai whi auma, whai ala tō la whonga. Ia e tau whai lana tō e recalculate. Ia marisi mea seki man paketi ale whaanga ruenga am whala putonga. A wale usui nei tupe whaalu, mai le amtanga o le masina fau, e tau ia iuni. Ia o le tele au singa ruenga ia e tele na whai ula tau sanga whale tupe le whai unga o le masina mati, masina nei. Ia au isi, tau whai ule masina, le aso tōs whono o le masina o iuni. Lona winga lela e le swinga o tupe whaalu. E mai le aso mua apirila e tau lane to e ri calculate pe to e whatu langa le paketi na ia. Ai le mai a lolo fa pe oi vole si tu e wa vo langa le to e foi ele tu langa na e tau vo na to e va ia ma vai de ia ia tu tongi o nai tanga tu fai ngā ruenga ia wai e fai vo la ma tau o tato ngā ruenga a fa pe le la si lungo tong tanga tu fai ngā ruenga na va vai lo company pe fa fele tu pe me ala tu pe le mo wai mo tātou la le fai whaasala lau ngai si taimi ma iei mo rates fo i. I si fo la ma tātou rates wa i talwhea ngai i tūranga whapea. Mena a te usi fo la rates whapea ia la mo tangu tai. Ia e le lo tau soi fuanga le iei fufu whapea nai. Ia. Le mwhaina tongi tangat whai ngā runga pa le si tupe mo mai tongi tangat whai ngā runga. Mana ia. Mana i foi sina tolu 5 sene fa popo a matamai la so mo. O le living wage la la ye ni ia mai la o le tutongi mau la no la fa tanga le malo le la nga ye e lu su tolu 5 sfu. Ai le tupe le rate le e la e ta o le living wage. Ia e lu sfu fitu ta la va sfu. O le mau le la to foi so e tu langa le. O le tupe le tau ona maua i le tu la tanga te New Zealand. E tausi le ilo ia malona ainga. Ia afufuanga le malo, e le lava tupe le malo, leo fa mai lato. E ai, paua leo tupe, whaina tongi le malo, lusu tota la 5 sfu. Lona winga e anu, luma le tau soi fuanga, e muli atua ia. Ia te manta fo le te leo isi, whala tonga ia po o, a me se fo i pule ngā nu, ia se i pule ngā nu na si tia tongi o tangata, le tongi mau lalo le lato tongi le living wage na ia lato tangata whai ngalwe ia le lau si ia i lunga o te le lola beto i si ia tili ia i pile ia me tonua le tata no le aso le ntia le wa pa ai ne le malo e to i sui tu la fono e fitu se fulu rules le ia mo le whai ngalwe tangata i tu la e ei lai tonu mo le mele le avano le mwhai o tongi le i tangata le tongi le lai mana e sil mena ina i awaine watches fape ala le si vai ngale mfaina e va ile tongi le ala mana malo ave se awaine i to eva vai fofo ela to ayo le si awala nai awaine i fofo le tupe e tongi e tangata ma le si to inga tongi le tala no mo le fai to fao tama ai ia bawa ia msanga se i fai asina malolonga ia so e fa wa leo tanonga faftai Sāmoa e miti ai o se tatala pa amanu ia lo waso fana waruia e oni awa mani melina e usitai ua silena e manu ia i lohola e oli ai ma fia o mai tato fia Sufana Maulia Tato Bibi Mapanga Pentai Ile Tua Maulia Mai Matua Lema Paina Pa Amaru Sina in the tele oaso
Oh, Sophia, I male pia. Ele ia Sāmoa uria. Uso e ia tau tura. Ya mua pe ale atua. Pa'awa tu tau lohu malosi. Tau tua male pa'amaoni. Oh, my tato kipia. No wasofana no aulia. Tato bibi ima pa'apetai. Ile atua aulia mai. E o le vaenga lua nei o le pokalame tala la walunga mo le nei vai aso. Le sa fai malanga atu le fionga le palmia o New Zealand i mpela o atu fo i le taitai o le malo intia. Atu no e lua malanga le malo le ta ua te le tupu le vaitamina nei a le vaitau nei o le sa pēna ta ua. Le whainga malanga le palmia to tele o le delegation po o tangata le au malanga lena la tu o whaatasi. O le au whai pisi nisi e ma le kapahaka. Ma le vaenga hoi le maoli no whaatasi. Anga i intia e pēa o ne elan forsanga i tausanga mwai. E tam whaia ina ia whaise tato whianga inga alo ia ma whatau inga sa loto. Ma le malo intia. Ai sa ise malanga John Key i le taimia pale mia John Key i le national lea. Ia ede i manuia na whiroa ia la e tuai au na moa ni. Sia foi stato whianga inga foi whainga paanga le whatawa inga oloa. E peia o le sia labela iei o mo tato o mo meo manufasi ma agricultural products i tato whatoanga. Mena pe le o talia le dea la to. Ia la tamu whainisi awala mwhai e on tato ngā lue whatasi. Le lai fōringa mai wa whitawi tonu wa ia le temina watuai. Alai ve vesi e Donald Trump e whaianga tariffs. Ia o le alau whaingo fiero la wawai. O le mena o whaingo fiero on wapea deila a matantato tano whaitato paanga whatoing. Ia wa alau whai mai tariffs e o Amerika. Ia siril tato e o whaila ia intia wa whaila taula vea fo intia tariffs le whai mai o a. Ia o tato la fo e rei ropo la tulanga iai. O lala iai fo Winston Peters ia wawasa mana ia Amerika. O lai whatala noa tātou wāna nofu ma Amerika. Ai e whauringa mai pe o i whamamonga ma tususinga fo i malanga lea. Ma nea te le tau nuunga ia i fia uma i mano fintia i whapena fo i laksen. Aina tūra i stasi o whaipule intia lena na iei fo i whiutanga ingo o mta apune. Whamai ia le lope e umatono leonas funu ia yaso. O ia vai yaso e po onis fulu aso. Ina ia lala umuli fo ma laksen fa pe ia saini fe nga i ai muto fa pe la fam telanga le ai ni lo pe mia ana tala vo le wala umuli tala le intia la no fai. Ai afa pe ma fai na fai tono le onis fulu aso po le vivos fulu aso o le mato e recorda eu me tau le resi whainga paanga vo le na whianga inga na saini le tatea no po Saudi Arabia po le umia whatala noa ai saini a lo la oa taltununga o le mele o lo tupu nei i o i Amerika o le la avave o na whaia whianga inga wao isi nuu i tātou ma initia i a maisi nuu Europa e o i Mexico ma Canada la o su o solo whainga paanga e lono winga i te le awa no le la to e ngā lue whata sesi. Ai tu i Amerika la tu e le lope uma le whata usanga wo le ini wo Amerika. Ma le o tu li umana wo i mo meo terrorism. Ai o te tole stala le leina mo tatu New Zealand. E o le o intiel te minei o le nuu le pito tili le to sili to te lon tangata. Olo ia e o le tasi tesi ma le wha piliona le a wha tangata la ia. E a matau dia la a maua se, nai fia se lau miliona e wha tawoni o loa tātou onu toa te la tupe mo e New Zealand. Ia e le wha pia lai mai fo ia intia mai, la fo ia wa intia po lan me mo me a New Zealand le wha pia na le mai
e whaatau mai e whaatau o tato loa. E au te loa e la toi to tele mo me o students mai a tamiti a onga leo mai nei. E wa ele te min to tele a. A leo te mantua e hoi tala o tangata leo Shane Jones pe na whapea o to te mai tangata ni o te lele ngā ruenga o whale me a vea. E au te loa e le toi pisa hoi vanga na wa le tawana o tato e intia ina ia. O mai e whaatau watu I tato o loa le ia I te minei. Ia le ngata I leo sa wai o wa onga matulanga whapena wai pe o mātau atu nei vai tau. Ia la tui au nanga soifo maloloina wa tele ia tangata anu inti o ngā lue ai. Po ni sifo I whamnianga ia e au wina mai muni usila. To ngā o ngā o tangata whai ngā luenga isi au nanga I o lo tau sa ili. Te loi mau mai ma inti a fō mai. Me mana mia tātou ni fō mai te lei o inti a. Wai wa inga se ngasi a Sāmoa la e avesi o inti a. Ia atono na ia tūlanga tau teknolosi. O te loa a ewa ai ne le tele o ngā ruenga I o teknolosi whai o au intia. Eo ai Amerika la e wako intia, Amerika isi intia whai ngā ruenga la tau. E atama mai te le tangata wale lele. Ia o ngā university me tau teknolosi intia. Eo ala ia tātou nei ia o le vo I tele nā tau intia le nei. O te loa tūlanga nā le la iai. Ai o le malanga la winse pieces la ye ia o le tala noa I tātou paramia mal paramia o intia ia la tala noa ia winse pieces ia malana ia fo I counterpart po tangata le la te so upo Amerika I tūlanga whapea tala noa e mane ia fo tala winse pieces la pi whaiti o isi whambai o le alo whasiri ia I po lanme manana o I Amerika ia tātou ina ia whai e tātou e mole ia pe ele ese o manatu Helen Clark sale tauna alfisida e alu tau ele me mana o tato ia ese a wala e uia tangata whaingo meni o le si la wawa ele media foi winse pistas o la sao a misi la wala o le pule angale ne ila lo Donald Trump e te re la tu fai ele me te mana o vai o me na fi fa lo moi te lo tu fisiri po la me mana o Donald Trump ia la te alu la wala e ui tal fe ngai ma fo fonga na to fo le ia fa nga ma lo te mini ia na fa me tala winse pieces man ia te le la o foi fe tanga inga le o mana ma lamba le ia isi o me la e tam fa ia ma lo Amerika ina ia fufu te ia I tātou fo I asa monga le tau whai atu o wa tātou pe o e asa mo te le e mali tātou fo le pui ngai le vasa Pasifika awa le si vaenga na o le o tipi nei e Amerika I lato AIDS I tupe fo I so ni le na mai le ve mal Pasifika e o le si mea na lanta na no winse pisa la sata na no ina awa afa pe o le o tipi ia lo inga la wa I mai Amerika ia New Zealand ma Australia ai va pe le la foto le vaenga na la langi va I o ma fa tu pe o to ia ata tia mai se faisi se tau ave se le mato ai ta la futeria ia fa tau trillion la tau fai ia tu langa na ia ale te lo fi nei ia le finga malo le ia le o mai a mai le fono I antia pe tu langa le la o vai atu ma ia la vo I pe fi Winston Peters ia le tu langa I va samana ia tu langa la nei fo malanga ia atono se le ope fai mai si lo longa fo yo langa malo walu lunga ia mai le sini I lo longa e pe o le vai aso nei nei sau pe o lai maulalo ia laksen mal fainga malo te lo le vo la to alu nei lunga wa ngale alu intia le so ni mata mai le pate vo ile ia kitia ne afa pene ia e to va ai fo wa se lau tau sanga talu o nei e so tanga o intia mata to langa o talonga ia o kiti lava la to ia e fix full tau sanga talu o na ye va o tato I fainga fa anga tamale o kiti io na isa tau na o le se ta vo le a ta uno laksena ni ia lui e te ale polo ta ese ono ia ma le vo la ia le atono se vai aso le la vai fo ia fainga malo ma la to tam fainga awa muni la vai te le fa fita o le ia ade alu mai tala noi au te no fo wai e te atu le Palestine ta o intia sa ne New Zealand ta to sama inu
Toi le foi na lo atu ia laksen opo fale a wa felo inga fa talo fa ia pelena la to laksen ia opo fale ne wa ita to Pacifica wa fa pena ta to te lo te mi a ya la al mele si me marie le ave male kapa haka o la na fasiri ia laksen o le te sau a mai le kapa haka fa eta ta o ni si le nei ai le o le lang longo le ma lo tanga ta ma o ni si le la vea tua municipale mia meu e tato apol kiki fa loto i fale ia e fisiri ngia pe a rifafu o le me vo la na te wana ma vo fo o tene o i lopo le alma vo fonga la ina o ma avele kapa haka mau ia i roi o le tu manga na tato o le culture na New Zealand e le te tau lana tau mwhai e tineia ia e tu manga Māori e wa ale tu ia manga i le lopo i tato sa o lele anela nga ise longa toi fa manatu lo te lo Māori o te loa ela wa mfa tau tono le palmeni e sa oita la isi o activist nei Māori la e re o atu e watu ni polisi le le atia e le atunu ana ole o tu pe fa misa i faingo Māori ai le vai se awale atunu ai sui se tana noa e sui e foi mlangono tanga te e masui mo la tu winga whatever ia tu o lai fa tau e whainga maro le kapahaka le tū maanga le a Māori so o la sisi awala e mawa le ia nganga o tangata nei ina i au ne toi misa e tūnu pale mene ai o toi whaatino mene na whaile lepo wa te loa ai toi pale mai le lepo toi mai vole lepo toi mai lunga i tū maanga Māori whaima mawa noa ia al vainga le i ni te lea le whaale tō eu te vai to nei lai fa ele fono a Shane Jones ma ta eu isi a vai ngo ma holi lunga i vai ngale motu i matu e tala no i mo meo o ia ta wala to i la to me to tino la lole ele ma mena ia a to no e umai a fa pete o auta si ia ta ia lango lango po la fa mo o ia to no le si wala na e so i ma holi to e ai o aba no fo le e a foi a uma fo le i to nga tan no nga ia a fa pe o le la fa tanga ia pala nge mai e linga tai fa le o se le Māori a ma tau ri o fa pe o le ko le po so o le mai so ai amo ma tau ri e nga tanga on vai nga na nga tai fa le mo so o le sa ula lo fo no le no fo tanga ta Māori lo inga le la mai nei e li tai o ma mi miti atu tu pe o to e tu pe o to le to te no fo no le la mi miti o fa tau ai lese mea o tō mau atu no lese mea na e taun mawha whawai fo i tūlanga whapea ia wa lo toi alu alwa inga i o le elinga o o pēs le sa tau fia leo toi ia o le elinga na o mena o le la o tō tā mai e maistanga te ina mai le lua whilo su whana le stala mai ia company e whai o mai e whai a tu inga atina e mo a fo i awhi i wha mo renewable energy malo si wha le toi wha fōwina na e lua la ia company o le si sau mai si i Japani ia le fo wha mawai na tō o le fifio wa tū la watu toi whaisi me e li me vainga tōnu a leo mai la tō tau wha tu ngā tai wha leo fo i Taranaki i New Plymouth ia o le la o e tū la wha mawai leo talafenga i la tova ai o le fa pela sa o loto mala to ina e ala va tu la mai la e mai me le si tu ale tau fa ia tu la to fo i nga luenga i ia o le la mi si le sia va no na fa pe fia fo ia video na mo i to nga luenga ia ia mali man tam finga e fo i fa sa ta to pa ne te le va ia tu ale la te le an fa le to le ia sa autai i mo le renewable energy ma mea te tala noa le si vaenga le fo ina vai e 12 vai asuni ma tauria e tele le fa le tonu le ne tato siusio manga misia le vasa sami e tato le ua tumu mo o fo i plastic me o toto me fa tau mai tato o loa ma la fo ai le ua ai ia mai leo ia tatou tau sami ia o wawalu tonu tatou tino mo meo fasi plastic ia o lana ia ia fo lesi susu ngala umoni o lesi fa le tonu le nei mo meo tim
Le la umi miti nei le lai, le vai soa vai ma le sami al voto i mamei o plastic. Ia na la tole a to timu ia mai, ia te lea ma tauri e si meta o le acid rain, po le timu le sau pese e mo vai la au ona. Ia o la lai e le la to sa i ringa, e awhia i nei mata to ngā timu na sau lumana. Le la mo mai mei o. A pia te lea le o ngongon, le la o i tato i. Ia o mawhawhaulo le tatanonga li stemi le na vai i vaenga le o ma whātumul tato pane te i satellites. Tai pe o Elon Musk le te le na satellite a. Ia a pe al satellite le lopo fe pa u na satellite. Mau pe pea ia ma tele ia le o tau tāwhu lungai. Fai te o. Fai le to lo te la u sa un polo ka o mai o tau ta le la lunga a. Ia pe o me umana le tau mwawa i tato e. E mo yo le fi tato ngā tupuranga te mine teknolosi e mo mai. Ia o nei tangata i lumana. E o mune se lan langi o lai lato. Sa o lele. Pe le o pole tele tato i ele vai te mine. O le si. O le si rimas mu tau sanga i anai. Ma se lau tau sanga i lumana. O me tonua na e tato vava. Ia pe o nei vaenga na malanga ma tanuanga meo tanuanga pasio sio mang. Ana whape mai intia. Ma te fia tu e whaini ma to renewable energy project ni a. Whanu e whate i e loa laksen whapea ui. E si rito e suri tato ma vau le mele wa ave ia pe mi te to e iri le. Sao le leia. Ia, malo. Ia, whasolo mai si lena e tala noa ne masanga i vaenga i o a fo i o teknolosi. Te le lopo le mea la ato e anga inisanga te ato e whaile vaenga leo le landline po telefoni fo i e tono wha. Ia, ma te oria ua tele sa wanga o alum whanau, ia mai se fo tangata pia tata wa ele whaonganga o le social media. Le whaitau o tangata i lunga la telefoni whea vea. E o le sina le nufuno wha ma se salo wha pere li mai lunga smartphone a. Ia, au le tele o mea lai whaitau isi. O tala le tala whea ngai, o mea whaita loto, whaati ngā loto, ia o whaiwhainga fo ima sauanga o na ista ngata lai whaidunga mea. O le la wawa isi le toi fo i telefoni le nei mua le na fo i salolo di mai lunga na le video le numera e tala noa i o mutula. Ia ma se mai se ia anam whanau mai tono potu wa pe o le mena le vai o sauanga ia a fi anam whanau. Ona o smartphones, telefoni whea vea. Ia wa awhai lolo telefoni lea. Ia na sau lolo tama po teine tala noa i lana wo. Ia tasi ale mele whale whatu o le telefoni e whalongo tuala e tala noa. Ale na le tau musu o telefoni. Ia alai loa tuala i sau whafo ele ono folona. Ia potu ma tala noa. Ia ma whaitau mo o Facebook ma me whapena. Pe o le mafo angana leo tawa wa e toe. Ama ia telefoni ia. Ia o tatun. E whaiwhai e na whaonga e nisi wa asau nele AI. No. Ia wero mau mea na whairoa sa ilu. Ilo inga ni tau whasiri ma ia Elon Musk. Lau mea na whai anafi. Na ni whasiri ale e o a mea tangata le na whai anafi. Ia tau mai ana mea na whai wa lai mo uma o runga lau telefoni o lau computer. O mea uma te whaonga a. Ia ma tau ringa o lau telefoni o lai man me poeata. O lai te tala noa lai mo uma o ele AI lau. Ia. O lau laptop, o lai e me puerata. O mo meo masini fau lai mai ne o pusa aisa ma mea lai whanga le internet. O lai fo i atama mai lo uma. Mo le vacuum fo i le whea lua i sono ia. Ia, le lau whanga o tala noa le toa mai o teknolosi tua ia. Ia ila toi mai tatu salutu, mai tatu sabima salu, me le se. Mama le tatu typewriter fo ile ele alu se wila Mea na e malolo si atama i limo tangata tata ia masini na ia so vai nei apa o mai e tua i tu i vole le tama i. Mea na tama i omi anu le ato. Le ai ato no e mani e foi ai fase tanoanga tato atro tau ma fisiri fo tato o whaafonga. Pe lane manatu tangata i le toi wha foi mai o telefoni na ia ia. Ia.
tasi al telefoni a wa i tātou e whai telefoni e umia nofu tangata e lunga le telefoni. Mea o whaltai mie moe ai le to alai sa sa. Wai lelm tau tio le tūlanga le teknolosi le wo i nei. Wo o ai ta avale ia wai nei i to inga ta avale fōu ia i tau ta avale. Wo lo ta avale tua i le alu i le se computer. Wo tūlanga na wai i ta avale. Ole AMI Insurance. E fixe lau lea whai o claims po tau sanga a tangata ua ngoia la to ta avale o wha o ai. Ole tuadi e luas fulu lua 22 o ta avale ia. Tama fo ie reni ki e talai. Na le o mi ale pe la tutu se me tonu o mi se va mau i ola. Ole mea le o ilo nei. Wa popoto ale awa tama mai e su ele awa le e clone nai. Tu se pu e la to le teknolosi le ta avale. No atu lo le va nga e to te tala ia ta avale. Ia. O te loa e tau aroa whataati e wale ala, e se lau ki o le teu le leilo tanga, o le mai la tua lesi te o kopi alu su e po le ale teknolosi le tonu ia. Sa uloa lai whapea o le lokal ta wale, ala te tō whale po e sa uwan mo lau ta wale. Ai au voila, o ta wale leo EV le ne electric vehicles, e ne pa o. E te ia o tolo tui whangu. E te ata vātu o lau ta wale le alwa tu e te leilo po. Ia, o le toa inga mena le wei ni le teknolosi, o le teknolosi e au ngā mō tātou. Ai, o le au tāta mamaila ia le fia mai fo ia ave lau me tō tino. Ia, e popoto te le sua le awala e ave i. E sua e ta awale ia, e le ini mena wha le ngā se whai te tō. Nga le hoa tua musu ta awale ia, sau tā o, ia. Alu ta awale ai. Ai alu tanga te whaere claim o so mele ta vale po fe wo ye. O no le tal no wa le wo tu pui nei, o po nei le tu pui moni o le wo telefa. Ia o nei na wo o mai ai nei. Ai fa le la lau Ford Ranger na ye te o. O le si me mari el va ia tu le fo ta pule. O le tele isi ta vale tuai, o lus futa o sanga ta vai, o le si na tele ta vale na o le ave tanga te nei. O ma fole ai o parts, ai ave wa o isi atu no o la rangi ia o tele tu inga ia, o le tu e mo ia moto to ngai fa wai pa atu di pe ta vale. E ai o le mena le ave la to ma ave le ia uta i ta containers ai ave fa ta utu i fa fo. Sa o le. Ia va ai po ai na le rota vale va ini containers ai uti ti atu lo ta vale to no. Ale na o mon ta apel ta vale atu to no ave fa ta pa ti se tu no. Sa o le. Ia na vai ngai ta ua ma ta i tu le nei na. Ia o le mata upu le i tangata fo i e po vai ngai ala tu te au ina ai ta laf. Ona lepi fōlinga mai o lea mai li poti. E pea o lea e ini winga ni tūmani anga fo i lea whaina i tangata ia e o e au mai e tālaf. Sa o lo moni mauina pere ma moni e fo i ave i a tangi na i tangata ia o le o le whainga o lato i tangata o atu e sa ini mai tupe ia e tāla fo i lato. Ia, e se ai awala te tali e i mene mo awala ato e watu lo se piri so e paka tu tongi loa. Awa te no fwa i wai toi whaapopo, ia ma te rea ialau piri, ia mo olo le lato o le tangata e vai oi. Ai a tama whai ai tongi whai se awala. Ina le oi le tūlanga le... Ai a whaapea fo o ini tātou tangata o ngā lulua e ngā luenga ia. Ia, whai ma se alofa. O nei tātou tangata na e te tala noa ia. Ia, e wai, isi e lima vai e ai tau ana isi awala talata no fo iai ma fa iai vai. O le si o le leo so ia oe, ai siri tau e. Ai o tele au mo mea e whailau e tālaf. Ai whai e sa uofo e ma whaina te tongi sfuta la e le vai aso pe lua sfu. Ta sian mea lai fia vai mai po lale mea ngā whatia oe manua tala no le le. Ia mai whamaoni la ia tau si le whea ngai. Ia ona le to sa uelo le se whati ngaro. Lo roto mo lo ulu i me whaapea. Ai tamo whai ai alo te loa ai whaintai na isi o le mana o mia wawe se tupe. Ia ai tato wa ai mawhau le wai e to tinga ina o so tupe tongi ai. Ia tato me whai e taua o na whaatino. Ai ia me wha na wata le wha mumolo o inga o le rent o le whale o tau mawha mo le a inga o mea na e
ia ma pili o le mudi, pili o le vai. Ia isi mea, whai ana tu upe ale lava le whaasoa le ainga. Ia a whaapea o lai le lava le whaasoa to ero whai isi mea o ta alo tupe pe o le tala noi problem gambling. Ia o le tala whea ngai mane fo to e sile i le mea o lo tupu i lo e a lo to i whale. Sosoani ati o mua ia na sosoani fo le lo ainga. Malo, na si vaenga mule ane toi fia patu. Ona i tangata ona i enis tangata e tang whai sui ia a whape o lea e te ile o nanga lea le mobile bo telefoni whea vea i sui la se si au nanga e te anga i ei. Ia e pe lea e whainga tai nei tangata ona e whai. Ona o pili o, toi pili i. O le tula whona na whai ele malo, walmumu, o le whainga tai na i sifi e se mai le Vodafone te alo se si a na whai lole le malo le tula whona e whaingo fie na e interchangeable. Ai alo fo i te alo malo numero le iai. O le mena i asola. Ai alo ese mai i le Vodafone, o le numero la tau te le whaina e alo moe. E tu le numero na ala tuna mai le numero le si company le te whaonga. Na lawa interchangeable pe mfayana fe ave ila numero masui fo il company telephone ale me no ba ia toi ina istanga tala mo wane o lai pidi mai o o mele na ia toi pidi o ia ia na elu le tau fina po la le tulanga le fa mai o le o langa le pidi masina atoa pe pidi masina atoa le tau na pidi ngata le asore na ia o awa si fi mai o te tono i wane toi o mai malo toi whaatulanga le tula fono o te tono la e te vanga whaapena e ma oti a le taimi e te aru e se pe asuri le ia o to maua i o le no fua i talta no pe ia i whai o le tula fono na whaatanga i o na aru e se aere whaapela ato e pidi whaaruai o e alona au te pole tongi le pidi o la vanga le mo le na aru e se mai ai tasi al me whai a mai le pidi e tau le aso le na umai a uma oto tongi le na vaenga na ai afi na men tang le tongi se vaenga fa pe ta o mai pola tono la fa e o mai da sole ona tongi to le ai o le tongi o mo me na le nga voi e no i se senga male elitise mai stulang fa pena wa si fe mai lis company ai lis company na tono na pe o le elitise wa e fai o mai la to o le company telefoni fo le wa o la to fa so ta i le company dia le na imomo e ona sifi uma mai la i o me o le account ya o le valo la tona e tona fai la to ya ona e toi pi mo sau pili le vanga le na imomo ana o le pili le vanga fo le e mai vai te o mai fa popo mo le vanga le na to tu mai i ma te tu le ma nei te na vanga na malo ya no vai at no fa no tu tsala fo wa ana le la tsaya o le sa wel tsanga tsai vai ane fo le fa fonga ngai tasi le lima le tasi le lima le tal polo alu le hole in one le polo ta ungole no le ta utoa le o min le ta toa onga ta polo to ama ta ta yao ia o ta va le tasi le lima le tanga te tai dori ia ese ia me mau ese me mau le tanga te le sei ele se mau tali ni o le meo le hole in one ele ai mo se la tu lo ta ru tonu o le mau lo ta o le polo tonu o fio o ia ta o mau lo longa nei le se hole in one ia malo fa tai la fionga msanga mo le po kala me le nei ta yao ia ai mo le malo la fa fonga e te mo ful tato fa poponga nei po kala me ele aso fa rai le asau soifua fa soifua Sele mama fafau ira upele ole abro Sāmoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mafe to peto asili letiana e peso ole ma atiota emo Tasi oe ai ono na selo o oe le la au paolo le Susana
solo tapulena e ofisa ole solo ata alolo maisi au si valenga lola wa fionga e ula tai male o ma amora oe ole tapasa si o ola si o i elino le amai Roma Fia fia moa na o no poa ina pula loa ina ua o tu ua le abra Sāmoa ua ma i le vasa la loa si awa mi o vai vai e pea se ki o na ua liu vai ua lava fo i lea Ai ma mea ai, e ngalo ai la manethia va ai. La uta usala ea, la umana mea, le matango fiona yon fominga. Sulu ele masina la utau sala ea la umana mea le matango fiona yon fominga Sulu ele masina le matango fiona yon fominga Sulu miele masina Manu denganga nai on le taiao O abe o le la ua punitia po i puao E sau malua fa asusu i laua la au Sa sala le punga la au mata la uao E tio fo i Sāmoa fai o na taiao E amatanga o le aso whao popo o le olanga E taiao nai matani ufea ngai ma le ata E tala le lei ua so ai nei Sāmoana Le sua manie o le vine ula Ma paufonga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E asoko ua foa ina i le Sāmoa moni E tio fo i Sāmoa fai o na taiao Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei Sāmoana
sofo na valo ia I mapaupaunga Le inga ua whaako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli mawhaapetai Le tio o I Sāmoa whai o na tai au Le amatanga o le asofa au popo o le olanga Le tae au nei matani u whea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio o I Sāmoa whai o na tae au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nei matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana
Le vavianga mai le sunga ia faleo lupe ia ma Renis ai ia ma le pese o le faleo ina wiva minuta te anele tu la sumaltasi te fa felo im te fa tal fatu le tatu te no le taimi fenga fo ifi au manga luenga tu te fo tono mota malawa e mai fo ina ma tu lo fa longo mai ma futa mai tonu o ainga le taimi o le tai ao ai mai fo tono mota ngase mota tanga tamati tua to ese fo ia iso se vaenga o lo ne atu no lo ma futa fa longo mai nisi ia lo fa no foi nano fanga ia fa talo fa tu le tai ao fo ma lo lava so fo manuia ua se full minuto te enele tu lai se full manatasi fa fianga se filoi ia po le stein foi na watu le proklame University of Victoria taua ia le proklame na ia mai se la tau nei fa nau mo le foi tau sanga fa le o ngal university ia to watu le proklame na ia pe na ole afai tu la ia le pe tolus full mo tupu minute ia le tano atu ile sa tano atu le fengole le pule mo le sunga ia fa linga le ota taua tele vanga fa pe na ia e toi whamana toi fo ia wā ia le whenga i o nei whanau ia o ngā fo i o nei fo i tausanga i le University of Victoria i Wellington. Ia e toi whamalo atu nei taimi whelawa fo i se vahenga nei te mafuta mai nei taimi ia o lau ngā luenga o le ofisa o lo e whai ngā luenga ai ia o le whale o loa o lo e whaatau o loa ai mai se fo ia o ngā luenga whaamai taimi o lo ma futa mai ai nisi tonu whale whasimanu ia ma tongala au ia o whaatoanga o lo ngā lue ai ia fa talo fatu ma lo la foi on sa inga luenga ia o tole na malanga mai nga luenga fa vai taimi ma lo foi le lo foi na ia inga Sāmoa ia o na le sa uni malanga ni yaso manuia lava fa inga malanga o le afia ngai ma o tau ia e le ngata i la tau le malanga le tatu tunu ia me se foi so se vai nga lo langi ia le te malanga i le so ia tau tai le tua i fa inga malanga tau no mo le manuia ia i a inga foi ia me se foi vai nga ia o lo anga ia i le yaso ia ma tua tātou lunga la wala nei taimi, wha malu mai lava fo i le mātou pito no nei o Wellington, ia il tūlanga lo, ia il tau ele i pa uli timu, ia a lea lo mana, ia le wha malu mai nei taimi, lo paolo fo i, ia se vanga nai lani savili fo i le, o savili lani nei, e leo ngana suru sou ia mai alu fale o loa, ioe, a mese lava mātou nei Wellington, au wha e tele le taimi e savili ai, ia tūlou la fo i le nei tai au, ia, tautua nā, whai lei, ia lava pe ao le taimi o e whaatau, e lea o ngā ia le sulolo ia solo, ia e taimi whape nei o le savili, ia oe, ia nai tau tisi le fia le tūlanga le winga le tala. Se fulu minuta te nei le tūla se fumalatasi, ia, whawhelo ia tu nei taimi, ma lo lava le mafta mai, o epi o sefo, ia, ma lo whaftai le mafta mai, ia pali sina, ma lo whaftai. Ia, whawatu whawhiwhianga pese, ia, ai, manatua whaasoara tātou Facebook, ia, ma like, share, ia, ma tau e main tātou whatu mōmūna le litai au, ia, o mana o mia lau fo i mātou neini whatu mōmū, ia, e whaingo fia i fwili tātou ngā nuenga. Ma talo whatu li sunga mata mua pali, anai Fraser, ma lo whaatai tere lava, ia, le mafuta mali taimi pāmania fwili e tua le nei aso i fuanga. Sifuru tolu minute, te enei le tu lai se furmaratasi. Opo
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O lo e whawhome pele tautua le si ufonga lau mone teimele tai ao se fulmariva minute wa te nei le tu la se fulmari tasi. Ia pe on whailo atu le tu unga wa whaila. O lea ua ngai le tu unga i le tu unga launa fitu ma le taimile nei le tu unga o lo mua mai le wa New Zealand le taimile nei. Ia ai o lo tau su so na vanoa e mai alo le tu unga lea. Ia ona i lolo lea pe alu le tatou wa New Zealand le wa i le top 3 ia pole vanga fo ile ia i va e tolu pito i lunga ia e su el champini le tu unga le final lo muli mai ia o fai asi o lo tulanga ono pe tulanga lima New Zealand taimi nei fa solonga ia le fa inga o maka ia po ai mai le aso na nafi ma le so o le ala afa pe mo New Zealand le taimi nei wa le o le tu unga muli nei ia ona i lo le va e tolu ia e tutu le tu unga le lo so ia e mai tau atu o lea ua malepe ua whaina le wa Australia al wa Australia lea o lo na lua o lo ile tolu pito i lunga ia ele mai lola iai pe wha wau o na toi tutu le wa Australia ia ile tu unga lona le suenga le final ma o le tu mautinoa e au le wa Australia le suenga final le la tapena mai pe umar tu unga muli lea ia ai le lola i la pe le lei pela tau va ona o le o matua a faina lava ia le va Australia ia i le taimina pa i le whana le tuunga muli nei o lo whanga salo le taimina nei i leo lo o mua mai i le va New Zealand taimina nei ia i le vai lea o le tuunga leo lo whai na i San Diego i Amerika ia i le tau nei lea la o lo o alu pela tuunga muli le taimina nei ia ele mai tau atu ia ua a faina tele le va Australia wa malepe tu lo lava ngana le tai au ia ai o le tu o lo o mai le lipoti ale au fasal la o tu nga va ia o le tu le le ia o lo saunga le mu uma le va Australia a o le tu langa na o lo ile la tu va le taimini nei ia e fua tu ale la so ia le final ia e fua tu la ia e laki ia o a va ia tu langa le va Australia e le mafai ona tu unga le la so nei pe mai ale pe atini tu unga le lo o le taimi nei ai pe ona failo atu o le va Australia o lo ilunga le tolu pito ilunga talu ona uma tu unga yono le o matu ia ai tulanga lima le va New Zealand lo il taimi nei tulanga ono pe lima lo ia le tu fatasinga ia ele mai tau atu ia o le ua mua mai lava le va New Zealand taimi nei le tu unga muli ia ona ilolo lea ia pe au i le suenga champini ia i le final va ai tolu pito ilunga ia e fua lava la ia i isi va ia e me se le va ale ka nata ma le va farani ia ma le va Australia pe o va ana e tolu o lo pito lava ilunga ia o lo mawalunga la tau ai ia e fua la ia pe nga va ale va New Zealand ia i le tu unga a muli le la so mai ia o lo mua pe mai le taimi nei le va New Zealand masalo pe to e minute ia manai se kone ia ona tini rone o tu muli nei ia ona failo atu le pe nga va alta to va New Zealand ia lo Australia
ia ua faina le tau va taimi nei ia ua ono le taimi na pai le fana ia fo le ua tau fa tu le oso mai va ia ua mo wala me fona le ua fili va tutonu ia ngoto lo mai va Australia a ole tu ia o a mai le poti fa ftai o saunga le mu uma le va e u lava le uma tu hango tu ale va ia ma faina ia ole tu fi le fo le fa fi nai ia o saunga le mu uma le va Australia. Ia leo 2 minuto te ele tu las fuma tasi le si fonga la mo Wellington o mo lo tatu pesele ia na vatu lo lea o le tatu pokalame ia o le University of Victoria ia tatu mafuta i foi lea ia i le ne aso sepa ia le tu la tasi. O te whatalo whatu, malo whalalo il whafonga le tunu nei tai au. Whatalo whatu le tunu nei tai au. Ma whatasi ma le sunga ia whaalinga leota. Ia o ia o le Pacifica Future Students Advisor. Ia pol whawhotua le University of Victoria. Ia moalum whanau tawa o ina i mo le lumonai o tātou nei le laumua. O le vai aso nei le saltatanoa to le amtanga le vai saltatanoa to i matufui. Ia whatau fui le stalaina o alum whanau e pe o na ia nei amtanga o le tausanga aonga. O le vai aso fui nei le aso fusa ma fono i ma whalinga i le leo le Victoria. Ma tatanoa le nisi o la to vaenga o ngā luenga ia le lana ma fui no tanua. Ma nei il sauma te whasoa tu fui mea le tamatala no i. Mo le sila fia e tato ainga. I anga lulue whaatasi maalong whanau, awai ila o maitau o tulu matanoanga lea. E sia le soifuanga wha kolisi, e sia le soifuanga wha university, e mani ia tato malamalama le vanga lea ia na mawalo le tato le ngā lulue whaatasi maalong whanau ina ia so longa le fo ila toa onga. Ai whaatalofa tu tato malo, talofa lava whari umaivu tato whiloa e nei tuaso le tuaiaso. Ia, whatalo whatu o whionga whamasanga, ia e mese foile pa i o tātou atunu o lo whaafonga ia po mai mō mai fōi tātou pokalame, sungai whawhenga inga ma whaletua ia e mese fōi o tupu mai, ia o whaletua matausi ia e mese fōi o le mālosi se o lawa inai whanau, ia, tālo whalawa. Malo lava, malo fōi malo si leo wharuona e o mai nei pōrua le mai aso a. Leo ina e tātou. Alei, mani e whaftai nesa multa ta na whilo inga. Whaftai fo i lena e vea ula kai de tua vole leo matamata isi vaenga o le universite e le tō library ma le vaenga le o le space mo le au Sāmoa e fo i whaiela tō mea onga tūlanga whapena. Mani e fo le vaenga nei e ma le vaenga o Maori. Ia ma le mele tele na whai i tō sami i tō pasi pēo le teimi whaenga o tausanga. Malo le vo ia to tele ale to tele na tangata Pacifico to nga lu fa ta se le sa filo i fa pe matapu le ma sani lo mai vo ita to tanua e se tanua isi e a ta vai lo le mena fa to nga lu e se vo le ta vai au si va nga le ta tele no i mani to fa manino le tunu ia au nanga le tau to ina i o to walong fa na e watu le investi ele ngata le taimi le tau le stalai le whaanga so longa o taimi a o ngal ku le university. Ia, whaatei lawa a whamasanga mo le whesili fo. Ia, sa o le ua te le lawa suinga le university mai fo le taimi sa o ngai fo i aso o le
Ia o mai le taimi nei e te lele se senga ele ngata i fale ia ma facilities o lo whaangaina a wafo ia onga. Ia au o tele fo ia nei suinga la, o tele fo nei suinga mo nei o tātou tangata Pasifika, ia o le au Maori, ia o nei tangata international, ia o e olo o malanga mai fafu. Ia ua mānaia ia le mātou ngaluenga ono le te leo le fesosoani o mawhai ona maua nei aluma nei whanau. Ia me se fwoi nei o tātou tangata. Ia awale lātou tamawhainga i te tono o le universite. E le ngata pe ona a saunoa. Ia e le ngata me le amatanga le ia le tamaitai fo ia tapu vea. A me se fwoi lo ne tangata fesosoani i le amataina ia po le tau whaatulanga ina fo i o vasenga. Ia mamata upu ia a me se fo i la le i tū lea o le study link ono le mo le sila fia o le tātou atu nuu ia ua le tō iai ia le vaenga lea o le fees free. Mo tausanga mua ia ua le sa unga fua ia sa le sa whaatupe el malo le nā fo i tausanga mua ia ai ono le malo fo le utula i mai. Ia le ua pe ua ave seina i lo ia le ai tu. O lo tala no ina la ele malo fo ele i tu umaia se tala pe o ina pe o le vaenga o le swinga lai ma fo ia mo le tausanga muli ia ai ele i sause confirmation ia mai le malo ia o lo fata talusia ia ai pe o nai a matatu ai ia le au nanga fo o ma ua matapu ia me se fo so mato future students team ia ona a mai alo ia le amatanga na ia ona mato tu ina tule ia nei tamaiti fo mana ia o tato tangata o ina ia le university tono university inisi fo yo mato colleagues po inisi fo yo mato vaenga o lo mato ngala lue fatasi e pe yo ma umatapu le amatanga ia o le onga tonu la e fea ngai e fo ia male Pacifica's student success team ia o le ma nei o le team le ia e so soani ono le universite fai lava sina tele e lua sfuma tolu afe montupu ia tangata o ina tolu universite e fai la sina te le o le universite ina ia o umala ona vai ina ia le team le o le Pacifica student success e tofu lava le tangata e ngalu e tonu fo i o le au ona e fisosoani e nei alo mana i whanau mana i o tātou tangata whateita inga o le tū le o le loa e iai lava le tangata ua whaatulanga ina e nā te wa aia ia tangata o lo whaia ia le loa e fo ia le istangata o lo wa aia le sciences ia ma mea whapena ia o se mātou fo ina fisosoani ina ia tama whai ave ese ia le fefe ia ma ave ese le mele o le mana i o tātou tangata ia awa fo le lātou tala no mana i o lātou whai a onga o lātou lecturers, tutors ia ma so sesi lava e tatono o lātou waseng ia peo so mātou so soan e tau lava i le teimi ia e wha au uai o lo ia i fo le mātou careers and employment team e ma whai ona so soan i nei aluma mana i whanau e wa ai tūlanga le a whai e umare a onga. Ia ona wa ai le po ofea ia ni ngā luenga o awanoa, ia manai nisi fo i tū e mwhaintitilo a whai e le oilotu loutu stusi ia le CV, ia po le one page personal statement, ma me whapena e mwhai ona sosoani e fo le mātou careers and employment team. Ia tangata. Ia. O le ia se pitanga o tau ma o makolisi. E te le. E whautua i nei po amata o pue tauna a o tamaititi ave aile yo o mai i university. Whaftai lawa afmasang e te le mātou fesota inga fo ia ma le mātou pitanga fo i ma onga kolisi. O le mātou au wala i tatono o kolisi. E ala tu i pule a onga, ia e ala tu fo i ia tangata tatono o kolisi taitasi e whaingo le career advisor. Ia po o le pathways. O la tola na e peo na e ala tu ele mātou
le mātou fo'i whesota-inga ma kolisi. Ina ia whesosoani e fo'i nei alumana i whanau, ia malama i awala fo'i e tauna uia, ia i mea tau skolasipi, ia o vasenga e tauna ave, a whai e eise, a whai e eise vahenga tā ua lava lo whimana o e ave te tono le university, ia e eile awala e mawhai ona uia. E whawhinga o fi e ona tau nuu, ia ile nā fo'i tū tā ua lo whimana o a whataita inga a whai o sesi o lo whimana o e ave ia le chemistry. Ia e ta tau ona ave le chemistry to tonu o le kolisi. Ina ia mauai ia me tau credits, ia e whasosoani e lātou e u ia tuai to tonu ia o le chemistry program i to tonu o university. A whai e le avele le chemistry to tonu o le kolisi. E whai ala sina whainga tā ona e ia awala. Ia e mana mia ona ui atu lewa senga, alu lewa senga. Ia ona foi basenga, ia ele free, ele fua, ele e mana mi foi totong fato a o ele tūlanga mua o le chemistry to tong university. Ia la se facility tu le tama le tene pe alwa tu satala no se career advisor is temi au a ngol kolisi. Il temi sa ia ele kolisi, ele temi o le tala moni laura o tele I tala no tele ma ia o te whiwhia whai musika. E le I aila le universite, o le mawhawhaunga le universite, le I aia te o le teimisa o ia le kolisi. Na o le musika, le mesa mawha. Ia ai ono fufuanga lava o le ali ia e le se e lo. Ia o le ua o fia ni. O sfulu wha, sfulu lima tau sanga taluna o ia le universite. Ia o mana ia. O le o te fia lava musik. Ia ai me tau ngaluenga ia ma me tau aonga. Ia o le o ia I te tonu o university. Ia ai o te li tala nona le career advisor. Ai sa iai I le career advisor ia manisi foi ngalu o te tonu o le. O le mena le no fasiri le, wa le sila fasiri. O ila se tama se teine uro fia ngai lutala noa ai la toa pe o te fia fo mai pe o mai vai tu mata kuna foi e se ma o mele mele. Ja, wa tai af masang o le tali pupu I hoi. O le e feololo lava e totele na ia noma nei fa nau na sa matu tala no e le I loa ia le fo itu. Ja. E ta ona mala mai. Ia ono e le ilo tele I le mafuanga, ia o nisi sa na latu tala no ma latu career advisor, ia ai pe le I whaalongo, ia o nisi, ia pe le I tala no ma latu career advisors, ia e le I tala no fu ima mātou mai le amatanga. Sa a whato a tala no mai ina ua ui atu, ia ai e whaalongo atu pe e vevela, ia o nato e. A tono leo ngā fo la tata no I mol whaafonga anga le tinu a misi mātua fo tātou le whanmulungu mai. Ma ne fo tata no I ala wanu tama mele teine le ango kolisi a wawai po le ase tua I ngā matata po se ngā ruenga fia. Ia ona whaile I e tata no I whai a o ngā vai I tawana e mata a po talwhia ngai. E ave aile I o le teimi te roto I le university. Sa o le tamo whaingan na ai mātou fo I o lo ave ma future student advisor le university. Tam whai lava I nei e ofo I nei career advisors. Ia tam whai a ona e whai fo I male alofo I nei career advisors. E tele lava ia tam e te tono lea ong. Ia ai o le naunauta inga ia tam whai e tala noa I career advisors. Ia mai e fo I lo wa ia le pathways. Ia ina ia wa na lo o te lofo ia me tau gateway. Ia le awala mai ia work experience mana ia uma mea na o mea uma na e au ngā mona I o tātou tangata. Ia ai mo le tū leo le university, ia e le lei lava le tatala noa, ia ma e ma whaifuna tala no sa ama ia ma umatapu. E ma whaifuna tala no sa ama ia ma umatapu, pe a whai e le o mauti noa tele ia se pe le mau fui se temi tala no I le career bus. Pai foi no fa so ta me mau ia tātou tala no. Mane atu no wa ngata no le o mo watu vai ngale wai o mo ma fo atu no foi a kolisi. E tauna I se vai ngala to website ava pia. Ai fia fo mai
o mta o pe tauna e vea ia no le tama lungo le website va pe o yo me la ye tauna fa malo sia la to termina yeah so e tu ai pe ale singa bengo foi al wat ya mo fi fo ma yeah ole e ta tono lo ye se va nga fa pena tono le website le NGQA yeah au tele o mai lo tele la le tu le wa onga taitas ya atalsia o ye se tu fa pena mana e tau ona foi singa bengo foi le so swani foi nei ya lu mana fa na le sila va nga le fita noi i tata noanga wa e tu pe ye ni lu i tau mo tonga venga e se ale mere ma fo o to fa ya e se fo to nga fa fita uli le wa to mo le tamo le tene pe wa to e a tonu mo e ona no tu le se mo lo tal tu nunga o le wo mo na file an enrollment online fa pe ale o ia la wo mo tali ai le lo ye si me ton fa mo ye ina to a fa ma ni ai la ia ni fa tai la va af masang ya pe o le tu sa ta la no ai foi ile ta o foi a fo no sa fa ya e sa o le o e fai foi male no fa ina ya lo mana fa na ya me se foi na yo tato tangat ya mole sila fia foi o tato atu no lo fa fonga mai mo mai ya o le wo mato ya o le termine o lo ya ile va ya solo na lua ia o le universite e sfulu lua ia vai aso le foi a kuata ia po le trimester ia po le semester foi e tele na silafia inis ia o le vai aso lona lua ia ai o le vai aso muli nei e mafai ona sui ai ia mata upu ia po vasenga ia o taimi o vasenga ma me fa pena a tangata ile tule a tu male tu ile tu le tupe e ftelele so swani pe a fai e fsuya i pe sui e vasenga i tono le lua vai aso e fa ingo ma to le refundable weeks o le winga le nafa matalanga e ma fai ona to e a fa fo i male tupe o lo totonga i le vasenga ia ai ave totonga i le si vasenga a pe a fai lo to ia le tangata o a onga a umalo le lua vai aso na a fai e te o nai te tu maua le vesenga na ai o le vai aso lon tolu po vai aso lon fa e te le o fina ngalo e ave pe le pepa ia e mawhai a ona e ave e selo ingo mai le vesenga ia ai lo totongi pea ia le na vesenga e lua la vai aso e fai ai ia le vai i linga ia ma le fitfilinga fo ia tangata onga ina ia va ai le leipo mata upu ia e fi mana e ave ia awa fo ile la tota mo fainga tonu university o le la o le vai solo na lua o vai solo te amar vai solo ni tele yo nei aluma nei fa na Pacific na mato tala no ia o telefo ia fisuia inga o na to senga ona la e tele ia i tu e va ai o le tele la to ia pisa ia le va inga le fatata inga fai o le psychology a fai o le psychology ia e tele ai tu o le psychology e fu lava la i le universite po le ale i tu o lo ave ton ia e fai fo malato mata o no atu la le tamaititi a o tono le vasenga mua o le psychology ia pe o le inglesi tele ia ile na fo i a o le ai le yo o le vaenga na o la to ama fo ma to mana ia psychology o me le te vai ai ina o no fo tono le vasenga ia o no fo atu pe e sele mela ia o mai lo matu tala no ia sui e vasenga sui e mata upu ma me fa pena o le taimila na afa masanga na mato tala no i fo i male tele o alo mana i fa na o le e ai ni si fa na o no fo tono vasenga ai ele o enroll ele o le sitala i tono o le e pe o nala sa mato va ai ia o le to'otele o nei aluma nei whanau. Ia e to'otele fo i nisi o le to'otele o le vaenga le la vea titono le tūle. O nei aluma nei whanau po nei o tātou tangata e le i o atu i nei polkala me lua sa mātou whaia. O le prep week, o le tautai program, ma le new student orientation.
o le to tele na o nei tangata e le I faia fo ile tu e le I o atu le polkalame ona la o polkalame na e lua o le tele na o le mātaimi matapu e alu e sosoani ai ina I o tātou tangata e le sitala whalelei ia e whaia le tūleo le study link e totongi e la tau fees ia o nisi o tamaiti o o apalai le mele o le student allowance ia o le student allowance e fua le income o mātua a whaia lalo ifo le valus furu afe le income o mātua combined e maua le sosoani a le tamaititi a onga mai le mālo I leva yaso ma leva yaso tu fatasi ia tomi e valus fulu afe a fai le income matua a tu fatasi e lalo ifo le valus fulu afe ia e ele sosoani malo al malo awa fo ina ia loma a le tele na ia loma nei fanau e le I fai le tu a le fainga tala le tu le ona e tasi lava le au nanga e fai uma lava ia e le ngata o Victoria University ia o isi University e fitu I tono New Zealand ia o isi Polytechs ma me whapena ma so se tertiary institution ia e a fe ia tangata o loo tamawhai ia lea au nang e fsosoan e telefo ila ia nei vaenga mana mia ona tik ina ia pasi ai fo I lea tu o le avatu o le seleni e fsosoan ina ia lo mana I whana ia e o mai al temine afa masanga e ina ia luma nei whanau le whaatalia. Ona la ona ua tuai ona whai. Ia o sa tātā longo tu fo I le nā tausanga. Ia sa tā longo tu fo I le amatanga nei tausanga. Ia e pe o le whatoa o mai wa amata ia le aonga. Ia pe o whaingata ia o le ia seme mawhai o e va ai mai ia nei aluma nei whanau ia e le seme mawhai e ma o matapu ia manisi fo i o le mātou au ngalu ia ai paulava lea o le ia mātou whamauti no o lai in process a ola le taimi e mauai ia ai me siri lai lawo umona whaatina fo I si tu ia e pe o nisio o alu e il whaatete ngale sa tātana noa ia whamasanga e se teine mai lalo le motu I sauti. Ia o lewa na ova ayu o whelwalua I Totono University. Ia na matala noa lea o whai ai po o mai ia po uma. Listala. Ia talitali ia ma ova ai atu fo ilunga le system. Ia o lai ai le pending acceptance. O le lai tu o le mafuanga o le mauai e le stala. Ona ua le maua na catch-up credits a whai mai e ia tea. O lai whai. Ia ona o vaenga ia e le mawhai ona o wa ilia ma o dig deep ona o le privacy. E tu wala o le mea ala e whai mai e le tangata ia tea. O le mea lava na e te tau ona o no talitonu ia. Ia ae o le aso ngafua le neiva yesu to sa fo matala ia su e atu ia ele stala ia ele mau fo ia ana credits pe na matala no ia o to mino ia tu la o fa lava ia o ia pe na tatala no fo au nang ia fa lava ia si uso le fenga luenga I tonu o le admission and enrollment team o le Sāmoa ia whaftai a si uso le ua mawhai ai ona talia ina I si teine lea si tamaitai le me le motu I sauti ia e ala fo le sipor kalamea mātou sosoani nei aluma nei whana ia e mamanu e sauto tongi o lai nofo fo I tonu o halls of residence a mātou ia e mamanu e totongi le sfuru walu afe ia montupu ia I le whelwalua I solo I tonu o Wellington ia aile o whaia se mata upu te tongolo o tala noa I fo I ona mātua ma mea whapena ia e pio vaenga na sa mātua whianga I e mana I ale tala noa fo ina leo tātou ina I fsosoani ina I o tātou tangata ole le stala I tau wana mo le tama mo le teni se whaamanu yanga se email I tau atua le io accepted le email la na I tau na tau tu mata I tu la tau na vai e fo ila le email e mawa I lato e whaeloa tuai
ona o le process po le whainga o le whaatulanga ina fo i o le vaenga le o le admission ma enrollments. E whai umame o ta o applications po le stala le matanga. I le whai ngol tausanga. Whate tainga whai tausanga nei. Ia whai ona apalai. Ia ona accept. Ia ona whaatatali lea i le results whatu a maua i le onga tonu o Januari. I le tausanga fo. Mai NCQA. Pe o le lasi, pe o le vaenga muni muli ana. E wha maoni e ia meo applications le sa whai i le tausanga o mawai. Ia whateteinga whai o tausanga nei le apalai le tausanga nei. Pato a i loa lava ia Januari tausanga fo. Pe a whai e maua i credits. Le wha maoni anga o mea ia sa apalai. Ia whato a velo oi matangata li stala tutono o le universite. Ia, ai lale i meli e lafo a whai o le mea moni lava af masanga e loa e mātou ia le i unga o le tamaititi. E tutono le aonga kolisi. Ai le i loa e latou. E loa lai mātou i tangata wa ausia ia le university entrance ma latou credits ma me whapena. Ia e tuwai a lale avanoa ina ia whaeloa NCQA. Ia ona tuwai lea sina taimi ia ona mātou vili atu lea ma talatala no. Ia ma lafo atu emaili. Ina i o tātou tangata ele i maua fui. Ia na i alum whanau ele i maua ia credits. Ia ona talatala no lea inisi fui o pathways o lo ia mātou. E ma whaiona fisosoani e na i o tātou tangata. Tau mai la tau langa le tau o le kōsala tau i mta upui avele. O lane tau whatastusa o whatataingo o mta upui avele. Ia, whatai afu masanga. E fua lava o le vasenga ia po le mta upu pito ma walalo alo te lope valu se la montupu. I le pepa. Ia. O le kuata o le trimester. O le trimester. Normally o le pe tolu pe fa ia pepa e avele trimester e tasi ia e umane le tausanga ia pe ono anga i le valu ia pepa ua avele ele tangata e tonu o universite o nisi o mata upu ia e whaiwhai mea mai lunga le afe se lau i le pepa e tasi te tainga o le tūle a tau loa ia pepa le loa ia e afe montupu i le pepa e tasi a tu whaatasi la le ono anga i le valu ia pepa a whai ia e umane pe o se mea le valu afe anga i le iwa afe i le tausanga. A tolu tausanga ia ua o se mea luspu mo tupu ia le tau o pepa uma e la vea tonu o le qualification ia po le degree a le tangata ia e a vea tonu o university ia e leo se mea tango fie ele se mea tango fie ia le nei foitu ia e monia e whaingata le susu ina foi o poto ia malata ia a aina le tūlea o le tele o ngaluenga a mauane ia o le salary ia e fuafua le ngaluenga ia o salary e pe valus mo tupu afi ai ona mawhai ona mau le salary na ono le faspepa le la tu manai ia e te le ala le fisosoani papai a tonu wa nga fo ile se fa fonga me tato atunu ile taule o to nga tupe fo ie por o le mela e ese ale tau o pepa ese fo la isi tupe ie no e tamai tipe e por me tongi ai o le accommodation po si me e o ma o te ria tu le tupe le na ta o lo tupe la ta le fo sa o le af masang ono le tule le study link ia po le tule ma lo le fisosoani e le ngata le student loan e la ma le allowance le na e tal noi momu ai ai fo la ma le living cost o le allowance e le mana miona to tong o le student loan ma le living cost o le living cost la e tu fa tasi ma le loan ia fa to a mo ia o le taimi nei o te lo te va ia tu living cost pe to se la muntu il va yasu a faila e to se la muntu ia mo va yasu es fulu lua ia ma le si trimester a fa fa popo fo in ma le trimester free le summer school ia umane o fa yasina te leo le fa ia fa popo le ma le student loan ia o tongi o le tupe ato ana e to tongi ia na ia no mai fa na i le taimi e a matai le la to ngaluenga na a tono vai ngai tono vai o le si vai ngana ta noi
E se al soifuanga I tono kolisi, e se al soifuanga I pe alu tamo mal tene I. Tele mea o ngai whai, tele ia pepa vo I e tau na tu. A pisi vo I lale ainga. Ne lawa te me whai tape nanga o mea o. Lona winga o le whai le e no notu pe au mai. A le la tuaina moa. Ia e umai mo le toltau sanga whai le tiki le whai long. Au isi wo tu le fa pe lima tau sanga. Ja, sa le. Te le fo le malai tala. Ja, sa ele sele sa no anga ma sanga o le ia pe no foi atu sa vale nele sul fa sul lima tau sanga tal no ia le university. Ja, o te lo ia nei tanga tau o fitu tau sanga o fai lava le lato bachelors. O le fitu foi na tau sanga, ia o le student loan. Ja, tatonu ja o te leo mai lo termine po totongi me fa pena. Ja, e sauli e te lea nei vaenga e va e fo ia nei o tato tangata ia I me fa le ainga ia ma nei o tato e kalesia ia ona tuato I fo I mea o le aunga. Ia o le termine e te lea nei aluma nei fa na o mato tal no ia piwo pressure lato ma fau a tu lo. Ja, le fato a lua vai asu o le fato a lua vai asu ele I afa ia le trimester mua ia ai a mata ona o laua lato I loa e whaia sina te leo le senga e ui lava o le senga te lele iai it's more independent o le winga o le nā whamatalanga to tonu a aunga e te alu le kolisi mai le awhalwalu po le iwanga I le tolu uma o Mātolu University e mawhai ona a whatetainga a whai o nei e whai le wasenga le sfulu uma le sfulu lua whai le si wasenga le tolu anga I le wha uma ai e le uma I nā ia le e mana o mia ona whatau nuu ia mea tau readings whai taunga ia a o readings fo ia a tama sao I o le university e le ni tama I readings ia e tasi le reading ia e pe tolu sumo tupu ia lau pepa ia a whaila e tolu readings ale namata upu wha readings a lesi mata upu ia ua umani ia o se lau man tupu lau pepa ua so lana le whaitau ai whapes aru e whaise whi au ai lo lai tele pepa ia e umalona whai readings na ia o na whaile me o tustusinga o le assignment na e tatau ona whai e maua ia maka ia e pei o nei vaenga na e telea na tau mawhai e nei o tātou tangata ia o e pei o a mata o na langona nei aluma nei whanama nei o tātou tangata ia e tai pei o le full-time job e tai pei o le ngaluenga if not a bit harder ona o lai alu an ma fau I mea onga ia ma whai taunga ia ma me whapena ia ele ngataina ia o su e ngar whai unga ia e tau ma whai e mana tua o ma me sa o oina ia I le sfulu vai asu al teimi umone o nai ama noa o tau e watu le tama le teini tala noa pa mana o miesi so soani ia o lo ava noa ai mātou le teimi nei e ova le se lau ia tangata whaingaruenga Pasifika e Totono University o te lea le sitanga fo o na yo tātou e fia lani tama mani teine Pasifika fau o whale le tausanga nei au tau e le tausanga nei sa ngatalo wa ai o ova le pe tau se lau onu sfulu I tau se lau onu a pitu sfulu ia nei o tātou tangata Pasifika o listala mo le nei tausanga which is really good o le numera pito te le alo te loa Sāmoa fo I le teimi o COVID ia e toitia e whase lau ia tamaiti fau lava ia amata le tausanga ia le tau se lau onu sfulu tau se lau ia toitia maua fo I le nai tu ia e pe o lai o to te le amatu lai avano e ui lava ia whatetengo ma umatapu e ui lava o le teimi nei e umalolo lua vai aso le ia ona wa ailo ma umatapu lua whelua onu o le toe au ngama ua lua whelua nima ona o le future students lewa ai ma ua ngai luma ia a le teimi nei na eva ai ele Pacifica Student Success ia te tonu le sila fia fo il to tele ia te mai tai le o feipi ia e pe o na ia lo tele fo ina sosoani ia manei te mai tai o mela ia le tutonga ia masto ina le o tama ia fa matoa inu
Aaron no ia pe la tona ba ia ta maiti I tonu university ia ma umatap ia o ma ole wa amatana ba ai le lua filu ono o tata no I kolisi fa ia por kala me ia fa to sina ia lo pa na we le la ma sa ni fo I mate malanga fo ia o tapu e alunga I Manuatu ia o te alulunga I Hawke's Bay ia o tapu foi vai ia o Kilani ia o Hamilton Waikato Bay of Plenty ia male motu I sauti ia va ia le website ta uma tua ia taimi fo I mate otu ia tato tala no ne malo ia wa tu ta taimi le tu fa o fa ta o nei no fa tai no mo le no tata no fa pe ma nei ta fa so ai mi se lava wai o le meo le o ngol kolisi le o mo ni e se a le turanga ia I lo le angu le university ia o ainga fo ila e ngā rui fa ta si anu fa na o ina ia tua wano a mi se a taimi fa ia mea onga ina ia so longa leile a onga le tau sanga po le fale umi o le kos I lo le fitu ina mo le va pe ia laki to ainga na o mo to ta ma fainga ai lo le tau tongi mo le lo le a ole mato sosoanina afmasanga mo na yo tato tangata ina a fai e fimana o tata noma fia sila fia nisi tu fo yo lineste ya lo ama no ai mato tato no video to si ya ole olu olu tolu o ono fitu lima olu olu tolu o ono fitu lima ya ole mea masani lava ya tato atunu a fai e te vili atu ele mau ia tu o asina message ia mona toi longo atu le tatu tala no mane faftai tele mo le avano le tai o fa ringa ta fa so I fo ile tu langa I nei vai nga ia mo si de fiel tatu no tele au sanga tata no mta puni ia e tatu ele fa ina ta fi umi mta o fa ima to fa fangu mo fa manatu ia ai ho man mi tele ia o lo matapu manga venga fo o tam fa ia mo alu fa na wa onga mo le lumana I o tatu I New Zealand ia mamana ia o lo aftaila fa ta no lo aftaila va fa masang ia pa aftai fo le tatu tunu ia le tapu ia fo yo fo yo ma o matapu ia mi se fo le au fainga luenga tonu university ia o le tamo fainga lava ina ia mo se manuia na yo tatu tangata ia o nu uma e ka le sia ia e tonu fo yo ne ia tunu olo tatu ia e fa lava ia mo nei fo ia vano ia o la fo I se upu se tala o le tau te maali fa fonga tatu tunu ia alo fa mangalo ia e tatu anga ilum ia e muli atu fo ia alo fa anga le pa ia tatu tunu fa ferenga mo la to fatua ia na yo tatu ta mama tina ma tu olo tap wa I mai ia mauta malawa e muli atu fo ia mato alo fa anga le universite ia ile sunga fa ferenga ia river na fanga ia tal tono lo ma wotala ia olo whiangai ma whaatawhanga ngasi fo ia e moli atu mato lo whaanga riven ia lo whale atua ma ia iluna wha malolonga e me se fo le pa i o le ainga ia o le tamo whainga nani nitai au a whamasanga ia e whapea fo le pa i o le tātou atunu whamanuia mai le atua toi fuafuanga ia whapena fo ia tātou polkalame na whafonga le tino mosisi avano te tano ste Talo falava I le nei foi vaenga o telefo mai le siu fonga le lo mua I Wellington o le tala mua. O le afa foe e le wale sfa sa la New Zealand le Radio New Zealand ia se su nga fo o manatu mafina ngalo o le au pa nota e fo linga I le su nga le sa foia e le News Hub Read Research Poll mai le tu sanga I lua fe maleiva se yo o mai le lua fe lus hulmo le tolu Whaelo mai el whaururunga o telefo le Radio New Zealand le li o Mark Stevens o suanga nei e whesilingi ai manatu malangona o le au pālota o se whainga tāle whea ngai lea e sa ili ai le tūlanga o iai whilangalo le au pālota I le vāo ni whainga pālota se atunu e mwhai ona maua mai I ia I tu ainga o suanga ia se ata po se ototonga o le tūlanga o au te tele o manatu malangona o tangata o New Zealand
Ai mai se, po amata o po o lo hatu ngā lu mo po le i ai. Mai o le whailo mai o ia tūlanga, o le amawai se malama o le tōtele o tangata, e tūsai o mata o putau upwhai o malo. O whaingo ina la le sua nga whaure nei le Radio New Zealand, o le RNZ Read Research Poll, mai o le saili linga mua, o le awhia le masina fau o Aperila, o le wha moe pe ta i wha, ia ni saili linga wha pe nei la tau te whaia i le tau sanga e tasi, o lo wha moe fisiringi ai lea hoi saili linga, ia le tūsa o le awhe la whaingo tangata palota i tu SS o le tino, mai o le taununga o le awha asa Luina, ia la leo uma o le Radio New Zealand, ai wha pe foi maana fesota inga telewa mawe, mau foi malawa noa wisi kompani tau fesota inga e whao ngai nai, ia sa ili linga moa la tau foi au nanga ma wha asa launga. E lua tesi ma le fitu piliona tā la, lea wha inga o le ngā tupe sa wha nganga e le wha inga malo, mo Porokalame e awa o ina i te tonu o Universite ma o ngā maurulunga i New Zealand i le neitau sanga. Peitai, o lea ua ali ni mai le ono le lama o lea vai ngā tupe e wha amalia i nai le tūlanga to tele o tangata ua unu whale atu mo awa o ngā maurulunga i tu SS o lea tunu. Ua whaalia mai se ripoti e le wale sfasa lawa New Zealand o le tele lava o Universite atoa ma awa o ngā maurulunga ua si tia la wha inga o tama mateine a onga ua talia e unu whale atu i ai i le nei tau sanga. O le University of Canterbury, whape ai fo i le University of Aukilani, sa lipo tia mai ai e lata atu i le 8% ua si tia ai la wha inga o tangata ua talia mo awa onga o le nei tau sanga ua amatalia. Ta ua ai e le whaatonu o le maafutanga o University of New Zealand o Chris Phelan, o loo iai le popo lenga o sui a wai, i le lava leo le tupe e langolangoa i le komisio a o onga maulunga, le Tertiary Education Commission, i a si tanga e pei ona tū lai mai nei, i la wha inga o tama mateine a onga o talia i Porokalame o le nei tau sanga. O le tau sanga o mawae sa wha atu langa ai se mulienga i le vā o le komisi, ma le mafutanga o Universite, i la wha inga o tamaiti a onga o le afeso swani i ai la tau, a tō fōi mamata upu e su e nai i le dau i tau sanga. Whailo mai ai le komisi e lua tesi ma le fitu piliona tā la, le vai ngā tupe leo ua whaanga ngai fiso swani e lango ai i mata upu hawa o ina i le level 3 ma le wha solo atu i lunga e au hi ai ma Porokalame wha lea o onga i matata ese. O le tausanga le nei, o le tau mo le taumaititi a onga e su e i mata upu o le arts, i se whailonga degree, e o atu i le fitu afe lima se lau onu se furu toru tā la, i le vanga tupe mawhai, o na fesoa soani i a i le komisi, i le tau o la tua o onga, ai e tutongi e le taumaititi le paleni, i le vao le ono afe lima se lau i mawha, ma le fitu afe ono se lau ma le fitu tā la. E to lua ni ali ua molia nei le leo i le whala velave le na mali waisi tangata i le wairo rapa i le asto nai o la ua molia i le whasio tangata lua se fulu tolu tau sanga le matua o le tasi ai lua se fulu male lima tau sanga i e leisi mai o le so e o nei la ua uma i le whamsinonga i Wellingtone mo le vala aunga mua o le nei mata upu sa whailo mai e whapea o le whala velave le nei na maua atu wai se li ua maliu i le tonu o lana ta vale o na o se manua mai se pulu whana. Ai o se teimi mua atu sa lipo tia mai ai le pāpāo ni whana a nga iana i se ta vale a oru e se mai ma se supermarketi le pitonu o Featherston pe tu sa o le wha i le fiafio le sto nai ua mawai. Whailo mai la na po e leo a tonu e iai nisi modianga i ono whaia e whaasanga i tau le lea nei e to lua ua molia ona o lea whaalawe lave. O lo whaawo pēsu e suenga mo le fia whaamautuina o isi sa a fia i le nei whaalawe lave peita ai o lo i eile telitununga o le leo o la tauna a fia e fōlinga e iai ni o la tau so tanga. Sa whaamawhaina mai fōi e leo iai se tūlanga i ono whaapopole nai i a le mamaru lau tele le tunu i le tūlanga tau le saunga le mū.
Pe ta yo nei fa lave o fa di ai le foi pule le Wairarapa o le li o Mike Patrick o le Parti le National o se tulanga le manui tele matalia ngata e tangata o lona i tu malo le i tu ainga o fa lave o mo se o le fa nga i na yo ni a penga malo si i le ao te o le vaenga o New Zealand sa fe nga i le tamai nei fo i monisi o fa fita hauli ona o le tele o ni mu sa tu la i mai ai na susuni na i se tangata ni fale sa se tolu i le aso luas fulua o February ato ai fo i mo le fa lave tau ta male le na mali di wainisi le aso se fulu mo le tolu o le masina nei lava. O lea ua toi tariu mai i whanua le pālemi o New Zealand a Christopher Larkson malana au malanga tō tele sa asia si atu i le atunu o initia. O le urua i malanga alo ia lea Larkson e initia ta luna tula i mai le tofi pālemi o le atunu mai ua alo i ai o na toe amata i a talanoanga i le vā o māloe lua e winga lea i se whewhātaua inga po se whea ngainga tau whewhātaua inga ai mai se o isi mata upu e awhi ai so tanga tau i le puipuinga, a e whapena ma so tanga tau tālonga i le whaanga tama o le kirikiti i le wā o atunu o e lua. E lua ni waalelo le tu ainga fitu, 5 fitu o le fua waalele New Zealand sa whaonga ina mo le whainga malanga e le ngata sa malanga ai sui o le malo ma le usu ngā whono, a e whapea i fo ima sui o company ma la ufo i businessi o le to telefo i sui o tangata intia o nofo mau i New Zealand nei, ai whapea na awhi ai ma se au malanga o le autu stala, whapea se au whaafia o tangata Māori. O le mata upo winga i le whaia o se whenga inga sa loto mo fe whaataua inga i le vāo New Zealand ma initia o le autu leo le nei malanga, mai o se vaenga o wholofolanga le pālemia na whaia a o lumana i le pālota e whapea e le tau na whaamautu i a se whenga inga sa loto tau whaataua inga i le taimi mua e vea ai o ia ma pālemia o New Zealand. O le nei mata upu o se fulu tau sanga i le ito e whaia i aini talanoanga alo ia i le vāo New Zealand ma initia. Ai o leo whailo mai o toe a mata ina nei alo ia i a talanoanga taruai ia le malanga le pei ona toe te liu mai nei i whanua. O le whaiti tia o tupe whaalu al whainga malo a le Palestine Amerika o Donald Trump ua a whaina ai fuafuanga mo le whaamanatuina o le se lau 5 sanga o le ngā lulue whelangolongo mai o Sainisi New Zealand ma Sainisi le United States o Amerika. Whaelo mai el whaatonu o le maftanga o University New Zealand Chris Phelan le whapea Sāmoa mai le masina na tēnei se whaalinga aloa ia mai Amerika. Ai whapea o le ua tāofi le tuina mai se vai ngā tupe e tusa ma le tolus fuluafe tala Amerika. Tusa le ma le 5 fultasi afe, 5 lau valus fulutala New Zealand. Mo se sauninga whaamanatu na whaamoe e whaia le ai o Washington. Tā wai e Phelan, o le tusi o lātou maua sa whailo mai ai o le vanga tupe sa fuafuaina mo le whaamoe ua tā whianei ona o se polo inga le Palestine mo le toe whetutu na i leo polo kalame whasoswani whaale vāo māloa a Amerika. E lei se mafuanga na whailo mai e tusa o le tā whia o lea vai ngā tupe ai sa whaamoe e whaatupe ai le malangatu o ni sui po se au malanga mai New Zealand e awai se sauninga e whaia i Washington. O le tausanga e tasi valu fitu wha le ana a matai ngā luenga whelangolongo mai nei le vāo Sainisi Amerika ma Sainisi o New Zealand e na ua mua ai awina mai i New Zealand i a tangata sue le United States mo le fia mai te wina o le paneta o Venusi mai i le ai o Queenstown whape ai fo i mamotu o le Chatham Islands. E le ai o kalai estete sa tele ina whaalawe lawe ina ai tangata tite ia le saunoanga autu o le taitai o le partia le New Zealand First wawasa mana i Winston Peters i se fontanga a lea parti sa whaie le sanafi whailo ai Peters i lea whilo inga e na o lana parti lama le New Zealand First ia le vahanga wha au whai moni ia ma le leilo na tū malosi i mana onga o New Zealand
mai na ia fola ai o le a whaawau na tu malosi le New Zealand First e te atu I whainga mawinga winga lua a tau fo I matala inga le sao e ta ita ise na I manatu malangona o ta ngata na ia wha mawhainai o lona wha mamoe au tu ina ia toi wha mua New Zealand I manatu malangona o ta ngata o le tunu a wha ngā solo le sa anuanga wa masa mana ia sa tele ina wha alawelaweina I nisi o ta ngata te sa mawhai o na sao I tonu o le whale o le James Hay Theatre sa whai ei lea wha te singa ana nafi sa ia ta wai o stasi le nei o wha whitauli ua ave pe o se wha ma ibipisi I tonu o le tunu o winga ma manatu a to matala inga le wha vaya ua ta se nai manatu malangona o tangata o le tele o tangata te sa wha alia I le ministano la tau le fia ona o le tau ai Gaza a to ai fo I manisi ma ta upu wha aloto I whale whali fo I wawasa mana ia e le tau ona to e fua le lei I a afianga o le malo New Zealand I le whengainga fo I le nei e ta ua o le pale na whai ai pale mo suinga o le tau po o le Paris Climate Agreement na ia whesilingi ai pe ai se a e whaapolonga ai I New Zealand mao na whai whaatoanga whapea mao na tangata te tongi la fonga ai e pulea saina la tau ma Amerika I la whainga o kasa o ona la tau te whaonga e sili atu I le aso e tasi na ilo la whainga atoa o kasa o ona e whaonga ina moa tina ai a New Zealand I le tau sanga atoa. I ta alonga I kirikiti whaalawao malo na maru malo le Black Caps a New Zealand I le la talonga na po ma le au o Pakistan le sa whaia I Mount Maunganui o lona wha I lea o talonga mai la whainga I lima o talonga o le series le nei I le vao awelua I talonga popu nei ta I luas fulu ova po le T20 e luas e lau luas fulu ai o New Zealand na tuli I Pakistan ai na o se lau ma le lima I o lātou ai na maua. O le ta'alonga whai ula po le ta'alonga lona lima o le series le nei o le awhai mai I le lau mua I Wellington e tae ao. Ai I ta'alonga I le vaenga o tamai tai na whai ina New Zealand ia au se talia I le la ta'alonga le ana mua atu le malai lava lei Mount Maunganui I le sa anafi. I ta'alonga soka whaale wao malo e toi tasi ase malo o le au soka a li New Zealand le All Whites ona whaamautu lea o lo lātou wawanoa e tau wahai le taimisango le ipo le laulangi e le FIFA lea o le awhai e Amerika I le tausanga a sau. Poles foreile lea sa manu malo ai le All Whites I a Fiji I ai e fitu I le lea I le la ta'alonga na whai e le Sky Stadium I le lau mua I Wellington ma ua sauni ai nei la mo le ta'alonga ma le aua ni Caledonia I le poa nana nei whai e le malai le Eden Park I au ki lani. O le ta'alonga mua I le wā o New Caledonia ma Tahiti I Wellington e lava I les foreile na malo ai New Caledonia e tolu I le ai. La lela o le ata alo I nei New Zealand ma New Caledonia I le final leo le ta'amisanga nei a tunu o le Oceania. I whaipelenga, ua maliu I Amerika, stasi o li sa ua I whaipelenga wha le vāo malo o George Foreman, lea e whaalua na ia umia le fusi o le siampini o le lololangi I le panga mo mawha. Pei ona si le fia o le tausanga e a whaiwe se lau fitu wha, lea na se ia ai leisi fo ia li Amerika ua I le panga mo mawha le lololangi o Muhammad Ali, ia le fusi o le panga mo mawha lea na umia George Foreman, I le la fusu anga sa whaingoina o le rumble in a jungle. Na muli ane o na malo loli tae aile o ia mai whai pelenga, pe tai na toi tula I mai luas fulu tau sanga muli ane, ma veai o ia ma siampini o le panga mawha mo le taimi lona lua, e na ua manu malo le siampini sa o mia le li o Michael Moore. E maliu George Foreman I le asforeile na tenei, ua fitus fulu ono tau sanga o le soifua, e mai o le amana tua pele to tele ia ona hoi taimi I le wha angatama o le whai pele. Whai ungana nā le nei vaenga o telefou.
O te toi whātala whātala whāfonga le nei fo e wha o pupongo tala fau mai Sāmoa e le amatanga o nei vai yaso. Ua whairo mai e se sui o le whalapo pitongo le maro se angatau e le tise, le EPC, e o atu i le walu māsina le a ngai atu le lumana i le neitu sanga, o le atu ina mai e la wale whalapo pitongo pepa o whaamtalanga, e le whaasoasoa ina o le e le tise o lo mawhaina ngā o sia e afi le teimile nei, o le awhela fwa i ai i tua e ola mai tua e te pē le teimile tasi, i le motu i upolo, mai leina malo losi o lo tu ina tuaile e le tise maua. Sau no le sui o le whalapo tonga, e le ngata o lo tālia le isi afi le o lo ua oka, a e te le fo i le ngā ruenga whaatino i afi ia o lo mana o mia mo le ele tise fianga, e toi whaale leo na tō tonga ua whaale ngaina, ma ele o se teimi la i titi e whaatino i naide ngā ruenga. Ai le wheilua inga lau tu stala ma le taitai o le whaatua tue le tua Sāmoa wa tasi, le whionga ala auli le wa tepala te Valfosi Schmidt, na ia toi la ngā ai tūlanga whaale tonu o le ele tise lea o pangati ai le antunu. Tele whaafi tauli, tele mea ia whaale tonu le malo, tele mea ia o tātou vai nei, e le whaale tonu o le tātou pawa ma mea umaletu tupu ma le tengiri nei. Ai leo mawhaina wha matalaina pe aisea le mafuanga. Aisea, o mea umana tutupu mai le chao pipi, i le taimina wha le tonu le EPC, o la uana na malava le taimina nei. Aisea, au toi tu whatasi. O mea umasa mato mai whaile suenga o le forensic audit manamea, audit, o le ropo o whewa iai. O whātatia mai se pepa o whaamtalanga le whaatulanganga, le whaasoasoa ino le ele tise mai leina mālu lose le EPC i le moto o polo le nei vai yaso. O se tangata no mai fiti po se li mai le moto i fiti, na malanga mai Amerika Sāmoa, ma whaatali le malaiwa le whaavao mālo e whaleolo, le teimi e whesuia i eila na waa e whainga malanga nga i New Zealand, le ana mawai e le vaenga o le tiute, le tanga pepa o whala au whaasaina o le aisa, Whaatasi ma le paipai whaonga ai nei ulai nai. Whaalia le komisino na tanga luenga o leo leo. Leo mōria i ngai leo ia se li postanga tānu umai le malo fiti. O ia le hapea nga malanga mai Amerika Sāmoa la songa fi. Saula e whaamoe mo New Zealand. Ia makuala transit e kawanga sau mai wale regional terminal le. Saula aluanga i le international terminal. Ya pe ngala le nga pe nga mawai lo le ka lo no tiute ya mo ripoti mai lo le tanga ngo o le ya o le tamale lima ka usanga no mawai ya paper utensil ya me se voila ya kulanga i le aisa fala o sai ngalo aisa mawai lima le mata opo. Wasilia ile lima sfulto sang o le whainga pa anga le malo au se tā lia ma Sāmoa o lo fesoa soani wha awawe pe lava lea malo i lo tātou o tenu e tūlanga tau iati nae. O se tāsi o fesoa soani na sai nia le tausanga o mawai lua whelua sifun ma le wha ma Sāmoa e tawhe mai e nisi o fesoa soani mō le tūtau soi fua malo loina o le tūtau le tamau ainga o a o onga ma por kalame una ia i le whaatawaina o le waai tu tusai tangata soifua uma, wha malo siel tūlanga i tau puipuinga, o puipuinga mo swinga o le tau, e le whaanaunau ta inga atoa o le malo au se tādia, ia au sia i polo ke tima fisosoa ni uma, le tūlanga e wha malo sia ai le tamau ainga o Sāmoa. Sau nol tamai tai pāle mia fia mena o mi mata awha, o le whinga pā anga le wāmalo e lua, ia watu le manuia ma mawhai o na whesoa swani e tangata nu o Sāmoa. O le whono whakatausanga a le vang whaapowhai a le whaatua tuele tua Sāmoa tasi, wa whaelo mai elona teitai, le whaamao nia aloa iai, o le soloi e se leo swafa o sui e to ono, e au fia i le fionga tamai tai pāne mia, ma minista e to limala na kāpeneta, ma sui a wai o le vaenga whao whai. Wha le tausanga a le vaenga whao whai. Ma o le ata pena fo i eitulanga uma mo le wha malusia e ala i le palemene. Ai meise le tula whono.
Mafua le tūlanga ona ua matou vavaai ma le whaetete. O loo tau mawhai lava I la tau nei e to ono. E whionga te mai tai pālemia, e whionga sui pālemia, ai mai se isi minister ka peneta ka whai a olo, le tinu, ai mai se fo I whaualo, ia matosu suru. Ia o la tauna, o loo latou tau a veina pēr le manatu wha pēr, o loo I tonu lava o le vaenga whai. Pei tai na whaai loa le te whono e le whailo inga malautu stala. Wa ia tau li maina le tusi mai le fionga le sui pāle mia, tuala Josefo Bonifasio. E la tau te lui na e le whaai unga mai le whono whale tau sanga le whaenga whaupu whai I le tula whono. O se vaenga o le tusi o lo whaama nino atuai, o le toa se fudma le lima o lo ia I le kāpeneta, o lo aloa ia pēr o na avea masui a wai, o le whātua I le atua Sāmoa o tasi. O tala fōwi o le ni aso mani mi tele lo tātou o tunu o whāsoi fōia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Le fa fong me pele tau tua le si fonga la mone te mio le uli na ulus flon minutu te enele tu la si fon male lua. Yo nau mai atu li tu fa sa lawino tatu telefon le yaso e pe ona fonga ina le fionga la wano ati lawa tala mai Wellington e va pe foi tala mai Sāmoa me lo tupu si tatu tinu. Pe tu mai le sunga ya ta se salam sam. Tu la valu le tai wa tai au. Yo le te fa fonga le ia tatu telefon ma tala mai Sāmoa. Le wo mai le tai mo musika si filoi. Au fionga foi tatu tinu. Ya ita maftanga fo le taimi laso malo fo nga lue ya ila to le wa malo lo mai le taimi ya ole afole aso
Toi fa o foi le staimi o le afiafi po le auli nei le tu la tasi. Ia ai alo i tari ngā sua ma tau maftanga. Ia ma faisina sina malo longa ma faisina vai malu. Ia ona toi amatai foi leo ngā luenga fatalo fat foi tono ainga. I nei matua tausi. Ia i tari ngā sua le nei taimo le aso. Me se foi ia i la tau le au koka. Le au no fafale. Po i la tau lo nafa ma nei o tātou mātua mātua. Ia maloa mo le. Nā foi ngā luenga lei. I le whaingo fie fo i o tō ngā ruenga o lo whiangai ma o tau. Ia i rene aso. Ia wala fo i tāpena ina o nei o tātou matua tausi. Ia i le aso ma le aso. Me se fo i o nei whanau a onga. Ia wā o tau fo i nā uma fo i tō o e piki mai nei whanau li teime te ua i le whiawhia nā nei le tū lai tōlu. Ia mo le atueli wha māloa le tātou poklame. Ia te utou umala fo i. Ia lau ngā lulue. La tau fo i o lo wha ua pia ngā ruenga le teime. Ia wawita avale. Fatalo fatu ya te uto umalava o lo fia ngai mga luenga i lunga la wala ya na fa manato tupea wole asala vase ya so ma se vai yaso ya o mai ni tala i lunga ala televisi ma news ya po fia foi o la vea ile ta vale fia foi o la vea ile ta vale ya me se foi so i fu ma wai ya ona o fata malalo foi o avta vale le melea avta vale ya te tu na sa ngale mu mai se lava o to na o fainga luenga i ta vale afi Maenga le pasi, ia o loli, ia o tāwale lau pāsese, ia o kiriva meli, ia maso se tāwale afi lava lo e ngalue ai nei taimi, ia whaamanato tu pere sao ngale mō. O lua sifuru minuta te enele tu lai sifuru male lua, tāratasi o na tarifu leo tātou whasala launga Sāmoa, e le tātou ofisa i lalawaia, ia tautua mai ai le sunga ia tāse Salem Sam, se ia pā ia la fo i le tu lai tolu, i le afiafia na nei ia ai toi fa malo atu le taimi malo la fo le mafuta mai ia patalo fatu le sunga selo fa ea malo fa aftai o pina te vanga patalo fo le sunga pula ia ngafo pula salu tele muas malo Kevin Soka manui lava le ia uli nga luenga lo fenga yai faltua le nga upu tumuli ia mafuta mai nai pef ia Australia ia faltua amilia fa moana malo lava fa aftai lava le mafuta mai ia o le sunga eti tasilimu, malo whaftai, ia sunga pari isina, malo whaftai tere lava le mafta mai, ono sai, ia lo loto, ia oi mane e fwori suafa lea, ono sai lo loto, ia na, ia tātou ono sai umal nei aso, o afi tāuni, o afi tāuni o nei aso, ia inga luenga, ia ono sai lo loto, whafia lo loto, awhia ngai fo inga luenga nei aso, ia halo i tau maftanga o le auri, alela avatu nei fa fianga nei lewa afars fulua ai sei fa te mo tu lava le fa siranga nei ale maftanga fa fi auso fa atasi Wellington Porirua Manhart Valley e wala watu male nganga fa alo tele ile pa ia male malu o le maftanga fa fi auso fa atasi I Wellington Porirua Manhart Valley o le afata no ina le tatou felo inga male komisina o Sāmoa fa atasi ai male au malanga mai si o tatou malo o Sāmoa ile asolua le aso lua se fulu male lima o mati lono winga o tae ao ia le wha moe lea I le tu lai se fulu male tasi le tae ao I le ofisa o le tātou komisina I le tuatusi numera tasi a Wesley Road I Kilburn Wellington lono winga o tai il meolo I le ofisa o le komisina Sāmoa I tai Wellington o le wha moe o le tātou whonatanga ina ia sa ilia mai o tau fina ngalo ini au wala mo le whawhaingo fia inga o visa malanga mo nei o tātou tangata nuu e malanga mai ai I New Zealand nei ma le whaalolo lava, whaftai o lo sa inia ele laula wā whono o le maftanga so whaatasi Wellington, Porirua, Manhart Valley ia mana tua la sunga I whawhia ngainga o auna lea tua la tolo o iel maftanga lea o tai ao I le tu lai se fulmane tasi ia le wha lea, ia politan loanga lea, whaia, ia I nai le ofisa, o le hai komisina mawalunga, hai komisina Sāmoa I Wellington, ia le whionga le mtua usoli, a whamasanga, whamatala, to le whoa. Ia, whatalo whatu fui lau whi ngā luenga, le komisina, mese le komisina, ia mo ngā luenga o nei whaiaso, ia mese amtanga o ngā luenga o nei whaiaso. Whatalo whatu sunga kon lianon malo, whatai tene lava le mawhata mai nei taimi, ia le la tatu woi musika fa fianga ia tali maria le sua ma fa wo penga luenga ma futa mai tatu fa fianga ia le taimi ia ma awal fa vesia le auria tala va fole sunga sa ulanga ma lo la vale ma futa mai mo yai le au ma fole enga sanga mo yai mo pa la di ma KFC mo yai mo poke ko le yon onga
Omi te tonu lau o luau Vaile pepe se nei mai mau Afifi mau o le tama Vaile lau une i ma tala tala Le lau pai fa pito i te tonu Vai i ma sae pa veo se pomu Vela mai loa o le tama Se fa ala i titi se nai au mama Omi te tonu lau o luau Vaile pepe se nei mai mau Afifi mau o le tama Vaile lau ulune i ma tala tala Le lau fai fa pito i te tonu Vai i ma sae pa peo se pomu Vela mai loa o le tama Se fa ala i titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
sau malulunga o mi le no wa miu le ngao le ako mau ai sa sili mo mai fai ya kula le me fai awa ke ko la kiki me fue o fa ma ini Ya awal tau talai te tātou le nei au uli e ai whio i whaale lei. Awa fwoi so ona tarie. Io e wa ia ia le wala au fwoi le ata fwoi le whai mai ilo mātou i Sāmoa o le ata wala au. Ilo no winga a e ata le nei au uli i ata le tangata o le fia. A ua e le ata le tangata fwoi le ata tau wala au. Ia pe te ata le a fwoi le ata tangata tau lui lui. Wa he fwoi le toinga ata na pe fwoi le pe fiu la vale le au. E iwa tangata e ata fwoi lele api e fiu la vale le auli. Ia awala le whai alto inga ata na ai ata i le ata le tangata walau le lei wa maona le tau maftanga. Ia pe te ata fwoi ia le manai o le tala lai whai le taimi o le tau maftanga. Ia pe te ata fwoi tala maalia na e whai le taimi neo tani ngā sua. Ia po poka fwoi e le masani i tātou tupulanga yasola. Ea i tono wharwhai ngā ruenga. Ia wā taimia nei e umaloa ia tari ngā sua i la tau le malolo man nei teimi o sifurulua. Ea tātou wā ai voi lea ua tala noa fo i whai maile tala maalia lea, whai maile poka maalia lea. E tala noa i ale mtalitali e tālo le tasi. Ia toi olo te whai ngā ruenga. Lono winga o le atalawa ia le taimini nei. Ia o le atal tangata fo i lele walau le lei. Ia i tau maftanga o le uli. Ia po le atal tangata fo i lele ea o lai wa mostal fia i tonu ayo ainga i tanoanga i taimfa pene o lai whaita maftanga ia po le ata foi ia sa e laki foi le wha ingol yaso ia po le lava se vaenga sa e fia i le wha ingol yaso ia lea lawa e toe wha matala ina le aso le nei i le ngata i tonu le ainga i tau maftanga nai whai ma talatala no ai ainga ia a ofal whainga ruenga. Ia wa taimi ane e whai ei ia tala wha ingo vai aso. Ia e talatala noa ai ia i tūranga sa iei sauni ngā lotu. Ia e meise fo i tanoanga sa iei la sto na inte anei. Ia o le asfareile. O le aso lal nei. E tele into e tala noa i mea whapena. I aso i taimi wa. Ia i taimi wha ingo vai aso. Ia i whai aisi e tala noa. Ia o lele o mea e kale sia ma. Ai nga umala va pena to mumu mai le to mumu mai le ole aso fu ia ele tau ona ele upule to mumu ia wa ta mai ta winna le va nga pe tu so mele na tu por fa ingol vai aso ia ole tele na mele ta no ai ni si aso le taimi nei mo le halo to mumu le si les e fai atu le ia mo e tātou le fia le aso. Wale tau wha mai ina fo i o ngā luenga, ia ina tau fo i o ngā lue, i tau fo i o ainga, ia talitala noa i mea fulele fia ai. Ai wale talitala noa i mea fulele tupu el vesi o le auri. Ia na, mana ia, to e 45 minute, ona talo lea ole i tu la e tasi. Tasi, taliu tātou whaasalaunga i Sāmoa i tautua a le sunga i a tāse Salem Sam. Ia, whanongongo atu i le pawa ia, le fuina tā ua le whiunga lau pepe ana leila. Ia, la fui latu na ia moni mau i tua la tau fo inu. Ia, o lae mo ia alae mana ia le pawa. Whapena fo mo tere sa la fai. Nono winga, na le tala whātai a pia. Ia, sa oai. Ia, o lo fai maa fia le pawa le taimi nei. Le aso, male taimi. Ia ai whaftai la me siri o lae saunga le mūma le lei pere pao inisi o nuu mawhio anga me se fo mo tere sa la fai. Ia tate wa ia lofa fo ia mau ta lofa tu ina i tamo le au whai ngā ruenga le EPC pa le au whai mōli.
ia ele ino le pala ma le toe so ino waia ma toe fo ino waia ma le ino waia lalo pala e le senga luenga fai ngofie ia fa mai la tatou ia le fai ngaluenga ile EPC Sāmoa ia muli atu fa malo le tatou pokalami ma le tautua se fonga la mua ia utou ngaluenga e ui lava o lo ngala lo ma tele tala le tatou atinu ia il peso le pawa ia ai matou te langona fo ile fai ngatau tou ngaluenga melea fa malo atu le fo imtanga luenga ia mai se lava tama fa na usi o tatou atinu o lo ngalu e i ngaluenga ia o le fai moli po EPC ia po ila to ia lo nafa mo le power fa so ino le power le tatou tino i Sāmoa to es 5 minuti ona tale o le tu la tasi le si fonga la mua ma fa fianga so i fifiloi moi ia le o se mele i ia se fa ia tu la li simele ia tata no atu pe se fa ia tu li simele ia no le wa mata o tau fa le tonu mai ia le tatou vaenga le ia tasi to ki ane la le pesen la le na tatou nei la ia si wa ia tu la po le o to ia la ia le pese u la no le tau fa le tonu mai vaenga le tai tatou pesi ia le u to le mai ia alu tau maftanga ma fa o pe malolonga ia to es 5 minuti ona to mata fo ile o si vaenga le mata le tu la tasi ia ala batu le pese ne ia o lo fa to il tatou proclame ia mo ila to umalava ia le ato yo e toi a matanga luenga li tōna tasi. Tomorrow
sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. O le fe euro po ya ele se fe el alta to po ya le fa fianga mo le Pacific Love ina o to 3 minuto na tania o le tasi mai atu mo le tatu to tua o le ya so mo le tatu ofisa autu po le duone Wellington mo le to le fa fte tele la le tatu o tino fte tali o le tatu tu to no to mo ta malawa e fa pe foi to no la unga luenga to no la ta vale el manatu sa fa mli ina la fa fo mai le ya so ya le tautua ya la fainga luanga fa malulu te fo ya wa sala fo singa ngana ya ma fa mangalo mai se matu fa le tonu manuia lava le tau maftanga ma le so ya ta se Sāmoa ya in 9 minuti o luma po le tula tasi ya se pa ya le tula tolu ya ta to e felo ta ya te masani le tula fitu ya mai le ta to o fainga luanga nei le si fonga la mo Wellington ma to te fa to fa so fua fa manuia tele lava le tua ia i fuafuanga mga luenga o te toi ne yaso fa so i fo ia Sāmoa